Samoa e matalasi Ua sio mia elesami Atu mangalanu lauava Mea i fia o tangata
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Amo ia le tangata o ia te oelo na malosi o ala wa i o lanto loto ia a wao le li ile atua o le lala wa ia ma le talita e fua ina mai le li ile lofa tu noa ma le manuia e le tau fia e ia se mele lei ie o saola lato sa mabali le li o awe amo ia le tangata ua fatu atua ia te oe fi ia lo suafa lo mātu atua, nei lava tai hao sing sengi, ma le tai hao te toa, o le aso fau e au mai. Bo mua nei tai hao, peseo vi inga lo mātu atua, whaamanuina ma whaane ene eina oe le tupu. Taulanga o le vi inga, ma le taulanga o le whaafatai o te tau mono mea lava lea. Ia te oe lo mātu atua, o le tua oe o atua, o le tupu oe o tupu, o le lii oe o lii. E soi fua lava oe ma le pavau e o lava le whaavavau. O le atua e malia i mana oe me le lei o malava. O le atua la e le vi inga o le mamalu o le atua oe. E puru le mātango whi. Ta maa whaaftai. Lau mea lofa lo la faua mātua mau o le nei tai hao. Whaaftai lo lofa o mamboli ma te mai le fo launga le atunuu. Ue whaapopolo nea sa whauro lātou se fua mo na mātou ni yola wa mātou o lia ele ni aso ngā fua. Ua lua se furu i aso o le urua i māsina o le mātou wholaunga. O le nei tu sanga. Ia o le mātou malanga o le ni aso whau. Ele ai lava se tasi mātou te maluai. Ua nao o lava. O mātou tu inatu o aolo mātou tua whamon mone. Tau te mai le wholaunga a whainei. Awali tia whaiva le a whengai ma le tino. Le amatanga re neva yaso wa mātou savalia. Tapua inga nei mātou mātua tu a sinsino le tunu i malu maota malawa re nei yaso. Te tō lua ina lātou le māwhana whana lo alofa. Bawa e pelo lātou se fua laule le tino e sirisili lamba i le nganga. Mātou mantua whaaptoa le tunu Samoa, le tunu e pene le loto le mātou de talo. Wa e si le fia mea o lo tupu i tono le tunu i te tai o Samoa. Le ai lava se tasi e whaapenao na maua ai le tua fi malio me uma. Ua nao o e lava whaamanatu. Le ngata i te itai o te ngata umo Samoa. O le atunuu e whaamai i atu oe. Mātu talolo mātu atua. Ia toa fi malie me uma. E ala i lo walofa i le atunuu maona te itai. Maruia na i o mātu te ngata uma. Mana i o mātu ainga le ngata i Samoa. Whapena fo i le lala mare papa awai. Iso se tafora nei kia lope. Maruia fo le ni atunuu New Zealand o mātu nofo mama wai. Ia whapenā tunu umalava o le nei lalo langi.
ia mātou mantua le nei tai au, tele nisi o aingo le atunuu, wa ufitia le o pōliu le o whanoanoanga le nei vaitau le tausanga wa mātou iai, mātou talolo fi le mūmlo ngang wha se wha mawhana whanai nai e la tau. O mea o mola whara mātou whaira nesa fau e mailo mātou atua, mātou whaia lava, ina ia fo i elevi inga ia te oe whamanatu ia i mātou, po whea lava eo o iele whasoa ino le nei o langa lo mātou iai, o oe lava o le atua e toa iai me oma, o oe o le pelenisi o le file mō, e whapenaora mātou mauai le manuia i mea uma la mātou iai ni. Iaso ta mawha muni o le tautua le Radio Samoa ni aso atoa, wa mātou wole mātou walau, i nei mea umala mai ala, sua whamana malo i suki risolo mātou alii, mara mātou whaola. Amen. vi i tātou nei o le vi ingo le tua langina le whai pese kolisi whawhai au i malua o tautua mo rewere Samoas Whalima e watolu a mo e sauni mai mo le tātou pokalame malua le tai au ina i se kone. Radio Samoa, tasilima iwatonu amo. Good morning. In this update, the Prime Minister wants ruthless focus on health care delivery.
Shane Reti has been dumped as the Minister of Health, replaced by Simeon Brown. Matt Ducey's lost his ACC, Tourism and Hospitality and Youth portfolios, leaving him as the Minister for Mental Health and Associate Minister of Health. Chris Luxon says mental health is a major challenge. All of us have people in our lives and ourselves that get impacted by it, and we've got to make sure we deliver for New Zealanders. And I want to make sure in healthcare, in the macro sense, and also in mental health, that we're actually delivering with great focus. Confirmation 3 Israeli hostages have been handed to the Red Cross in Gaza before their transfer to Israel. Hamas says for every hostage released, 30 Palestinian prisoners will be released from Israeli jails. The long-awaited ceasefire in Gaza came into force after a last-minute delay, with displaced Palestinians beginning to return to the cities they fled. Police are continuing to look into 2 unexplained deaths over the weekend. Emergency services were called to Moody Avenue in Whangarei around 5 p.m. on Saturday after a woman was found unresponsive and a man was found dead on Leah Street in Stratford shortly after 11 p.m. Gloria Vale's leader has made a public apology for any pain and suffering experienced by its members. The apology was requested in July last year after the Royal Commission of Inquiry found abuse happened in the church community from 1950 to 1999. Jordan Dunn reports. Leader Howard Temple has offered thanks to all members who reported abuse while acknowledging previous leaders breached their trust. He admits it failed to provide the safe and supportive environment people were entitled to and offered its deepest apologies. Temple says it accepts the Royal Commission's recommendation to ensure ongoing safety of people in its care. And that's news. In sport, Novak Djokovic has sailed into a quarter-final match-up with Carlos Alcaraz at the Australian Tennis Open. Djokovic overcame Czech Jiří Lekačka 6-3, 6-4, 7-6. Chris Wood has again been in the goals on a dramatic morning of English Premier League results. The all-white skipper scored his 14th of the league season in a 3-2 win for Nottingham Forest over Southampton. Everton held on at home against Tottenham 3-2, while Manchester United lost 3-1 at home to Brighton and Hove Albion. And Kiwi golfer Daniel Hillier has had to settle for second at the European Tour's lucrative Dubai Desert Classic. Hillier finished a stroke behind English winner Tyrrell Hatton, who carded a final round 3 under 69 to finish 15 under. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Jalo whanawha tia roa, ua te tawaina nei le waunanga e veni, mo whaatangwa I Aukilani, New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale uku lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Ua mawhai ona awina atu le pōkala me ale mālua le tae au, ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited, I le Shop B5, I lona tuatusi, numero tasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Ele swafa matmalo lo tātori whaolo I Sikiriso mo moro whaatalofa mo whaawhiloa I mo whaatuli mai le amate le lava mara whaalalo sa moro watino pele le pa ia mara malo lo whaafongangara nei tae au malo le soifua manuia wha malo fo le tino ia le whalau o le biinga tātou te awe le tātou tua I le langi le nei tae au whau ua alofa mai lo tātou tua ma tātou o lila nei aso o le aso o whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai para patia le anga le lei o le tātou matai siri le langi ma ole nea manoa tātou tu e whero iai moli mai lo tu si fua ma mātou ma losi o tātou silfa I manua le o mala le nei tae au fo I le biinga I a te ia tātou whalau le la le alofa le tātou tua o tātou I le whalau ma le nei asa whau le aso o fua le nei ua luas furu iai aso o Januari o tātou whalau ma le lua whea luas e fulu ma le wha o isi mai lofa whaunga le pokalame manoa le tae au Reda Samoa Swalima Eva Tonu Amo Natasha Va e Noa e whapena fo insinia on Facebook ma le YouTube Reda Samoa Sarah Tasi Patea ma le whionga Pesta LJ Lucio ia malto ona nei tawai many back to reality ua umar kai marka whao kai marka nui Sasha maro si foli ja fo Patalo fatu le sunga le o tawai malo le soifua manuia fia foi sulo tino to e vai it's foi ia
Le nā fo i watu e whafo i sia mai le whainga mālolonga whaftai le atua. Sa ilinga mālolonga lava fo i whaasilinga mālosi ia e mai se fo ia o le toe amataina. O ngā luenga whailu nei tau sangavi ia le atua o le au ke whawai atu ai. So le wā kili e inga susulu mai le mālosi o sunga le o le tai au. Ia vi ia le lia. Amen. Malo, whaftai mo le nei tai au fo, mai se lui tau, ia mas whamara se mo tātou le matanga nei fo asa fo. Each sunrise is a reminder that you have the power to create a brighter tomorrow. O le ala usua ai o le la masulungia ai le fuafuanga i le malamalama I tae au ta itasi. O se whaamanatu le nā ia te oe, e mawhai foi o na e fausia se tae au e sili atu o na malamalama. Manu ia tele, whaiva o le nei asa. Whare ramu tau mo tātou le amatanga o nei asa fo, mo le amatanga o nei asa fo, o tātou iai fitu o tele tulai ono, o le tātou le potia matamanonga la walo nei fo I tae au fo. Fatalo fatu I avata vale lava foi I le nei tai au le usua I foi le amtanga o le nei vai aso. Ia o tātou I lunga o le ala tele le taimi le nei file mu le ala tele e le o iai se whaalave lave tau ta vale le o iai foi ni vaenga o whaalau I loa mai pe ono lapata iai tātou ini tu langa foi o lo polo kai. Ia pau lava I le nei taimi o le tai au ta pena le leile whainga malanga ia ma ngai fia I lunga o le ala tele o le nā o lo saunga le mu ma file mu tātou uma mani e tele lava leulu ala usuai I le nei fo I tai au e mafuta mai ai. Le malo le tai au le nei alo Radio Samoa ina ua fitu minute te aile tulai fitu. Malo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Mai ngā mata tala tau le nei fo I tae au fo, tamaki makaura wau ki lani no whanga whasalaunga Radio Samoa se funu malolo I le maru o le ere nei vaenga o le tae au. Wingo le tau whamawina mo le matanga na aso o tātu I la whasalona awa ni so taimi. Wa o timo ni so vaenga o au ki lani o la whasalo fo ina langi le lei. Ia ni so vaenga o au ki lani le so e whasalo ina ngi mani savili mai se sae. E malosi ni so taimi. Lusu lima mo lunga na o le vevela le ea mo tātou le nei fo ia sa fo se fulfitu lona mawalalo au lia tae au la whasalo pa o timo le telo vaenga o au ki lani lua se fulua mo lunga ma whanawhana mo au ki lani. I le aso a tae au la vaenga yon tuatu la whasalo pa o timo le aso lulu. Solo lang de daily stofi malas proile malas to na malas sa ole va ingara na mal tulanga iai ia fa momonga la vai tau tu mai ile nei foi va ngora tai au talo tau really sa bo fa no kan taro company le wa lo le tau tu ale Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo maliu fa ponga aso fa nau sa fa I fainga balo longa ba so se fa la ve apa lai nei lo Pacific Finance .co.nz pe bala au le over sa lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa no nonga tupe ile ba le lima sa lau tala male lua se furu hafetala e lua minute whailau tarasanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai whatali e se tali e iai ai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over se lau fitu whawha lua fitu over se lau fitu whawha lua fitu. Iwa o tele tulai ono, sole ka fefe ka ue se fo le ki ka ofa lua whenua di mala ko ori. Ia, pe kau fefe ula kiki e lea muka ko lua whenua di ma me tupu ori. Ia, sa kia lea fo inga lunga malai kia leo kaimi, ia la fo usu le si vai ngar kia ka iao. Matanga rea sa fo ka ko iai, whaile exercise. Ia, lea la o koe whenga I fo I ma ie masingi ku mai lumai I, ia ma ie screen se kele ku mai lumai I, e o swinga ngā no langa lo tātu iai. Pe au tau mawhau watu mo tau mai atu, e iai a nai swinga o mai aso nei o tai au le alo iai on a vea ia Donald Trump a president o malo Amerika, ia la tātu tano fo nei vanga ia, e iai nei vaenga swinga I tono Samoa, matulango ilwhenga malo, te lo tai au fono usu le tanu, o la tātu tano I Samoa, is teimi, e la fionga ngan malmana na me fo le atonga nei vaenga ia mo tātou, te lo se mele te le mantua tanu te talo. E le se vaenga e mawhana tō whi mali ai me umo le tunu e whaamai le tua, kako ki ofu ai le tua, mai le file mo le tua. Wha tō whi mali ai me umo lo tupu tono le tunu. E le mano si lo le filifita,
Ia o kako, ia o le ngango le tuan whai mea uma na maua le le tunu le te inga le lei, ia ma te tai e whapenana whātua tuaine le tunu e te tai le mano Samoa. Sa o le lei sau no. Ia le lei, nai minute o le whaasolo tāta musika o nei tae hao, ia aware ngalo le toe kuata i le fitu i le tae nei o tāta pakalame a reto o le ola mai a Pastor Rafael Kopa, a matangara nei vaso tātu iai, Today in History, au le taina, ia le tula e fitu le tae nei, tāta pawai pōne mena tupu, na soro se fulu Januari, paponga telefou i le ngara Britania, pēta le fitu i le tae nei, o nisi tau tāta pakalame, ia makarika e hao, te loa i fwoi swinga o le parimene a New Zealand latou, Suia inga o Minsta malato portfolio sa la taru di tilo i nei vaenga o maia ia o whanga sa rol maharo o le tae au i le nei fo i tae au fo tau tau mwana Radio Samoa Sfulima i watonu a mo se mai Don Pasco tala whaki whianga o le tae au na tunua ngai tūta makaruenga o le tae au fo ia le lei a makar vaiaso manu ia whai ma mantan vaiaso pasere mo nei tae au Wow.
Hei. Oh. Se full mole ono mole afala wate ale July on hole pork labe malo le tai au already someone's for lima eva total amo pa angal tara bo kalame o fa tala fa mai lungo on Facebook mari YouTube already some more nei tai au phone. Good morning. Malo se fu manuia. Bang wir kau sang fo. Nang ale ka ko ko fino fo le. Il ne fo tai au phone. Ya mana macam kana nei vaso o tatu ia. Mole se feel to no o le o fa lo ni se of suia ingo portfolios minister kabineta New Zealand o te le loa le Palmia Christopher Luxon pona ale me o vaveo te sui i le matanga nei vaso a na file na fa lo ai e ye swinga ia me se la vola minister. Ia o se fu maroloina te lo nei vanga e le fo se file to nei tai a dan tasha. Io e tavaile mai tau atu fo i ai le e tu sai fo i o le whaalinga e me se po i le saunoanga mai fo i ale ali pāle mia. Mai tau atu aili a wā mana tua fo i o le sunga ia Shane Ritty pe o ia le sa avea lava fo i ia ma minister o le soifo maloloina. A o lea le mai tau atu fo i suinga nei ua iai. O lea la ua suia nei ia Simeon Brown e pe o le fo ua mai tau atu le taimile nei o nisi na o swinga fo o le ua whaailoa mai i le nei fo i taimi o nisi fo i o i latou le fo ua mai tau atu e tele ni a vaenga o latou portfolios le ua suia le taimile nei so e whaapena lava fo e iei fo i la nisi o minister o le fo ua mai tau atu ua e tele lava fo i tūlanga fo i a tawai o le e fesui ia i solo ai ia latou portfolios i le taimile nei iei pe fo i le sunga fo ia lis la to ia i le economic developments ia o le fo mai tau atu o le na fo i ua ia se swinga e le ngata fo i la ia Shane Ritty ia ni so la to pe fo i Nicola Willis pe ona ia e pe fo ona Silafia e la tunu so we to atele i la to le ua mai tau atu ua ia nei fesuia inga i o la to tūlanga fo i e tonu o le parliament. So Simeon Brown le was mai ve min start for Malaloina te lo me tanga wenga sili le on te le foi tionga mai le tausanga mo mol pa inga le fenga malo fo ni sila o te lo la o le swinga e te tonu le Palmia Christopher Luxon e te le te tauna te le se swinga nei tausanga a fu atu tausanga te atu nei o le ke le yo foi tionga anga le tanga wenga le o se fo Malaloina mata mai lava le fala mai Dunedin fa soloane e tausi mai o fo mai ma ve vainga uma o te lola vainga le o paveo na fa swinga ale Palmia ia mole tulanga lo ia Shane Ritty masani on tala noel tara bukalame i ona tute fa le ngata o ia le minister se fo Malaloina ia o ia fo le minister mo tanga Pacifica o le lau se mai Simeon Brown e tau ave portfolio na ia se antula ia Shane Ritty nisi o vaenga o lo ia tau veina au te loa o le ua whamatu nisi vaenga o le transport le sau tau ave Simeon Brown ngai o ia Chris Bishop o nisi o portfolio so leo se atu o ia Simon Watts o leo a whapenana ia tau veina energy and local government ia nei vaenga o mana ia mara telo nisi o suia inga e le masani no maua e le masani New Zealand e fai suinga i reshuffle minister il termine o tausanga normally around February March o masina na masana fai au te lo o vavena na fai suinga le Palmia o New Zealand ona e tel tonu e te tauna iai na o maua o kele o loana tasha wana o maua o le Poland o release las for Rayleigh o te lo tempo mua le o te lo le ua pasia e le Labour Party ia le tulanga bomboa ngai lo o le national ia tala mai ona tula mai whainga malo fo sa ole le tawai ia ole mai tawa tuala na ili fisui inga fo i o manatu la tunu e me se lava fo i la tau ia lo fatino ina nai surveys la iti ia e pe o la tau ala na o lo au mai le manatu fo i le la tunu ia ma le tilo i le tulanga wa iai ia la tunu fo e me se whainga malo ia ma pati i le nei fo i vai taimi le si tu e telo na faitio ina e pe fo i ona e sau noa mai lava i le matanga luenga o le tu fo i le tau le ngase po le mental health o le sile na a vaenga o lo nau lava foi le pale mia i le nei suinga a tonu o le a iai se suinga foi lea mai le la foi tau sanga uma vai atu i le tele foi o afianga ia mawhaitionga sa iai foi le na foi vai
So of ingal na le wa ye le nation portfolio sa minister o le cabinet New Zealand pe ona fa ali le fiong le parliamento New Zealand Christopher Luxon e le asona nafi bola se fio le no o tai ao le ana tau fa tata le tapo kala o tai ao lo e alo i ai e le sauninga le afa pena on tuina tuai le president of America e Donald Trump so le maua tapena mai la baranafi o nei tai ao la le ole alo i ai ona tuina tu ia le president of America ia Donald Trump te le yo ver ka malo lo le ponga o mo ka penga sot o pa ko se lau le le ngi so swing ga fai on fai a fiela mo TikTok o te lo tu of not ia Donald Trump mo le siri i vas fulu aso lo manai ia mo la tau ke lo pe se lau fikus fulu miliona tangata America lau tau mai tau atu lipoti la tu fa ngai na TikTok o le la o tu of no ia Donald Trump mo le vas fulu aso lo manai a o le i fai se fu fanga pe ola amo kwa I ban fa solo akolo le TikTok ko Amerika karo fa wa fai silo fo o fa fonga fo le malo la tunu e mai se la fo lunga o peng fai langi I le nei fo I ana va tau po se tasi fo senior lo tau ma fai la fo le le sunga ya Donald Trump ina ia fa pe na la va fo ina fa tau wina so a tonu la o se tu lang fo very interesting e fo le tato te mata I tu wina ia po le ala le tu a inga fo le fa tau winga o le a fa tau el to ina ia na foi vai which is ia te ia yo nai tu lei ia fo yo nai tu lei wa ia la to o lo fa nga ina le TikTok as a platform if ia o onga fo ia o le manga ia yo si o onga la fo ia masani ona o fa longo ini so ila so mai se la le tu ka kuka o le kele yo o nisi la fa enga la le esa sa wa lo la le koso le pal TikTok ia fa ia la si a fia te le ai fo ia o le malo le tino ia sa le le to mo re sa mas lima e tolu amo ina wo se ful tolu le te ai le tu lai ono fa wa ta fa fia ka tai au ko se vai mawa al fia vai mawa malo se como real nei tai au po kala be malo le tai au re sa mo fa lo longa le beni malo la se fu ki ora good morning
Radio Samoa. O Samoa o le atunu ua mai a o na tofi. O le la au ua mai a o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai a o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. A whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jana whanawha tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mō whaataunga i Aukilani, New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale upu lau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O sokoi wapala fo tele tulai ono le poklame malo le tai al rida samas fuli mai tola mona mtanga ni ve aso lona luas fuloi nei aso le wai masina o tata fo longa le dua fe luas se fulu ma fa malo fo longa mo le tunu to tai le tu tata fo longa o milava ole ne fo itu sanga o tatu ai tutilo atu I le telo miliona le fa nga ka inga ora fa ola tu fa le fo le nei alo tutilo atu le pitonu e fo nga mai nga umanga fa fa le ya o ke topa ele ai mangisi nga ngofo ben nga kai me o man nei chai me o ke le lopo fa fitau le tupu ilwa nga le pena e sauno tawai. Ole te leo le tupele ana wha au ngā whaaluinga I le whainga ma le whauseinga o nei fo I whale tasi tesi ma le lua miliona. O le tūlanga fo ilele o le vaenga o lo o whausiai nei vaenga. O le vaenga le ta o Meadowbank e tai le taulanga e le mamau tele mai le CBD ia le vaenga le nā peta I ane le taimile nei e ese le tele o whale na whausiai ai te le fo le tupe na whaaluina ai le I whaonga ina lava e le I mawhai lava o na whaaulu whaleina I ai nisi e la tau teno fo ia mai lava ia o ke topa le tausanga ua mawai atu so o nisi o mafua anga mana tua foi e ta tau lava foi o na iai le vaenga foi le ta o le compliance e kakau o na mautinoa ua saunga le mu le uma fale po so se vaenga e mawhai o na whaonga e tangata lau tele so essential service connections o nisi na vaenga lea na lai o na tuai o na mawhai o na whaonga ina tangata ia whale nei no fuai waile I ato o toa le vaenga pe o vaenga lai o le vai ia o nisi foi o le pawa ma nisi o vaenga essential needs e mawhai o na mautino ai le saunga le mu ia male soifua malolo ina tangata ia male tūlanga lava le nao le compliance process e umi se taimi a wamana tua foi la a alu ia siaki nei e siaki uma lava vaenga uma so a whaapea foi la e tele ni fale wao le mai ta watu e le tasi se fonga fale e faisi tele o fale nei na fausia ma whaanganga mo le tuino pe ama le se fulu lima state housing apartments o le telele na o le vaenga o lo itutono le loto a atoa le nei o le tulanga la na o leo lo iai peta iane o la ua a mata foi ona le la ua whaelo mai le kainga ora ia o la ua a mata ona solonga le lei a tono se taimi o le nei tausanga ia ua mawhailo ona no foi ia ona o le ua mai a ia ni siaki foi sa tatau na whaatau nuina Ea lau tau titilo atua e whisiringia po lale mea o le no foi tangata I tono fale e mawhaonga ina fale. Ai lau titilo atu o November. O November lau titilo atu li pote lua suli maafe a inga o lailunga le waiting list. Meaning o e tua lua suli maafe
ia ainga la fa te talin fale e move e no foi a fa pela lena na vano mai ia November October tau sanga jatu nei ale lo su lima fe ainga le fa ka kaling fale e o e no foi o ke le lo lampo la vanga le fale ton wai le system walanga o le van fa tali ainga mo fale no foi ale ala o le vanga mo fale ale fa ngai no mo na ainga ia o le tūle le ala le ua whaeloa mai. O nisi o vaenga ona o lai sa tau mawhaifuele le ia mauti noa uma. Ua ala ngā tatau, ia masaunga le mu foi, ia mauti noa e ono a saunga le mu ainga. Pei lava lao vaenga na e wai e vaenga foi e luaku le vaenga i siaki o le council mai lato. E ala ko checklist e mauti noa ai, ia o le atik uma vaenga o fale, ia whaatotonga ina o fale, ina ia mauti noa le no foi e tangata. Masaunga le muai pe ala o le ala mai tau atu a kongu o le a uma atu asia singa nei ia mama wai se vano nei a inga ia mawhai ei ona whaonga ina foi ia nei fale pe ona tātou tal noa ia le nei tai au ia so o le na maua li potila maltali a ka inga ora o le wa mata filtuna inga ia mo a inga la tu whaonga ina fale ia walanga mato fo le tupe na le whaalu e whaoi fale o le no foi o a inga o le tongina leo o vaenga I mean pe afuanga e tupel malo le fa alu mo le fosino fani wa o le tulanga na male middle bank o te lo e la talante o I remuera I think o le tumalo na St John's vaenga o mana ia ke lo mai fo ngai nga fo ngai o fo ni so ainga pe ka ko fo ko pi ka wa fili pi ko fo le a ka mai pi ko la kala ka ka siti mo kwa mama o ke le ngam al meyon me o mo le fane o sorbe sa ole le sa vai o fea lava le me mawai le roof ia o tatou le na ia langa ye fo ia isi wa leva ele i o ai la kala kai kai kaulanga ia o nisi la na life ia o tu tai o lava e ngai ia ole tu e kele fo ia tu e tilo ia pa wale me ata vai mawalo lava ngoa a po mai lo a le lei tau papa ya tolo ye nei lam tainga mo le tau mo tatou e se lava e ono afita tau ya kilani ia mo le nei vai aso le te papa tu tau fero lo mal tau nei a pe a makakaya mana so dulu le nga ma o talo tau nei tai au ona fa solo in ma fai timu ka mo tatou e kilani ma sa fili foi la ko o le tulanga na lo ye tavai pe ya foi ona mai tau atu I anga le tau nei vai fa pe foi aka ika wa o le tatou te sama ele ko yenki munga ia mantu ale me kulanga le mai tau ia o le Northland o le foi mai tau atu e afia I matatou nei au kilani ia fa pe na foi le Coromandel o lo ia nei la pata inga o ti munga malolosi matangi malolosi e ono afia I tatou ia I ni na yaso le nei foi vai yaso so e le o matuai longa lava la ona ia ka ko le tulanga foi le o le eva lau fau malu ata vai o le o isi kai au pe o vala malu lu ia o nisi fo ia tai le mai tau atu ti munga matani o lona winga sa pena pe tau ia saitas tele swing on tau fo le pe fu atu to sanga mo vai ia wale tele antena no tanga te fo le malalangi ato le climate change must swing on tau lo ia tato a fu atu tulanga il tau ia mo tato la ia o kilani fo le pe ia fo nga mai o le fiafi ma le va ve fo le la ngona le malulu ole ai o la fo le o le sulu mai la e sulu ole la ai la fa no ko se vidi o la malu o se vidi which ele a o swing ole tau ti lot fo le kwa ke le al swing ma le tra vale ngol langi le wo le fo vai temu ka ko Inai tau sanga uma vai se ona yaini timunga ia po ni matangi malolosi fo imani la pata inga I taimi o le tau mafana pe ta iane ile nei vai tau ia o tau le langona fo ia le vaenga pe ona faingoa ina o le sama ona o le lava o filo ngia lava I tulanga nei o timunga ia matangi au ke fai ak foi la tavai a susulu le lai ma kwatu tulua ai sei palasi la le kimu se taimi fo ile le lauli e ma toa I sui a toa lava fo ile vai ngai taimi le aso e pe mali ai la masa ola saunoanga ona nei vai taimi ia o tatou iai lava fo ia ma o tatou pangatia ona o suinga o le lalangi I le vaenga le nei o le climate change mo le sirifio le tunu ma le alala ma le papa au so se vaenga o New Zealand
ai me mawhai ona complain pe whaali le fi residents fo le pe ini vai nga whakaikainga pe kia ua ala kua poloka a ko se trailer ia lu mor ko whale fo le iang ko vili le o le council whamor mole en whainga mangi se koso se trailer le o whare lave ke le mo mako a pe fo nga mau ke wapa ku South Island e le vai nga le kareski ke ua le wakeren complain ai le ia se me whaia fo le council a nga il vai nga le ia o ke le lapa le mbuval pulu ngu le Mayor Phil Moga, ole pule nu ulalen ole vaingale na Christchurch wa loa po wa faisi umi ia o faisi o complain ngai ainga o ngo se trailer fo ilele wa tatau ona leva ona fai ia se fo fanga le council ile ave ese la le ona o tulanga o lo fa pena fo ona fa ala lave I nga luenga e mai se fo yo la to fe malanga ia fai mai lo me vai council ia sei si kaimi wa kaunga vave mai o tau a taimi nei o sulanga le foi wa e moni lava foi ia le si taimi e fete e nai alu aku le finangalo le mei fai mai le council le ai o le si vaenga te sau ona ave seina pita yo se tulanga le foi la le mo ila tau fo yo lo se mai I tulanga fa pene o le so swangi ka kalau kele ia wa mo ile o mai tau atu ia o le wa nga ia kwasi mai ala tau ia ma fa tau no e au no ala fo I male to tau ma fa ia to le council a tau no sei si taimi ia o le anga I male council la tau e faila la tau mata fa yo a tulanga matango fiele ma so swani foi ia ko ngula ko al foi si palo ka ko manga o foi le mai ale fa au o se lango ina o tonu ole a matualango ina fo itangata ona ole mai tau atu ele o fa apito fo ila na ia nga lue fo ia e fa apia ole mai ia o nga luena nei fai o council la to vaenga e fai a le lava o nga lue mo tangata uma tangata la ute o ko nga ka I le nai mana mi mana mi tono pito fo le e alu e ka mua I lu mo le wala ma fai be ala e a ko nga bu le council fai le nga yo nga la complain ia residents ia alu ia e fai ia wala kere nga masingi fai wifi fo nga pisingi si malang kampangi ba wa fo sanga kupe ola fo le me ol miskelio la nga le lo kawa mai Vede sama suli mai vatolo a moto no se furmi no tolo tolo tale ole tu la fitu Mai se tato li poti manu wala la so pe mai fa fenga man penino te fau ona vatu le lo tato ma lu ta fa na nga a reto lo mai pasta la fa le copa good morning Stay my darling, don't fly. Dini leo tiele hanoi. Lenga lo la wa mi pa filo. De mana tu ala umasa. Tele le fama janita ito pa. De ala bele totasi. Say my darling, don't cry. Dini leo tiele hanoi. Lenga lo la wa mi pa filo. Te mana tu ala umasani.
Eva Malipese, Malol Fafonga Samoa, Malo Foileva ile musika, Radio Samoa #1 New Zealand Akoa, Sipso, Hei ni se vaenga o la tele o mai tawatu le na foi wa amata o na feololo le pisi le taimi le nei o le tai au. Karang Happy Road, Auckland Central, mai tawatu I vaenga uma I tu uma o lo o whapena o na amata o na pisi le taimi le nei. Point Chevalier State Highways Fun Maleono, southbound traffic anga iantu I le taulanga o le na wa amata o na slow down I le taimi le nei. Northbound lanes o lo mai tawatu foi o lo iaina I vaenga na wa amata o na slow down anga iatu ia tato off ramps. Twin Coast Discovery and State Highway 1 northbound traffic o le na foi wa amata ona slow down I le taimi le nei. Southbound traffic anga iane tutono au kilani faisi mamafa mo tatou le nei taimi. Northern Busway on State Highway 1 maita watu southbound traffic o le na wa amata ona pisi foi tatou I le anga iatu I le taulanga I le nei taimi o le taiao ni sila na vaenga o le na wa sui foi I lunga o le ala tele mo lo sila fia aveta vale au e iai foi I au whainga malanga I le nei taimi o le taiao malua le taiao lo Radio Samoa. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whiawhia whawhiloa I tātou tino ia mawhai o na whawhonga mai le Yesu. O te whatalofa fo I nei uso fo I le to ese ia I utai tau na malala ia whapea fo I le to ese le nei I vai ata o mauatala ia lo whiawhia lawe whawhonga mai tātou pakalame ma lo lava le on sai. O le tusi le ia kopo mua whai upo es furmaleiva e whapea o le nei le au uso pele ia taitasi le tangata ma whaata alise o na whaalongo. Ai ngese ona
tautala ele umar fai upu ai se vai ngata ua le o le upu la fa ta ua mo o le aso le nei o le mele fa pe o le tangata ele lei le fa longo tangata fa longo le lei a good listener. You know, ele se ngo me ia pe fa pe ki ru tala no ma se sia ai ki lo e te mai ta wina le mele nei pe e tala noises e tangata ki kala ngoa e ume fonga wa ingo e wa ele wa pe wa ele fi kala ngoa tangata fo e lua la tu inga tangata fa longo ia po tangata tautala yu te fi tala no ia tangata mua o tangata fo le alu tala no a tautala tu e fa longo le le na talinga ina ia langona matau mafai e malama mai le mele unga e ki kaukala ai le tautala e pupula mai fa longo le mai e kamu fai malama ia utala ai ele tangata te mai tawina pe fa peke fi me ne te tala no e ai tangata a e tala no aku o lana matafa yoi o le ki kala ngo aku ele o ango mai le mele ki kaukala kuai a ke vai o le kau mafau ini ana tala e tali mai ai tangata foi la ia e fa longo ina ia loa o na tali mai ele o interest mai lau tala no mau mei fa maka pa wal mele kau mafai o le ki kala ngo a ele o saudu na mafau yo tal ala ka midu mafau la se kala manga yo ko kadia ni se e ke ia mana tala ai le amna ia mana yo tala ia faiat kilola mele o le o mai tu spaia ile ta o le falongo fai mai tala tu spaia ia fa talise le falongo vinga ia le lei le falongo ai kau ka fio fin me nga atau tala mai tangata se lu conversation pe lu tala no mai tangata tau filo tau tala se imasa mai tangata ai le lei o talinga falongo matalia me fai mai ai tu ulau e tau tala si ma kuai sau le fai mai la tala tu spaia fai mai le testangata e le mafu angana na fai le tu vai tangata uma e le tangata ke vai aku e lua talinga lua foi ngutu e vai tangata fai le tu e lua talinga ai tasi le ngutu fai mai la tala mana e tangata le tu sisa fai tau ai o le tau le nga o le fa lua e le tu o talinga ai tasi le ngutu wai loa e le tu ia le lei lau fa longo ai kasi le nguku o ngole nguku e tau tala ke le wingala ia tapo fa longo ia ane ngutu e kasi winga o le mea siring ka ua lua o talinga o ne mana o le tua ka ofit kaukala a ia le lei le fa longo i le tele o taimi ia lela o le fofo a fa bea e lau fa fita uli le mele le o lau fa longo ia le songa ta ua le mo o istangat o le kuluku i le susua upu kau mawhai kaukala i te mi uma ai angota e fa longo i le sio na uso pe a fa matala mai an tala e la fa punga mana ia fa pel tu si lava le sa fa tawa i tala le fa pe o tangata ele leila la to fa longo la to te fausia ia me fo ia o mafutanga le lei but e tau le to tele la ni tangata fa pena me o good listener ele tele tangata fa pena al fo la fa fitau ina ia vea oe matangata fa longo le lei me mo mua ia e fa longo ai aua e te whaalawelawe, whapetania, listening without interrupting. Knowing aru e tala noa masau o, ho sisi so se beke alu ei. Kau mawhai a tau tala mai tangata, whamatala mai ni ana tala. Au e te tau tala, pawal me whai, o lo whaalongo, me tilo, i ona mata, a la tau tala mai. Pepe pelo a makelengi anga upe whai mai, a el me manai, i a vea oe matangata e le lei e whaalongo. Melo na lua, listen to understand. Winga, a tala noa masisi tangata. Au e te tau mawhai tali atu. Kau su e saukari. Ai kau mawhai. Ia e malama i la ngona ma le pointer tangata lea. Olo tala noa mai e te oi. E lisi tangata mukwai o ngwa kā. E ilo ilo tolu. Au e kuinge wa sau makalango. O na tā lawa te tala noa. Au whai wakai loa. E leo si tangata e le leiri fiso ta inga. Au a asau. E mga oe whao. Mai ier kaimi. Ai reise kai mika ke pero oi ka ke kala ko feta ita ale me asa wa o vanga kala a ka woso ku I ai pi o mai pise ga fele a tala no wanga ilo uma me yo ke lo ole me la tu ya ke se aru ese ia mai ma u ka fia kala ngoa ai o tele me wanga ilo ole upula mo o le asole nei sa longo le lei pe a fai e te mana o eve oe matangata ele lei le fesota inga matangata wa o la wo fionga le tua
tele me o ai me matou te ola ia so taitasi wa o matou ia le lei le matou falongo ai le o le lei o le matou mafau ini tala matou te toi tali tuai whamanuia o nolo suafa Yesu amen. Whamero tolo talo le joa fitu le July fitu le mawhai o le pese malawe pese le Peace Chapel. Le aso lua se furo Januari o ane mena tupu nei aso I tau sanga wa mawhai. Pea no sa tata ala noa le nei fo itai au o le aso lea o wha moi moi o le awha pena ona aua iei loa ia Donald Trump e a vea ma peristene aloa ia o le malo tele Amerika. Mai tau watu in tausanga umamai tausanga I le aso lava le nei le tausanga tasiva wha na wha pena ai foi ia o na wha awina ai Franklin D. Roosevelt e a vea ma peristene o le malo foi o Amerika o le lo na wha lea o na ia no foi o le no foa. Au le tausanga tasiva tasi I le aso lava fo'i le nei o le aso na whaawina I fo'i Ronald Reagan e a vea I fo'i ma peristene o le malo tele o Amerika o le lona fase fulu ai lale na o peristene o le malo tele. Tausanga lua afe ma le iwa ia o le tausanga le nana se e mai ai Barack Obama I le no foa o le peristene ma o le lona fase fulu ma le faa.
aile na o Perestene o le malo tele o Amerika. Manatu tātou te mawhau fo'i iai i le anga i mai ia malese e mai fo'i o i lātou i le no foa o le Perestene malo tele o Amerika. O nisi nao wa ainga i le nei aso ma mea na tutupuai tau sanga wa mawai. Tasilima i Watolu Amo. Radio Samoa. Jana whanawau tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mō whaataunga i Aukilani, New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o pula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai Aukilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Baby, lomaki! Hey, hey! In this update, Simeon Brown is being seen as a safe pair of hands as he takes the health portfolio from Shane Reti. Prime Minister Chris Luxon's announced a reshuffle of his cabinet, saying Brown's delivery and execution skills are needed in the health system. Nicola Willis is picking up a new economic growth role. Melissa Lee is removed from all ministerial responsibilities. Political scientist Lara Greaves says Simeon Brown has been scandal-free since taking office. We haven't seen a lot of drama. We've seen a lot of management. We've seen a lot of kind of strong media performance from him where he's managed to shut things down. Meanwhile, the newly appointed Minister for the South Island considers his appointment recognition of how important the mainland is for the country's economic growth. Rangatata MP James Meagher has been tasked with the new portfolio. Israel is expecting to receive 33 hostages from Hamas over the coming weeks as its ceasefire with Hamas takes hold. The first 3 hostages have been returned to Israel after spending around 15 months in captivity. Israel Defence spokesperson Peter Lerner says the 3 are undergoing medical checks. The understanding is that many of the hostages have been held in horrendous conditions and underground, underfed, and that's basically the concern that we are at the moment. Gloria Vale's leader has made a public apology for any pain and suffering experienced by its members. The apology was requested in July last year after the Royal Commission of Inquiry found abuse happened in the church community from 1950 to 1999. Leader Howard Temple has acknowledged previous leaders breached the trust of some members.
Americans are quickly moving on to other short-form social media platforms. The TikTok ban was made official at 6 p.m. yesterday, over an hour after TikTok already went dark for its 170 million US users. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Novak Djokovic has set up an Australian Open quarterfinal showdown with Carlos Alcaraz, but also has the host broadcaster in his sights demanding an apology. He refused to be interviewed after his fourth round win, after Channel 9 poked fun at him and his Serbian fans. Chris Wood has again been in the goals on a dramatic morning of English Premier League results. The All-White skipper scored his 14th of the league season as he put Nottingham Forest 3-0 up over bottom place Southampton. Forest conceded 2 second-half goals but took a 3-2 win. And Kiwi golfer Daniel Hillier has placed second at the European Tour's lucrative Dubai Desert Classic. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lo tu maulawa fo'i ia le pisi fo'i nei vaenga o la tele lea na whaalau ilo mo atu. O lo mai tau atu lava i lunga o le tātou State Highway 1 i le anga i atu le vaenga le nai sani nuko le nā fo'i ua whai lava fo'i whiololo le pisi mai ma le anga i atu lava anga e Constellation Drive i le taimi le nei o le tae au. Tu mau pea le vaenga le nai Karanga Happy Road i le pisi le taimi le nei i le mai tau atu fo'i. Lunga o tātou State Highways full ma le ono lo mai tau atu Point Chevalier le taimile nei o le nā lava fo'i wa amata na mai tau atu ua whiololo le pisi mai o tātou le vaenga le nā te Attitude South o le nā fo'i ua whaape nao na mai tau atu whiololo le pisi le nei fo'i taimi o le tae au. Nisi o vaenga o lunga o tātou altere lo so lunga le pea le taimile nei vaenga tu fo'i i Green Lane on Great South Road i o le nā fo'i wa amata o na whiololo le pisi mai o tātou i le taimile nei le vaenga le Karaka Harper side o le fo'i wa mai tau atu Faisi whiololo le pisi o tātou i le nei taimi o le tae au. Nisi nā o vaenga mo tātou avta avale fo'i ia au e whenga iei fo'i mwhainga malanga i lunga le alatele nei taimi o le tae au ma e whaafonga mai ai ma alua le tae ala Radio Samoa ina o whami nute te ai le tu lai fitu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima i watolu a mo. Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ola pasu i whopanu ia le tunu le nei teimi o le tae o fō le vainga lata mai le nei le tala o le tau tātu amata mai i Samoa. Wawai atu lua se fulu ma le luolo i le vevelo le i Samoa le ni vainga o le tae au. Leo te wawai atu le langi le mai le tau i Samoa. Nei teimi o le tae au le sunga fua. O le awhasolo ina langi le lei niso vaenga o Samoa awa oe pa utimu niso vaenga o le tinu u le nei asunga fua tolus fumaltasi degrees Celsius morunga le vevela le Samoa e le so luas fumalima i lona maualalo nei minuta la taru tala noa fo i Samoa le whiunga ngan mana tu marvao tanga vai tipi o tanga vai ia mo na mai fo le atonga o le tau i Samoa e le nei fo i tae au fo fatalo fatu fo i maltara pakalame le maro le tinu o lo mai mo mai fatasi maltara pakalame i lunga on Facebook, mari YouTube o Radio Samoa. Se mai le talo le tau i New Zealand nei, a tāru amata mai le motu i Saute, whatalofa le tunuu, so se vaenga le motu i Saute. Olo mau mai tāru whaasalaunga le nei tahe hao, whaasala langi le leile tau e awa oa ni so taimi, pa utimu le whiawhiana nei Wanaka, tolu se fuma tasi morunga le vela o le ea, i le nei asunga fua. Timaru, whaatalo whatu le nei tahe hao, awa oa langi le leile tau mo o tau, Losu tasi morunga le mawhana whana, whaasolo langi le neile tau Queenstown, losu fufitu morunga le vevela whamawina, mora nei fo Iaso Nelson, la whaasolo na awa oa langi le lei nisio taimi, whaasolo ina langi le leile tau Greymouth, Dunedin, langi le leile tau mo o tau le so, se fuma reiva le mangu o runga le maru o le ea male ayo whangala aule ayo kiriso kare stete, mahano si fua maruia, ele nei tai a fau, whaasolo na awa oa langi le lei fo le tau mo o tau, ina nei fo Iaso losu futasi mo runga na le mawhana whana le ea, Whamawina mo Christchurch le so tāra pa atu le motu i mātu kaitaia. Le pito la varunga le motu i mātu le lua se whama lua marunga le mawhana whana le whasaron pa utimu e ma mawhatimunga i nisio taimi le lau mua Wellingtone mahalo la varsi whamanuia pa angal tāra pa kalame so se mahenga la mua lang le leili tau mo o tau le soe awa oa nisio taimi.
Ange Maria Marsavidi mai saute se fun mari van mo lunga o le malu le e mo tau le so la fa so lang le tau I fanga nui tau rang o le awa o tau mo tau le so tau po na awa po le tau ro toro awa po le tau mo tau le nei for yaso fa solo ina lang le tau I Palmerston North New Plymouth lang le for the tau mo tau le so fa solo na awa po timoni so taimi Napier Masterton la awa for the tau mo tau le nei yaso fa solo lang le vin Bopaya tui Hastings la fa solo na awa ia o tau le nei fo yaso fa pena fo le turango e Gisborne awa fo le tau dos fo do malunga ma fa fana kiri ro Hamilton ma lo se fo ma nei tai ha awa le tau dos fo ma lima malunga le vela fa mo wina mo kiri ro ile so tama ki makau ro kilani no fanga fa salonga radio Samoa fo valo lo ile malu le ea ile nei tai mo le tai ha ba ya tu ia le lo ngana mala mala le o ka fa mo le tai ha o pinga dal tau le so ala fa soro na awa pa o timo ni so taimi lang le leifo ni so taimi lo se fulma lima mo no le vela fa mo ina mo o kilani e le nei so fo o tantu o lia tai ala fa soro pa o timo te lo vai o kilani lo se fulma mo no ma fa mo ina mo o kilani le so tai ala fa soro pa o timo le so lulu lo se fulma mo no le vela le so lulu fa soro na awa lang le stoffi maras for raile maras to nae male aso sa ia nei vai pa o timo na pe la fa soro lang le Pasal tu las tofi manas foreign las lai malas sa ofa mo mo la mai tau watu na mai taba ya tu e nei lam ta inga mo timunga mo ta tau o le sa tara no tu poka me nei tai ole tai nel fetu o le lam ta inga tu langa yo no ye al mama fo timunga e ni so pa ngo ta tau fa pena fo marsabili e le no fo ta le ta tau mo ta e au kilani tano o tau radio Samoa awina tu fa no longa taro company now Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā balo longa, ba so se wha lawe lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whapitoa. Bala au loa le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu Eva bala fala o tele tula fitu le por kalame malo le tai already Samoa fulima eva todo amo ni so pa angal tarap kalame ftam fa fa si mai nei time le tai au malo al mo oi malo so fu malo so fu mo le tai au fa ska ko buki ma yo ka ala so fu fa mo ia le fa se polisi o manga fo nga ia Sa le tavai. Ia le na fo tai au fa si malulu mel kai au. Ia fa ka kangi ko Samoa ia. Ia wa o si lai pe malu tai au. Pe ma nga ia ko e ka pai me ma li fo i o po na po a. Ia alu la ia le puki ko Samoa ia o mana ia tselia. Ai sili la. Pe fa pe la polis kama mama. Sa ia wa mana e foi le fa pe le sam ma falto la ia nafi ia ka isi la kiki ka hao se o le o rin ko fa vera mo si ba nga e pa o ile o ri la ko ia mana ia fa ska ko ki ma ngi on le foi so fu ta tu ia ma lo fa tai le tino e ni so pa nga le fo nga mai nga fa malanga fo la to yo le fa ma ko fo mo ia ki langi ia o yo malanga ia ki langi fo ai ma no se fo so fa tai le sa malanga lo ti moru e le fo ka fo mai ia ma se fo nga nga ma to ne va ske lo to te la to sa ma lo ia mole vai aso kasi vai aso lua vai aso koru ia va pe koru lo ngana le fa ma ko su fa kasi ni kai io e tsa vai sa to tele la fo inisio le fa to amatsal ne vai aso ia sa wa le tele talo nga sa fa nga solo tele open e silane nei vai nga le vai nga le ke ngisi au skali le fa nga solo the Australian Open sole kwa maka kio kaka ka ile ya mongo fo longo top players o mala langile ile le Open Australia ya ngo maka mai ai wanga maka mai va son kia ku ngi le walu le ke lo quarter final sila fa nga solo next sole okay fa ku la o top players o ma I mean ole ngo merkasi duo ko fa di mai o se fu yeah sole makua e la to le o sao ono le kilo kaka mo kia kalbo
A pe au te loe to tolu e la ko isa ka alungi au ki langi o champingi au ki langi o sa mai falangi e le ska ka ngam ka le ar ka e le vanga ka masanga le ska dia e nei and two others how the semi-finals on the ASP Open ka ko New Zealand bo le ai le amkanga le Australian Open so le aku ka manga so le mo ko e fai mo fa fika uri top players ya la ke lo le la fa solo ye quarter finals ma lo mo le round 4 anga po so ko manga ye so le le ke lo la manga ye le la ma il va songi la sola quarter finals le ngatel ba ngori el ba ngfo ko mai ka ila ko fi o le tangata leo lo tūli mata ia taimile nei i le mau hae fo i o lana ianga i mai i le vaenga la wala lea taso te nisi le iei o le li leo o Novak Djokovic o le makua ma saua o le tata vai o ke whai aku le lope whaali mainga le malosi o le ka le lalo mai tawatu o ia la le ua sao ngei le taimila nei le quarter finals le o le awha ngā solo i ngā ua mangu malo mai ia shakes le taimile na le foi sa whaanga yo iei foi mwha ngā solo nisi o vaenga a o ia la le ua mautinoa le ua i le kako quarter finals te lo le la quarter final Novak Djokovic le longa fitu il fa ngaso longa le rankings o ta au ka al tennis a pe au te lo la langa i fa le tonu mai le si vaenga le il ta mosanga ato pe au ke lo le la quarter final i Novak Djokovic ma la ka ma le o Alcaraz o numero tolu na lo winga la le la quarter final le tolu marfitu te lo la sa mal number 1 la ka mo te ngata sala pe fa sa mo o sina ya la ka mala ka sala la sa mo fo ia o te lo ai le si mai ngo top players le lua ma le kolu I think le sa fa de ko mai la ngo le te lo ta na tu plan ka bo ia le ingla ko rankings fo ia le tu na fa ngaso so ko ai fai mo fili kambanga i nori pol mole ala titilo Novak Djokovic lucky le sao mai so le quarter final so o ka kai ngala ko ka la ku pulanga foi le i ingla ko ranking sile fa nga so longo so le wa ma ko ai fa ka bo e so lo ka ba ole se sengo le experience mal fitness ya wa tu langa masani e la ka nga kilo foi le kwa fa ka mo e la ko bo ia la woli ko ngole ko foi le ya mana ya so quarter finals le na fa nga so lo e mo Australian Open ole liki le A-League Australia pe ke lo nga fian ka alo nga fi poka la nga fi ka lo ko au le au kirang so au le au kirang e fo so le am kwa ma ngai le alo la au kirang ile ngi so le nga ma lo la ko ka lo nga le fai ya la e kulonga lu fa nga so lo points ka mingi au kilo le Wellington Phoenix pona pe nga la ko ka lo nga pe le foi mai tawa tunu man malo le Wellington Phoenix la to foi ta alonga le sa ta aloi i le vaenga la le o tamaitai le foi sa ta alo ia nga mangu malo la vaenga le na ya Newcastle Newcastle Chiefs so la to ta alonga le sa fa ye poriru ia ol ma ngai ala nga le foi la mai tawa ia o mana ia foi si manu malo ma ngai al fa ia ku foi le la mo malo mai ai anta vai asa le e o le aku mo fo la vingi ol ko fo o le foi fanga solo ia le vanga fo le Premier League o Jalopé o Liverpool au le lead mai il vanga le ia le foi manga ia ke lo si vanga fo le ka lo ia tamata lo New Zealand foi le mai foi la ko foi lo le foi le fanga solonga na ta longa e pena e sau no ta vai yes manu malo le Liverpool le la ta longa le na ma Brentford ia ole na foi la o lo anga i lai ole makwa i manga ia foi ole nga solonga foi le ta longa le taimi la le nei tul mata ia foi le fanga solonga o isi o la so ta longa le nei foi vai yes so te lo pe au te va vai atu el te do fitu foi fiti le sa ka lo ka ko maru Samoa ma ke le lo ka ko maru Samoa so le ya pe ke lo na final Malaysia au fiti close game na tu duela ka ko au maru Samoa fo le ya ma lo au nga fiki fo le
I le kai ko fiku le fikinga fai le weekend. Ana mangai. Sorry. Mangai le loka ko mong Samoa sorry. Ia mangai o nga ko o lunga le faino. Yes. Yes, ya montuala ngol ta morsanga le fo le fa pe au international teams le ka alo o au local teams ia ngai fo sa mal au New Zealand. Ya nei vai nga mana pe ona ia le fa ngor va yaso ol le fa ngor va so nei la uta mata watu. A mata ia le fo ia le si vai o le kai ko fiku. A Perth of Scott ia le host I le kai ko fiku le la songi. Manga ia fo ile ka morsanga langa ka ngam ko I fa manga ia le tulango ia le kai ko fiku fo. Ia langa le ka su se bongor ka ko mong Samoa. Sa ole le tavai. Sorry. Ia so ia. Le masalo peke o mo. Masalo peke o mo. E fai ama. Fai nice. Fai. Ai sawa. So nai vaenga nai talonga te lo pesi si vaenga talonga o pa u ia o nei ta ta. O tatou talonga na le fai ngol vai asa. Ai sawa. Le se fulfitu mala afalo te ane le tula. E fitu o le whafonga le pokala me mano le tai al Radio Samoa Sfolima I wa tolu a mo o le whaponga mata le vai aso le tala pokala me ngal pro tania think a minute ka mai fa vi fenga mai RSA ya na ta tu tap noi le Samoa na fenga kan mana ya wa foi nai vai ngalo tu Samoa si fio le tolo na tanga ne va so ta tu ya fa ten fatis mai le tolo le tai Morisani, Itzalane ole pale maie, Tapuno no wai o alinyo le komisi wataua ole papa o misi, Peseida, pa apetai, Wapio mai ole etale, sia ileva a ole tusipaia. Solo mayo isilotu e paali o le mautao Aua mautu le paama le upu oli Ua toi lalo a se oli E peseia Pa apetai Wapio mai le kale sia I le va o le tusipaia Masina e tuau, sina malona vai tutu. Nasunuia e le malo le atua na maloria e na panua. E peseia, pa apetai, wapio mai le etale sia I le va a ole tu si paia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you realize that every day of our life we are housebound? I'm talking about the house of our body. In fact, all our plans and dreams for our job and career, as well as for our family, will depend greatly on whether we're even healthy enough to enjoy them. Yesterday, we discussed the fact that our body is an important investment. If we invest even just a little,
into taking care of it, it'll pay us great profits. We need to take care of our body like a farmer takes care of his land. He understands and obeys the laws of nature, preparing the soil, planting at the right time, rotating crops and resting a field, so he can then finally harvest the ripened crop. Because the farmer knows if he doesn't take care of his land, he'll lose his whole livelihood and future. But a farmer would also be very foolish after working hard to prepare the ground if he just planted cheap, poor quality seed into his soil. So even if we exercise our body, we must also feed it healthy food and nutrition. You can only get out of your body what you put into it. It's true, you are what you eat. Garbage in, garbage out. We need to realize that if our poor health cuts our life short by a few years, those could have been the best years of our life. So why not give just a little time and attention each day to staying healthy so you can live your best life now and later? Pay a little now or a lot later. So be smart. Visit a doctor for checkups. Then do what he says. Remember, he has inside information you don't have. And if you're really smart, you'll regularly visit the highest qualified doctor, the one who made your body. Then do what he tells you to live a healthy, happy life that lasts. In fact, he's the only one who can heal your whole life, including your family. So won't you ask Jesus to forgive you for using your body and life wrongly? Then start living his way every day so you can start living your life to the fullest. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Talofa Samoa, wa ule nei o kasu tialu, a wale suia ngila wa ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Lo so fau tele to la e fitu le tau tua mo le Radio Samoa for lima iwa tola mo na ta so fa tas mai le fionga le lo le fionga ngal mana tu mo o tanga vai tipi o tanga vai. Yo tatu no foi la matanga ni vai so mai Samoa. Fatalo wa fionga ngale malemana le nei fo tai au ngona fo ile ngang fia yo tatu to e feilo ai fo ilungo pe wele ele nei tai ma lo le soi fo manuia. Ia fatalo po ia ke le sala ia fa pe ko ile sunga ia se vai o le o tatu. Wa futa wa ko le o nga masani le nei sala fo ma lo le usu. Mahalo le sui fo manuia le nei tai hao ia fa mo ia ko sang fo le fa ka ko mafuka. Mahalo fa te tele ia amatanga nei ia so fo le lo fo le tua o to fi mali mai le tunu ia le ngate le le fo tula ko ile tau fa mo mole ngam Talo e tawana mo foi si le fia le tunu le wingo tau tai lava ale sa fia ma to ti mo foi mo lo longa nei vai so le maot ale la mo me le tau le so fu lo fu yan wari lo o ri ma o le o mai le di poti le se fa tuanga po se la te inga o fa ma si mo Samoa ai o le talo le tau ta vai ma tu sala mo vai ngore tunu le sa fa mo wina le ufficio le tau le afo le lima le tai o le so fu e fa pe mai o wingo le tau o au susu o sa video le waito lau ia o lo fa pe na no ki ai Samoa mai au mai ai ao mana i tingu pu e a fi ai le tunu inicio taimi o le vai ngala mo Samoa le ia so fu ia o inicio taimi matimu e to uru va solo ai ia mai fe lolo le mafa ai pu inicio va nga fa pe na i wila ma fai tiri ia o le talana o le tau le mana i lo so mo la ni tai au Malo fa fatai le o la tatu tele no o le ma ua i le fa unga vai aso ngal mana o abatu le polo inga mai le sa fa pito ia po le finga fo te mai palmia o le ua fa muta ia to finga fo nei o minister lango ia mo fa fo uma ta vale sala to fo ngai na o la o tau silsilane i le fa unga o wai ia o tu langa na ia ho ile tulanga le vai fonga fa ba fonga va ile lo tu pale po yo le pati fa yo to veina le pulanga malo ya le ana ama sama ya ina ua fa yen fa ua ma se pa bia fa muta to finga min stan fa pule o nganga i fa mo numero tolu ya
whamalolo ia minsta to tolu. Sui atu isi minsta to tolu. Ia o mai loe le vaso le tenei le tastofia. Ana a whai unga tamate pāna mea whamuta ia tofinga minsta lango si whai pule e sifuru maltolu. O le tūlanga lane ia o tūlanga masani ia e taute whafo i mea tō tino maase taramano sa whaumaina me se e taman. Le ro mautino le uto e fo i fo rai tu maura to tofinga whai pule. Tara la to e fo i ora to tongi whamunianga na e tūlanga le tongi whai pule pia ke ve suli mafe e tau sangala ia. Pia sa se lau mo tupule tongi le sa ia i tau sangala. Lau afe mo tupu. I le tofi ni stara mo lango ia ma. Ma tavale le sa ia, te losa i mo whamulianga hui oloni ma telefoni ma tura whapena ia le whamuta. Ia ai to fo i le tofi whaipule ma tongi al tofi whaipule. Ia o le whesiri wae, o le whesiri alea, ai se agua whai e whai hunga le te tai o le maropo le pāle mea whamuta ia tofinga. O mi stala mo lango. Ia ua ia whaingo whia tat, a whai ua le o toi e se whaatua tuanga wa ule te tai le mātou sā. Ia ona winga lai le toi ai ele toi nganea ia le ngāru lue pea a wa le o toi ai se whaatutuanga i le tai o paro le hui lai fu o te roa ngā le whaawai mai ai ia le whaai unga fu he whaamuta ia topinga minstana o lango ia whapena fu ila i le whaai unga le whaamuta i topi minstana isi minstana to toru o le kapene Ma lo whaftaia ngon man. O tai au le mau le whanausu le palamene le tunu a ngon man. O tai au le usoi wa al fono le tolo mai a te sema. Lana no mula tau sangan tenei. Lena tolo mai a ila solusu tasi o le masina maternito sang fowe. E whaaua winga arwanga. Ia no winga. O tai au la le usoi fono. Ia tene a fu itala ia peo isoloi. I tāpena ngā hoi o se lafo le whātua tuaina ta vai. Whātua i le AVSA i le tamai tai pāle mia. Ia, o la uwa ai atu ia, ia. O le aistonu e whāwae ia i ngā hoi nei e whātino pēa whāpea e whātua se lafo le whātua tuaina. Wha matano fo i ma le whōpitalai le whaimua vason te nei. Toa tau nuk maila na malanga whaamaro sa ia tunu i Europa. Ia o na ofisiria ia hoi po leane tūranga o tāpenanga o whono lea wā pi wa whiwa i soro hoi ia whaamutalanga. A lana tala mai. Pa whono maasani al pānemeni. O se upu hoi lai se tūwhanga ia wale taunu mai whongu talai o lea ua wāl whonga wa. Ia o lea lai. O lana sauranga mai. Ia e anu wāl whono o le pānemeni tūranga maasani. O le hoi sa whono ia le commission parlemene i la scoela intendei o le afi ai suila al fonfetalai o le parlemia ma se tai o ni tuangai ma o sin ho ia wa ho kam tanga pa pro se pono talo i nai le mele o tupu i le tofinga al parlemia ma se po nga po ia se mai le topi ale sa ronga le fonfetalai o la tu fono ale e amatai de tanga o le usul parlemene mombo o le fono le al commission parlemene e fata o toi fo nga fo mga ruanga le fono mo te usanga ato Manula sa no ele tulanga le lo tapena ia le stasio banga fo le avese la fo fantu fo le il vote of no confidence il tita inga tamata pal mia antala no banga le fatu tuina e mana mi le foi numero fo le ina ia manu malo ia le la fo fatu le pa fa pe tulanga le la ita ya kan man Ia, wa le lafa whaatua tauna e se numera fusia. O suia whaipura parmene, o tele o mai loa tele ia inga whaawai pe mo mia se lua vai tō. O tūranga na o te loa o le numera fusia. O no winga ato o tele whaia se whaai uera se pālota pe pālota tau walau, pe pālota whaari lorito. E langolango ina le mele o le lafo le whaatula e se aile tofi pāle mia mai whaipure le umia, ia. Tulanga na ala no ufai tawa tulava ya soile vai na tolu fa vai ya malino ya ingo tula fo fa vai fascino e deve ser to fi pardia ya ai ana tatu mate tu vai nei vai ya so i tawa banga fo pan mene wa no sidi le ko tavai ya po wa ya ise se tu si vuole algo ia
fa o tu lo no ofisa I da tu ye fa mo ko ye te la por le fa tu tuina ta pena ye wa tala ya ko fitala e te ne ai nga ho tu la fono la ye fa sino mai ai se fingo se la por le fa tu tuina te yo ina o tono il parmene fa tino a sa no mai le fon fitala ia e tal wana o mai wa tal me stofi es frei e do ye se me fa pena o tu lo no ofisa a fa pete o tonu le fa tonu ino la fo o le fa tu ino le te ingal te mata pa le mia fo le o le alo si le fia wala titilo e te le fo numero lo il vanga le le fast pe a fu atu vanga le o fa te ese mai party unless se I vanga na o ye se support mai le tuangai e mawhai o na wha atu ai whai numero I le vaenga leo lo langlongo ina pe ia le whionga sa whapitu. Ia whata mwhai leo na Moses Wingo o whai numero. Tai au pe a whapeti tonu le lafo o le whatu tuaina le a ngarman. Ia, awa e fua ia I o lena whaonga nei e whia me malana kapeneta tiu ngon whaavai na pasi ai I pai inga utuana iatu. Le whaapopoi minstai to o lua kapeneta se furu li mai lea. O le apo ingala leo o palmia malana kapeneta le nei furu lima. Ai fua foi la tula fono foi le se numbela ya lo ye se vanga fa fai tonu o le palmene. O le iwa. Rono wingala si dia le iwa. O wal tula ngai o te lo menino foi le te ufai atu se tala e te ua wa sai mai foi se fina ngalo si. Le ngalo te lunga le ye. Ele mfento fa tuile se vanga fa foi le te ide e waru palmene e ni fai pule o leito do palmene wana paul tulanga o ye a fa tu se la tu pati fa foi io solo io no foi o te fai palo talai ai o no mela na ye fulu lima a fa pela lango e tu la e pa male tu ngai ia fa tu mau pe o palmia bala na fulena la ye ia awa pe su fitu pe su va ia a fa pela e su fitu mo fa te ingala ye po su va ia una seria todos fu yes ya fa pe palo tamai la tu lango fa tu mo per tu pa mi e le si fai pule lo tu fang iem fa wa ulana pule ngai kapeneta la ye wa uma so ta vai aso ia le sa tu poi fu ia tu langa le va fo va I tono pule nga malo o mo vai na uma ia wa le tu la fo no sa fa tu no me lo e foi pule na le ia fa tu nga le pa mia o mai le si va nga le sa te tonu o tau pule nga le pa mia mar kapeneta o le tu la ia foi pule ia po el nu bela ia fai fa tino ngore ngor fa vai lo ngore al malo ia sui pa mia ta ia salele malo ele o tu pula mena o vai to le si tu nga ta o le tu ngo tu la fo fa vai mene o tu finga male tu la I meoni pete na inga I tonu pule ngor malo I tu malo ma tu malo si afa usa ngor fa vai I le tofi pa mia ele me foi esse vai fa o fai o to evese na tonu al pa mene foi malo fa tai ngarman Ia, au tātou tala noa e lava fo I le tu lava I tau tai o le fo la o mai tau atu le taimile nei o le na ua mai a ona toi tō fia I le tai a le pāti fo I le whaatua tua le atua sa mautas whalau tele mai lau a fionga Ia, whaftai awa si le fia fo I e tau sala ina ua umal palo ta tele leana fai e lua o rua tasi o le numera to tele leo fai pure le I pati e fatu tu le tua sa mo otas e tu sa mai inga la ia tono fa mai leana la tu lo ina se tu si alo ia fo fatara o la tu le o numera ona vele ave mal tai ma to finga umal pati e la tu la email temi le wa ba fo ngava le wa tu la mai ia le si fai pure nga ngai fo ba ngotono e te ave te inga o fusi ia le lus fulo fai pure le wa wa ese po la wa le tu mal pa mi mal kapeneta o que le rola e po ai ngo tu la fono pe o na tu wala u te no o le fo fitala ile tu sila ia po la fu se pina no a sa no e fo fitala I wa te no fa si sila no e fo fitala I pa mi le la u tai ao o lo atu ia lo no ofisa fa pen
Ya la tātou mata I tūpene I te oba veatu se tala. Ai te fo ua sa I mai pe se. Ia no upu e fo leo le au naga. Ai o tūlanga nai ro iroa. O leo ua whiwhiria ia le sunga la uli e tau aveina le tu whina te tai o le latu pāti whai. O le fo sa wha ala wiro mai le pepo whamsalanga I si tō whina umai e o Yesuinga. A le tūla ma li e eri te waiman tau sala. O leo wai awe le tūsia. Mr. Capeneta ia na whaatea. Au whia mai pāre mia. I le te whono le whaipule le o ngā ngai whumaunga tōru. E longo iei. O la tau le o whaatea. O la tau te runga. E la e ave la tau masui o le pāti whai. O le lai whapea mele tusi. Se longa ave tu la whono. E whapasinonga. Au la tau watel tununga. E la tau hui sa I ringa I awalo tu la whono. O la tau mawalo la tau ave masui o le pāti whai. Ia, o te lo vaenga tā wana nā lena mau o tu si unlawful and unconstitutional. Ia, o te lo nai mani noa nai vaenga nai lua, pēna e sauna leita e ngalwan man. Ia, mani noa, e sori tu la whono, sori whawai. Ia, la tātou roa wawa pēa e o le mumunga whalo le o le whamasidonga. Ia, tātou mani noa, I fo ile po le ale tau tonga lai e o tu la whono, whasino I vaenga whawai. Ia, mare tu ua e sui a wai e se pāti whawai. Malo whaftai, e se mai nei vaenga whaporkiki lea I tono malo Samoa, whoringa mai tele nem tā upu tau sa wanga I tono ainga na tupu vai te mas whiwhia. Ia, sao lei, o le tala meina I le au nanga hua le tō manga mo e poponga tia le lato leina fiso swani. Hua nei, le sa tala le lato le na telefoni na I le tenua o alo I fia hua ti masi bel tōsang po. Ia, e fiso ta I e tu e hua le au nanga le whana tonga tu mooti ka e ini tūlanga fo e tūlai mai. Ia, o le whape mai o e le ior bala. O le si tūlau te mawa e tue le pepa le na umai e le whaamtalang. Wa e ma whaafitau i wale wala au mātua o le au nanga le I lako whanau teini. Su wha, su lima tausanga. Umor me wale o fiaru e nofo ula sa uloto e le tue mana o se nofo ilaro pupu ngā mātua. O fiaru e fialo te whao maru e nofo pōra na wopo whea nofo ai. Antonu e le I tupu, I kairo iei. E lo man tuapena tupu ta ua taimi ata pai o kalai. Ia pea e kupu. I me whapea wanga pawari me e mawar terkama kiki pea whea ku whapea nga. Ia o le au loso loso. O le ngefu pula. O le nei nopu pula pea kai a kua e whai mai fi alu e ho. Ia la kala. Ia ua e se foi nei vai taimi te vai o malosi foi mele o tula pono ma le sautonga ma le ai a tau o tamaiti. I lalo tula fono, wow, I fo ile sa di oli oi, fo inisi po le au tino I mantu le tunu, me se inisi o pa penga sa tano I. Im ta upule le ai a tau whanau. I le mana fo ile le wa be sa sautonga e. E lo ia ta mai titi e failo na loto. Al ta te upe fo ile la tu tala noa. Ile men ta te wala mai te vai. Sa le ni. Ta te wala mai ai ile la au ma le ma. Ia no mele fa mai dei o sa wa inga te fa na o de ringa me. Ia ka ko role ia fa o ngal tu la fono le na mai fa. Fa sa ina sa ta mai te o ta to ba we tu na ia le la. Le wa dia di mai puala le o sa tonga le mo ta mai ti male ia ta. O fia le se ma tu e ta sia. O foi fa la tonga se nga ruanga le ko I to so so ni ai. Ia lo tene le o e se tu langa fa pe o fio e se mal vai nga ma tu ala la I te so. Sa le ni. Ma lo fa tai mo le fa amani no ina nei vaenga ia mo nei foi tai mo na matanga pa yaso la batu la no fa I lo le tu langa o ta penanga. Ia wa foi fa fonga le tunu ia taru tala mata mai sa mo pe tana baru fa mo mo le. Ai te vai o le tata no le pono il pane mene le usi ta e o le usa ui po tele fa tino po I nga lo nga matani il pane mene. O le whamsilonga o tonu I se fina unga le whātutu I le tuasa mo o tasi le ave se o le fionga firme, o le fionga tuala, olo le tinu u whāwalo mo tō susuru. O whamautu nei le kāpeneta le whātuina o tanga ruenga o tiute. Male me tanga ruenga o tupe mau o wailuaina ia tanga ruenga o tiute me tupe mau le ua ruang tanga ruenga mo wai. E tāua mo Samoa le fono le komiti tu mau a palemene o malo tāpulenga le asa a wai le tātou fongatalai. Ia ma o ia o stasi o sui o komiti tu mau po le standing committee. O whaatino le vaenga lo lua o ngā luenga I le avese o suau. Ia, mai o ngā sami fu o lo ngoto e tō manu au le manu o nui tapai.
Alo whafte tele uso whafte mo le nei tai hao mo ni o whaiva matal nei vai aso. Ia manu ia hoi o via tu e whaalonga atu e toe. Whaftai. Toe tu mai koe tātou ngai lenga whai tō rua i atu wafua tu ruru mas parade. Tai. Tāru se ia nā sa tele ni tanga polo te au ai ama mau ai hoi tina malosi. Malo. O enga lenga lito sun fok. Tai lava uso la whatu mo ni el nei aso. Soi koe ia. Le whionga ngal mana tu marabao tanga vai tipi o tanga vai male o to tonga re vanga na mo tato mai Samoa na fo matu taro headlines follow tele lanto tua ia taro tala mai Samoa pe tale valu i le tai o nei o taimi o tato famlianga o aso whana o nei tai au. Famlianga swara ola so fuara nei le so lo se fulo Januari a mawhaiona e whanga ina le telefoni ngā matala telefoni mo oe tolu fitu tasili mai va tolo lo mo whaile vanoi lunga le tātou i meli. On air at radiosamoa.co.nz. E mawhai whana whanga le tātou Facebook, mari YouTube, a Radio Samoa pūle lava i al kamane lo makua po whio vanga nai va venau mai no famlianga swara hore nei tai au. Tele opo in tai famlianga i lunga le Facebook whamole mone a. Ia, o le whato atau no, o mai lava le tātou whamanuanga le nei mai a Folanga Sioeli a pulu ai le pata. O alo whaanga ma whaamanianga o le asa whanau o le tua whawhine i a Mau Sofia a pulu ai le pata. Vi ia le tua ilo nā lofa malona anga le lei, ina ua mawhai e oi le tua whawhine o nā ulia mai le lua se fulu valu le nei o tausanga. Whaaftai le tua i le ola ma le malosi. Tele ia tausanga ua fua i le tua mo oi le tua whawhine. O le tasalo tu mau le whaamalo longa le tua ia te oi le tua whawhine wa le whenga iai mangaluenga i aso o le vai yaso. O alo whaanga nā mai i o uso mautuangane. Whaasilsili ai alo whaanga mai lau tamā i a sauvao a pulu vai luanga ai le patsa. Nei tama lor sui fua. Ia, ma lor sui fua ta vai. Manu iatu ta sang fau levana e a westim. Manu iatu sang fau. Masa le tio. Paftai o toi whaalonga tio si fonga malu. Tai lawa. Ia, mai tel tau sala o lo lua vase e lua. Ia, whaftai mo rea manoa. O alo whaangam whaamanianga. Mo se tasi o whanau. E li ile o Bob Finaso Levi o Gilani. Po whale asi i Samoa. Bob, a whaio e whaalongo mai. Whaftai le tua. O le aso nei na fo ina mai ai. O e le tua i tonu o le tātou a inga. Le nei wa e au. Ia le ono furu tausanga o lo o langa. Whaftai le tua i nei tausanga i tele wa e au lia. Upo le tusi e whaonga ina e o tō waso le nei o langa. A wā o na pō nei wa leanga. Bob, o le mana onga mam i e to e fo i mai e whaonga tā lengi. O mea lofa le tua o ia te oi. Wa lava ia nā aso le vai vai. Ai whamalosi. Wa lasa mai le li. O lea walu le au auna. Sa tu e ta ita ilo tato wa inga. A whai o lo. No a inga o lona mana onga. Ia tātou whaamalo losi. A wae le se mea whaale o ngā. Lo tātou tauti ngā i le li. Bob, ma tau te alo lofa tele mo oe. Ia lofa le atua toi whaapopo nisi tau sanga. O lo wola, tātou te maa futa i te a. O lo whaanga nā. Ma whaamanianga e mo mori atu i o uso mo tua whaafine. Amerika, Hawaii, Utah, Australia, au kilani mpamsen no. Ai afe mafia lo whaanga o lo tina o nita fineaso levi pamsen no. Whaftaita vaiva me tasha mo lo wang noa. Whaamandia le tua i nei ato. Toi kua ia. Pare pare nei tai hao. Ia, ele sta famlianga se saki fole email fa mo mole okay, de la kanga kopia kula i fa mo vi ia le tua o le ona ma malosi o malava fa afta ile tua o le mai o lua nese Susana a tu pau sa le po fa pe lo au lau sapai fonga lele Bartley fa afta ile tua lo faanga mai ya Tali a Kilita a June Malise asi le amsa o Henderson mo ia tele la lua sa fa nau
Ia o nisi no tāna whapneanga mai tātou i meri ke ro ka kounga. Ia, o le nā te vai. Au i ka whi ka i maanga ia fōi le lei. Le malo le tino whamna to tau asa whanau le so. Whamnia te porenga mana whainga ruenga ruenga Samoa man pakala me maru le tai au le peselea. Muni, angi mai se matangi. E no wato is full family to lo tōra tāno le tūla e balu. Lo ia se tatu whalawalawa tau ta avale le nao lo mai tau atu I nai le vaenga le nai Old Tara on State Highway 1. Whamulumole av ta avale se iu tangia foi ia le na foi vaenga o le nei tae au. O nisi ni vaenga foi le na wa amata o na whelolo le pisi ia maa ngai atu lava foi ina mamawhai le nei taimi. Taka puna na no shua lo mai tau atu ua whaisi le mua tātou le taimi le nei ona ua maa losi foi ia le pisi o le taimi le nei le tae au. Whiteout Road
whapena fo'i le anga iane I nai le vaenga lava le nai Forest Hill, Sunny Nook I lunga lava fo'i le tatou State Highway 1 o le nalo o maita watu faisi pisi o vaenga na o le ala tele. Trek Road on Whenua Pai o lo maita watu faisi slow down o le na fo'i vaenga le nei taimi o le tae au. Whapena fo'i la ia I tatou I nai le Westgate le fo'i lo maita watu ia la tatou le tatou shopping centre o le na wa mata o na faisi pisi le taimi le nei o le tae au. Whapena fo'i le maita watu Totara Avenue Newland o le na wa iei nei vaenga na fo'i wa pisi mō tatou. Nisi nao va ainga I lunga o le ala tele le nei taimi o le tae au ia e maise le whaalawe lawe le nai pe o na lipoti atu on the southbound East Tamaki Road on ramp of the Southern Motorway in Otara. Mō le silafie o tau ave ta'avale le mo le maule na ma lipoti atu le na mō tatou lunga o le ala tele ave ta'avale nei taimi o le tae au ma alua le tae au Radio Samoa no to e valu minuto na tale o le itu lai valu. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Jana whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mō whaatangwa I Aukilani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatakatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o kula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa, whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaalongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama I laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olu olua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olu olua, tolu ono o, lima lua iwa pitu.
Kia ora tai awani tolo lau mei whaianga e na ua tolu mora awha minuto lo o te tōna tālu le tula malo tala mai sa mo pe a tala malu e le tai au nei mana tō manu i le tai au le lo whamananga le lei o le tāra matai le langi whai isi le kai au au so nga le wha vivisia le kai au e mai mauru kai au mātango fio le tua o tātou. Mana i le whai isi. E o le whai e pe le whai anga lau mei. Le lei, so le panga mua le maunga le i mangi le le weekend. Whaalua i le nganga musi maunga tawai. Ka lo whae le ia maunga o le sole. tufo ia le lei. O ia o le la fo i ua mawhai o na ngā le lua iai le au fui mu. Ia mai la tau uma fo i beila wa fo i o na iai so swani mua mua i tau mawhai fo i so swani ia tina ia le na fo i vaenga. Ia mai se fo i o le tūlanga le iai. E le i mawhai o na whai na i fo i la tau o lo ala ala lata lata atu. Ia mama ko le au sava vali fo i ngai lunga le maunga wa. Ia o ma ko i se fia fia e sava vali le maunga. A muso o la mako maunga se u fais whale tun. Sa o le lei so le le lei so tātou lo alala tau le lata i le maunga i mangele. Wha mo mo lo o saunga le bumai o tau ni langa sa inga lapka inga fude o le asu mo vai mapena o ngā fia fude sifu maroro ino le tunu. Wow, ka lo whai. Ia le lei, vai au sa va bari o le su ngore maunga so. Ale au lunga le ai lunga le maunga o su. Tau 2 minuto lo tōna tāle o le tūla e waru se alo lo whai whakakwa maro stingo. La whakakwa maro stingo kai au le lei. E umaro wha maro stino so mataro tala mai sa mataro ne mai aso. Lei se maunga. Sau i. Ia le. Ka woka ko. Tapa. Alu. Yo, vale. Yo. Luma. Hihi. Alu. Ioe. Aya. Alu. Lunga. Luma. Alu. Ioe, makua i vave. Autafa. Ia, alu. Hihi. Anga vale. Alu yai. Luma. Alu. La ai luma sawi tua. Luma. Tua. Autafa. Autafa. Aya. Luma. Hi. Lunga. Alu yai, alu sabali luma. Sawi tua. Das. Alu yai. Hi. Se furuka ko se konge lo ko. Ai manga ia vave a. Ioi. Mana vai tsono. Na vale fafo. Wa Gaston. Na vai fafo. Manu via lava le neso. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. O te whātalo foi si o tātou utunu, a matanga fo i le nei vai o se fo i whiau mga ruenga o tātou tue mafuta, i au si mai alau whaafonga. O mai ale fono o le komisi wha pāle mene o na sui au fiai le pāle mia, tai o le tua ngai ma le fonga fitalai. Ma o se fono masani e whaata o tuai ngā ruenga le pāle mene o le nei tausanga. O le asa freile na te nei na usui ai lea fono o le komisi wha pāle mene, e na ua toe tari umai i lea tunu o le fonga fitalai le sunga papali ili o lo i pola ta e umasipau. E na ua maea se fono o le komiti o pāle mene malo le tau pulenga o lo a vea ai masui. Whalia le fonga fitalai o tau ulumanga le pāle mene le asodua o le vai asonei, e le aise suinga mai isi fono tanga ua maea. Na fesiringia le sunga papali i le tūlanga ua laumanu i aise ngai o inga e whaatu ai, se lafo le whaatu tuaina, e wha amutai le tofi pāle mia o le fionga fia me Naomi Mataafa,
e mafua se fete na inga fa lo to fale le fa le tu yo fa pule o le vaenga fa upu fai o lo tu nei le foe i le pule o le malo o le tali le fong fita lai e taunu wantu i lona ofisa sea fuafuanga ai a fai o iei se tāpenanga o lo iei ala o le tu la fono fa vai ma tu la fono tu mau o le pale mene fa tino ai ai a fai fo i o sea tāpenanga e mua mua o le tu inatu le teitai o le maota o le pale mia lea mo sona fina ngalo pe au fia lea tāpenanga i le pepo ngā luenga le fono au au fai tu la fono o le afo le iwa le tai au le asarua le nei vai aso e toi tau wau fia ai le fono au au fai tu la fono mo ana ngā luenga fa au au e pe ona tolo po mai i aia o tau au fia le fono usua le atunuu i lana fono fa ai o le tausanga le te nei na tau au fia ai le masina o te sema o le lua o lua fa. O sala lau fisota inga te lewa vave ala i le api o fōringa le tusi o lo saini ai le minstao leo leo fa le pui ma le toe fuata ina le fio ngā wha walo Harry Schuster. Wa tusi atu ai le teitei fono le vaenga wha upufai o le wha atua i le atua sa moa ua tasi. Le sunga la auli leo o te apolata i Valfosi Schmidt, e tusa o le wha i unga se vaenga to te leo whaipule o le pati i wha upufai. E ave e sea ma wha amuta ai le toe a veo le minstao leo leo, ma sui o le vaenga wha upufai. Wha pere te mai te i pāle mia le fio ngā fia mena ami mata afa. Le sui pāle mia le fio ngā tuala te vanga Iosefo Bonifacio. Ma minstaia o fia le tō wha i a olo o fōwhiti wā ai, le tō wha le atinu u Wayne so i alo, ma le fio ngā toi sulu Cedric Schuster. O le tusia wha ualo e ave ai masuio i lato uma ua whaia i ai le wha i unga le wha whaletui. O lo wha i loa atu ai le teitei fono, e wha toa ma whaiuna le toi avea i lato masui aloa i o le pati, ina ua loto malie e wha maui, pe withdraw le toi avea i masui a wai. O lo wha i loa fo i e wha ualo le tusi, o le wha i unga ua whaia e soli tū la fono ma soli wha vae. Ma o le wha msinonga e ono tau nu i ai e au mai ai se wha i unga, pe tu sai maano le tū la fono o le wha i unga ua lato whai. E sala lau wai so te inga te vavave lea tusi lea safraida na tenei, ai wha i loa i a tavide o mai le pati i wha upu whai, le toe wha fo i o ta vale le malo na wha o ngai min stalongo lango, e to se furu ma le tolu o wha muta le pāle mia o lato to whinga. I le tapena mai ai le tausanga i lua o lua toru o le tu SSA o le mtanga aluenga o tiu te matupe maua ini mtanga aluenga selua, o lea wali po tia le wha mauni ai le kāpeneta o lea fuafuanga, ma o le a ese le mtanga aluenga o tupe maua, ese le mtanga aluenga o tiu te. O lona wingo le alua mtanga aluenga e tofu ma ofisa sili e wha ururu i ai. Mo le si le fio tausanga butonai, sa ese le ofisa le tiu te, ese le mtanga aluenga le malo na fito i tonu mga aluenga o tupe maua i la fonga tutongi. Aina tu whaata sia ia awa unanga e lua le malo, i le tausanga e lua afe ma le tonu, ma ave ai ma mtanga aluenga o tupe maua. I le lua sfururua tausanga talu na whaatino lea tu whaata singa, o leo le ato e tu ese, ma o le anga whai le vaenga o tute mga aluenga tau le leo ino tua oi, ma le au ina o se leni mai tute ma la fonga o loa au ina mai le atunu, whapea o loa au ina atu i whafo. O mtanga aluenga o tupe maua le awhito i tonu mga aluenga tau i tupe maua o la fonga ese o lo tutongi, ia ma o nisi o i tu tino tā ua o le malo, o lo tere se leni e maua mai ai, i ana ngā aluenga ma au nanga whatino. O le fono atunu e sifuru whao malo le tau pulenga e au fiai Samoa, o lo avea masui o le komiti tu mau po le standing committee, a pāle mene o malo le tau pulenga, na fola si ai a Samoa se whao tuanga, ina ia sida lea komiti e tu ina atu i le fono tele, a fafonga fitalai o pāle mene o malo le tau pulenga e whaia lei intia i le tausanga fau. I le toi taliu mai ai le atunu o le fionga le fonga fitalai, le sunga papali ili o lo ipola ta e masipa u le mae o le fono, a le komiti tu mau pāle mene o malo le tau pulenga, na ia whaido ai o se tāpenanga tā ua o whaatino o le komiti, mō ma tā upu i le fono e usuia ia i Anwari, o le tausanga e lua o lua ono, leo le a wai atunu e 5 ono matali malo ai in tia. O ia ma tā upu e au fia i le puipuinga maru o ngā ruenga le pāle mene, ma le whao ngā ina e whaipule o wala o fiso ta inga te vavame le social media, e whaalawi lo ai o lato manatu. O se tasi whao ma tā upu tā ua, o le a fola sia i lea fono tanga tele, o le tā ua o le si le fia tangata lau tele o se atunu,
o whaamtalanga moni masao. O le fono a whongwhitalai a pāle mene o malo le tāu pulenga ta ilua tau sanga mausuia, pe no le atali malo ai le atunu o intia. O mai ale la uina ane i tāne le wafu ia pia o le vaenga mua mua so au, mai le manua o le manawanui, ma o le ua whailo i se pepa o whaasara launga, wa amata le vaenga lo na lua le ngā luenga e wha aua wa i lava na ave e sea so au, mai lea manua o. Whaalia le sui o le vaenga o le fitafita o le pui pui ngā New Zealand, o Commodore Andrew Brown, o se tūlanga whaapia ina le wha ngā solonga o le ngā luenga, e ui na whea ngai malu i tau le wha le tonu o winga o le tau ini so taimi. Sue suenga lo whaia le sua sami wha pia fi ngota i le vaenga o lo ngoto i le manuao, o se tasi leo ngā luenga o lo lango atu i aile no fuanga o sue suenga wha sai e nisi Samoa, o lo wha tino ina lea au nanga. O le vai aso o mawhaena wha i doa ai le wha i titia o ngā sami, o lo tapu mai le uia lea tangata whangongota, ai o lo wha tu mau pia le sā o le whangotaino o ngā sami o nuu o le atu sā whata, o lo a fia le ngā luenga, ai mai se le tūra lata le vaenga o lo ngoto ai le manuao o le manawa nui. O sa valia ne le tolu masina talu mai o ke topo le tausanga le tenei, na tūlai mai ai le whaawelewe na pā uli ai lea manuao, so ai male mu ai tawalunga i le ngoto unga. Manuia le amatanga o le vai aso, soifua. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Cavendish Drive mai tau atu whio lolo le pisi le taimi le nei on State Highway Lewis Fuller whapena fo i Lambie Drive westbound o lo mai tau atu fo i whio lolo le pisi le taimi le nei State Highway 1 Takanini Interchange northbound face whio lolo le pisi Papakura on southbound o lo mai tau atu whio lolo fo i le pisi Redoubt Road on the northbound o lo mai tau atu whai fo isi whio lolo manga i atu ina mamafa le traffic Mount Wellington on State Highway 1 southbound traffic whaisi mamafa i le taimi le nei Sims Road on Penrose northbound o lo mai tau atu mamafa i le taimi le nei Ellerslie on a southbound on State Highway 1 whai fo isi pisi le taimi le nei le mai tau atu Remawera Road on a northbound traffic i o lo whapena fo ina pisi le taimi nei slow down tātou i le vaenga na Green Lane East southbound ia e whapena fo i Onera Road i le nei taimi o le tai au av ta vale tautuana ia manuia ma ia saunga le mu lau whainga malanga au e mafuta mai ai fo i le malua le tai Radio Samoa ina ua iwa minute se ai le tula e valu. Talofa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale suia le ngila ua le kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, bevela a. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Tala whiwhia mo le tau i Samoa pe o na taranoma le whionga ngal mana nei le tai au ua abese ina o maltene ni so lamta ingal tulanga o iai wawai atu lai langi le mai lapa le tau i Samoa na matanga o nei aso o tātu iai luas fulfana wele pe velo le Samoa nei vanga o le tai au e mawhaina o le tolu se furu maltasi a degree Celsius mo runga le velo le Samoa le so lua se fulma lima e lona mau lalo patala fatu taro pakalame le mamano le tino iso se vaenga Australia ma lo labar sui fu manuia e le nei foi tai o fo o le tulanga o ile tau telo vaenga Australia tatu amatamari lau mua i Canberra pasi maru lua le vaenga o tai au balu lo ia ile nei vaenga o tai au le fa soro na awa o le tau ia fa soro foi na vela tele le mo tolu se fulma tasi lona mau lunga kusale le ia Canberra masamo se fulu lona mo lalo ta tolo fa mai Sydney Australia ma sui fu manuia se fulu mo le malu le ere nei vaenga o le tai au le fa soro na awa o le tau en faina o le luas fu malima mo lunga le vela le mo tole so se fulu fitu lona mo lalo Melpone o mai ta tolo nei tai au ma sui fu manuia se fulu le malu le ere le fa soro foi na awa o le tau tolo se fulu mal tasi o le mo lunga le vela mo tole so se fulu lona mo lalo ya maltelo isi vaenga lo te papa ya tu lo su fan mo lungo le velo le ai Hobart o la matele na wa fo le tau le na vaenga tolu su mar fan mo lungo le velo le ai Adelaide le so o la matele fo na wa le tau fa solo ina marosit sabili ni so time Perth Australia ve la yo le mo to fa se fu mo le lo longa mo lunga o ka fe Brisbane malo se fo mo le tai la mana il malu le tai fu viva pe tau la fa solo na wa ia mo vela fo le mo to tolu se fulu mo lunga nal vela le Brisbane le so
Tolu su fan mo lungo le velo le ai Darwin o le fa solo fo ina pa utimu malo sit savili ni so taimi o le tulanga na i le tau i le telo vaenga o Australia i le nei fo i tai au fo mai le talo le tau i le no fanga fa salonga Radio Samoa's Forever we le manu o le air mo tatou tamaki makaurau tu mawinga le tau le so awa oa pa vai atu le fa man mo lava le tai au ai le pa utimu o la matere na awa oa pa utimu ni so taimi e langi le leifo ini so taimi le so los fulima mo lunga na le vela fa mawina mo au kilani e le nei aso fua au ria tai au na fa solo pa utimu le telo vaenga au kilani o lo tuma va vai atu o lo yelap ta inga mo timunga malolosi mo tatou fa pena fo malo so savili ma fo timunga man malo so savili o ne vaenga na lap ta ia au kilani telo mata tu tai au o ko timunga le telo vaenga o kilani le so lulu e on tau lo mai le la stofi pe au lia fa solo na au lang le leifo le tau le stofi ma la sforele la stona e male aso sa fa bonga o na mai tau nei taimi o le tai au le tunu ona papa au ni so vaenga o kilope te tono lo mo ria mai tau mo tau e le nei fo ia so fo o ta tu o dia talo le tau whanonga ale Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe ma liu whai puiponga a so whanau sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawe lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu whawha lua lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tu lai whatali e se tali e iai ai inga whabitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited i le oval sa lau fitu whawha lua lua fitu. Oval sa lau fitu whawha lua lua fitu. Tātou tala mai sa mo pe ona whaafonga le tunu le matanga o nei vai aso le am whaintua whaasala wina mo e pe tale tu lai se furu ma le lua le ole le so ma le fitu le po ana nei o le si whaaponga o tātou tala mai sa mo le tale valu i le tai au whaafonga le tunu e le tulanga o ia tātou tala mai sa mo le matanga o nei vai aso ia le lei o le tulanga na o iai a whaapea o le ua na mo tana nga le sui o le tātou Radio Samoa i pia le whiunga ngan mana ma le whonga whetalai o le te tai o le maota whono. E le i o atu sifuanga le tulanga ia le tāpenanga pe ona ia le māsau salonga ia wā māsau salonga ma tau matematenga fwelele pe ona whātu se la le whātu tuaina. O te inga te matai paramia. Ia whapela o le ua tana noa le sui o le tātou Radio Samoa ma le te tai o le maota po le whonga whetalai. Ele i o atu stulanga whapena ia te ia. Ia ele o noa la walanga o leka whakaringei. Ia o ele o tai hao, whono usu al paramene o le malo o Samoa. Ia o whako a manino ile o nei baenga i. Ia o le peona tara nolpo kala mene ili tai hao. Ia o le te talo mo le atinu. E vava ai a fo ile mal wha no ale telefo i o soka i ngā fo i peona iai. Lunga ia o le maenga o ia telefo o saunoanga fo ima whamtalanga o tu malo. Ai o ala vanga sanga se malo e whenga i Samoa e fofo ala mea i tonu a lotu i whane o patila to. Tal tonu fo i o lai finau wa o te lo i lo tal tonunga o lo ia. O lato umaia na i fautuanga na mawhai ona whātaunu i nei vāenga umaia na pefo na iei te inga sunga la auli le mane toa. Ia, a whapena fo i palemia o la fo i e tū i e lonto fo i palemia. I ona lona mano si anga o i o le palemia i whai unga. Ia, tal sia le lofo le tua ia to whimalia ia vāenga. Uma, o le tātou whātau tari la tai au o te lole la luk fōd uma le tunu ule whono usua le tunu tai au. Ia po le ale tutanga le iai, wa le sa tātou tala no nei ma le whiongan mana. O le umana la whilo inga ma le whonga whitalai. E le i o atu sea fuanga whapea le a whātu sea la fōne le whātu tuaina vote of no confidence. Ia, tau te lona po ata penanga o le so. Ia whakai loa le tai au. O le vaenga tā ua len tātou tala noe ma ngan mana tasha. O le whainu meo e lau tilitilo, o la lawai u miel fast i lalo te inga sunga la uli mani toa, u whainu meo ia mo whaipule. O la e li tono o le malo, il te mire nei, se vangana i lanto uma ia le ua avel tu se whate o lanto tu whinga fwere leo minister. Ia whapena fo ila ma le te inga sa whapito, ia whia me Dr. Naomi Mtaafa. Ia wa o le lau kiri loi whaingu mera, kiri loi whaingu mera manino lena mai neli tai au, pe ko lua se furu, pe ko lusu wha, o loi o Belfast. Long winga lai, e ia whaingu mera e la tau, unless, e pe lau tatu tala noma le whiongan.
Ina i te I ua iai se vaenga e langolango I nei le HRBP ia fia me ma nato umoro I lana tu. Ia nga whakasu iei leo whanumero. Ia e leo manino lana vaenga na uwhanongolongo I le tananoanga le media Samoa ma le te tau le tuangai. O tasi lo fesili o te lona fesili ngia ia le te tau le tuangai. Po iei sana fofuanga e toe o le upun whaongaina e toe whaipo ipo le HRBP. Ia ma le vaenga o lo ia fia me ma lato umo o muli lan te ingal nei taimi ia o le kali fo ia le ko ale te tau le tuangai le songa tu le e porkiki fo le kali ele isi tali mo oti na pauli mea o la kilo la ko po fea o ia ka avalenga o mea ia tupu nei I tono la vaenga fo I fa fai o no winga ka mai fa ko ai lo fo I kai ia le mo oti o la totali o ka no fa porkiki anga au porkiki ma le ia sa o lele Ia, o tu langa na iai ai pe ona fa mata pe tara bukala me e ta o tele ia le te talo mo le tunu te talo mo te tai o le tunu ina ia fale le tu la tu fina ngalo te tai il tato ma lo langa mana mia sa mo ni te tai lo ona ava fa alo ile tu ile me fina ngalo le tu te nei la tunu se me le kile nga mo ka ko ia le ngata le tātou te talo mōna I tātou taitai. Ia te talo fo I mō tātou umalawa, tangata lau tele. Ina ia iai pēr le file mō le atua ia I tātou, ia ina ai o tātou loto. Ia mai se lava fo I le nei vai taimi, I le mata atu, le whaitau atu fo I lafolafonga fo I lunga upenga te whailangi ia, e whautua atu lava fo I le malo le tunu. Ia tātou tau whaita talo I le atua, e iai lava le taimi, e ho o mai iai fo I, ia le mea moni, ia ona o tātou fia atasi umalawa fo I lea. Ai sanle. Se fulvalu mala fo tele tu la valu sumala fa fonga o tato mo fa samola mtanga nei vai yaso. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. O le la au malona o ngā. Ina ua tonu o le asii au na whanua I lea ea I sifo. O na fili lea o le la au tau o le tamaita. E whala au mai tofu malona winga. O le uli masao, o le foe lea na uli mai ai le limu tau. Ia, po o le vaatau o na whanua. O le tāwhesila whai o lona winga a tau le taua ia whea vāwatai. O le whaauri uri tō, o le la au e winga whapea e tau lava le taua se ia maua le manu malo e le toi foi. O le whaamate ngā tau, o le la au lea e vavalo, e whaailoa e le la au le ia na whanua, mea o le atutupu. O upu whaailoa mai ai, e tofu lava le tanganta malona tofinga. E le ai se taofia ia I lau ngā ruenga. Awa o le la au malona winga, ai nā o se whautuanga, ia whai wha maoni, ai le nā o na whaataunu. O le la au malona o ngā, manuia lau wha sausaunga. Maanga ia so lele, maanga ia whau safa, kako mau wha samoa ngi kai au so Yo le la au malona o ngā, e te loe o ngatasi a fo I upu masani le tunu e matai al tangata I lona tofinga, malana ta leni, malana me alofa, malana ngalwe ngai whai. Ia wala le maanga ia kia le upu ngi kai au wha manatu mo tātou. Ioi. Au wala le lo kea fua le sila au. Kongwala. Ai ala ka ikala au. Fui lele. Whakasusu ia ola le lei. Ia. Ia le. Ai. Kwa manga I kele nga o le app foi le fa pupu ia le lei o le tatu mo fa samona a matel tatu fa ya so no fa ka se masika wo Chris mo nei tai au talo fa ya Chris ia na lo Chris o mai ole nei foi tai au fo
te awan yela wo yele tu ne te el tai do na lo fo mo na nga le te ta to a fenta to fer fa min ne te el tai fo non pupui nga mana la ve inga mana lo fo te ta to a ere I mo ere tu le mo fo na la ve inga te ta to what if a to fa tai de tu na lo fa if ne fa me le maudi fe me au le au mata io le si tu fai po sulu fai mai o mea o mafoi to te loto I ai ia faia e tangata yete o tau ia whaapea lava ona o tau faia ia te I dato a wā o le tūla whono lea mai au perfecta amen friend whaftai de tua ni le fe me fa malo si le pula o nga mo tato ni te o di funa me fa me o mafo tu te loto I ai ia faia e tangata ia te auto ia whaapea lava ona o tau faia te dato friend le fa malo si me mau mo tato ni te le fetalai me foi de to ia te dato le fai mai Ve mai o mea umata te loto I ai. Ia whai e tangata I te autu. Ia whaapea fo. Ia whaapea. Lava ona o tau whai ia te ilato. Wa different. Au te whaapea different. Au te whaapea te different. Au te whaapea te whimana e anga lei me tangata rea au te whape te anga le anga tu tangata la ai te whimana o e anga lei me tangata rea te oe le airi friend tai te oe ona mua ia mua te oe ona anga lei tangata rea adi friend ta tau friend ya soni sa mahalosi pula o onga mo I tātou nei tai o di friend ta tau anga lei atu I tangata ona na lei mai fo ia I tatou alofa tu fo I ta wori frin ta wore different ta wore ole fa na wo tatou fa na wore tu te tatou ta tano e fa mo different e fa mo ia te tatou ona tatou alofa tu tatou nga lei tu I tangata au te fimana au te fimana different te whai atu ia me le anga I le tangata te whimala whai me le I al tangata I te oe a different futai I tātou whanau a retu o te whatupu while mu a different friend ia tātou mauna mo tātou nei teo whamalosi pula o onga mo tātou nei teo different tātou tātou alofa ona alofa mai fo tātou anga le tu fo ona anga le mai fo ia ari friend tātou mauna mo tātou ni te fa mania tere tuare to mo to God bless manene yaso God bless ba
Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Jana whanawha Aotearoa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatau ai au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au po pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. Ma tala noa ialu isa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau. Free. Maua mea aia le whanau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Tā lofana wa Samoa. E toi whaamani atu le tausanga whaule nei tausanga, ma le tātou wa onga tuspa ia le Auckland Pacific Piper College. Fia whailo atu, wa toi amatali o fo le tātou wa onga mo le nei tausanga, wa olua lima, mai te tala le awanoa mo so se tasi, o e ngalue le kale sia i se tofinga, pele ai fo i se tofi ai fia o tawina, ma fia whata pena lo soifua, i le fionga ia le tua. E fia le tātou wa onga, e whailo atu o le atu amatalia le tātou wa onga, o le nei tausanga, i le aso wha o Februari wa olua lima, i le fitu i le afiafi, i le tātou tuatusi mo le nofonga masani, le tolu Sedan Avenue i Papatoetoe. Mo nisi whamtalanga, whamole whafsota i le olua tasi, olua lima, tolu lima walu, o le olua fitu, walu se lau, lua fitu, lima fitu, whamanuia le atu. Toi lua se fulu malaiva, minuto lo tōna tāle o le tu la eiva, toi pauna minuto le maru o le tahe ao, mo le nia song fua o tātou iai, Del tono lo solonga le lei tai le lofo malanga le lei o le tātou matai le langi, o la se mea o whaafaku uru lo mawhau ngi kai ao, ka lo whai, alo whamai le li e malifile mo mo tātou uma, o kere pide kokongi, o sai ka kalu le li alo whamai, whaata mai le whaasoa wa uma kupe isi mea ai kume. Ai ngalo i mea ka kaungu mwha mua whai, kongi pidi, wala, mo koe kaunga kula wa. Ele se por kala me mai matanga ngo le onel tai ao lo inei fontanga ta ua lava lo fengai male sunga satini ya te mara se ki a shu wo le start por kala me tala no anga leo fatalo fo ta to lo tonu i Lower Heart Valley nei tai ao lo te papa ia tu mo kwale fo ia le mo le so muri le au fa i pauia ya mana au minika mane lungo ba ngale ya mane ku avango e la tau le kile o ko de kasi fo ko me sa ni ka ya fo Tulangal na le wa yai le nei fo i vai taimi ta vai mata mai lava fo i le taimi o Sofia e le o tama fai ona tu mama ina fo i mtanga luenga o leo i la tau nei awa o vaenga nei o faianga ngai o inga nei i taimi e le te tawai ona faia ma oni ta avale fo i le o faatanga ina i lunga o ala te tele. Ai o taimi o lo whaatau inai e ono a fia ai ia i la tau fo i o e fe malanga i peila na e ta ua i na i le whaitule na i North o Wellington le na i le Heart Valley lea fo ina whapeana anga ia tu iai ia le malu fo ia le malu se fulu lata avale ia na loka ina mai ai fo ia matao fia mai ai ave ese inga ka se ia lai senge ia o isi ia wa fa pipi ia stickers fo ngai o le langu mea mata ina ia awaina i toe fa ngai na ono le tu lango lo iai fai si leta la fea ngai o le fa tau nu ina o vainga o mankola a fai milinga ka avale leta vai makwa a fia lava le mamalu o tangata feo ai mai sela wa pe falling mai e mafulia ia susa
pe tuli aso sa fo i o taimi o le malolo i tātou o ia nga i sauninga ia male aso e fatu a mawaini malolo nga ai a ole leanga la manga kua la o ka avalengi o le makua i leo ke kele lava ia ole faa asu ia e poluta ile le si o manga o lo mfai na mana vaina e i lātou o lo ala alam papa au ino fanga la taia o le tu la na ele le iai ele o koe ku mama inga ele o ta vai inga le le lei so e ao ane le tai ao le po nga fai ngala wodi ia se fulu ta vale ia fa PhD ka le leo either pingiki po la no mata ye se umako inga fai ngala leo fai nga ko inga stika fa penga e tolu lai sen suspended e tolu suma lua la to na vela to notices infringement o sala tolu ta vale nga ave leo ia ma ave ka vale ia lewa vela ko kusa mangia ia mol tulango ia le mana baina fo le ia po le fa ngai no le ava malos vai le fainga le ke le ko le ma ko fa ia fa le a wange ko kusa mangola buringa ia wala era ngala wa ma ala fa u ka vale ia fa yo ko kongyo sala yo baile tongo fie foi pe impound ta vale ta vai ole le langa tele complain ya na yo tanto wa inga foi le wala ngata foi i Heart Valley lato e va penga umar kilo ba inga foi le fa i pau le anga umai le ea polu le ea mana vai na ya inga mana fa na we le so ole move la le ko move am ko ide ku avango ai le kele o ko le marco ki lo fa ngi ai famana tu a fo mo tatou uma wale pena e sau no ele ngata Heart Valley ya o tatou nei fo i lunga nei e o lava fo i to tonu ngai vainga fo i o streets la iti wa ye ta vale yo ke fai ko le makua le o ke kelele ma fau fa sawa i to tonu ya man tu o nisio vainga nga le 2 km pe se 10 km se 5 ai asawa a wale alu fo i vile le numero leo ia li poki el vainga na asa le ya so tu langa na iai o te lo le vai aso muli nei o malolonga nei fanau mai le malolonga umi ya wala ngol malolonga umi ale o tausanga la to o fa ngol tausanga te pena ile mo onga o le manatu le foi le fa manatu te pena le nei matua o ne ipo ia fa manu yo fanga ta to le lava ta pena le lava sauni ya mo te fo nei fanau la onga lo no wingal vaso a tole nei ko apa ai fa le ya wala to ia sai e le intermediate le la mo vanga o le kolisi nga molu e se foi la ko uniform la ya o manga ka penga ita to matu sa ole le ta vai ta ua ia le ngata le pitola awa matua au ta to fo tene matama kai milengei male nei vai aso toi a matanta pena le mafau io e fasa ungi le mafau seki le a kako o a kako sini au tu nei tausanga ia a mata ona tusi a mata na fa mau nge kai ia ta pena le lo mafau o ele la alu da suila usenga o ele se ko alu ko se usenga ka nga o mai luma o le ko tu luma mele manga o mia tatu tene matama ile nei tausanga le fa manatu mo tanto le fanau o le ala i lo e tamaiti e se uma level education e taune iai o fatu te ingole tala pe fon fa manatu le style se tasi o foi o mauto ave le sa ave te tai o South Africa o quotes sili lo fifi fa pe le monga le ta e ke o lunga tumu le monga na o nafta ai loi e ile si monga e mau lunga tu nei lo monga le na e mai so fa te ingala vanga le sai le preschool ya le la ko la sa lima tausanga le la o ngale primary e umala le preschool o ngafka la ko loi so e se fo le si monga no ma ko ni le monga la o ye e sa alma kanga malol kan vale le sa kan sa wa ya fa solo traila primary le la o move intermediate ka ko sal intermediate le la o secondary school ya ka ko le secondary school ya fa mo sa no mo university fa solo ko ya le mo tanto wa ye la tamaiti
Ata vai. E yele vanga fo ilele e yele anxiety tamaiti. E anxious lava la. Pe afa apea ele lava le tapena ina o lo mafau e te whasaungi ungi ai o lea a e ai. Pe wao isi a e a onga fau. Ia o isi fo ile masani a onga lea ua e ai ono tulanga ua move atu fo ile na area ia matulang whapena. Ai ta ua lava. Mafau le leita pena le leita tau ia i le tu tau le mafau. Se vanga mana ia telen fai nei matua foi le ole foa o uniform nei fanau. Ia mo ni se ona e fe tau le ai fa pate ta ingala na famneina ma o foi le ma granddaughter matua. Tau sanga mo volunteer tu nei al tau sanga no Auckland Girls Club. Ia ona ia ma friend foi sa o ngana la alo i leo. Foi ngai o pelaue o skafu mo vai fa pena. O mo kwa chefe fo nga ku bikele fo lele o le winga le tala fai matua stu lang fa pena so swani mo na ni fo matua wa kele nga so swani fo o se tu langa le leifa mama avenga ora vai aso le vai na ye le tatu tala sa tala no ina fo ile taunga tau ko nginga o ia na foto ina fo ina matua vili officer wa onga wa ye isi fo yo lai e avili officer wa onga i te tonu lava onga lava fa pena io vainga umana e mafaya ona fa mama avenga I mota so mat sa lei so nei fa na tuna ta po kala me matua te pena le lei manu le ne va so a toile te fo nei fa na la onga ba so fo ia wala am tino onga ne fo tau sanga le lei tau ina maruia nei fa na malatua onga nei fo tau sanga le no fo malanga le lei o tara matai langi to e luas fulu minuto lo tora talo le tula iva po kala me manu le tara ro de samos fulu me to ro
Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pia i le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. Unira Road, o lo faisile mu ile taimi le nei, northbound towards the Auckland Harbour Bridge ile taimi le nei, o lo faisi pisi, whapena fo ile southbound traffic, feo lolo nai delays na o lo o uaiai mai le Franshore Street. Crafton i Auckland Central o mai tawatu foi, feo lolo mai le westbound, anga i atu ile Central Business District, ile taimi le nei, Carbine Road on State Highway 1, northbound traffic, o lo o faisi feo lolo le pisi, ia ma o lo Yainai Poloka, lata atu, te papa interchange i le taimi le nei. Mount Wellington, e whapena fo on State Highway 1, whaisi pisi o tātou malanga i atu Panmure exit. O le tātou southbound, o lo whaisi whio lolo le pisi i le anga i atu le nai o ni hanga. Ellerslie Panmure, anga i atu Sylvia Park, o le tūlanga fo i le na o ye le pisi le taimi le nei. Morningside on State Highway Sumaleono, westbound traffic, whaisi pisi o tātou le anga i atu fo i anga i le taulanga. Eastbound traffic o lo feo lolo ia se ia vanga na lava ua lata atu le Great North Road interchange. Point Chevalier on State Highway East Maleono, northbound traffic o faisi mafa i le taimi le nei i le anga i atu St. Luke's Road intersection. Nisi na o vainga o le na fo i wasui lunga o le ala tele mo tātou aveta avale. Ia e whenga i fo i mwhainga malanga le nei taimi o le tai au ma e whaafonga mai ma alua lau ale tai au la Radio Samoa. Na wato se fulu male 5 minute tale o le tulaiva. Can't you see I'm sorry? Won't you hear my plea? I didn't mean to hurt you. Don't be mad at me. I don't know what I'd do, dear, without you by my side. I know now that with true love there's no such thing as pride. No matter what I do, dear, I just don't make the grade. So try to overlook, dear, all the great mistakes I've made. To err is but human, forgive is divine. So please forgive me, darling, say again that you'll be mine. Fa mole mole fa alongo mai, isi o une tangi tangi atu, olo uloto tinga tele ia te au, ua ole lo se fainga, ole ae toi melie ai, ole ma au kulina, alofa fa mangalo mai, tinga o le tama fai atu, ai le umolo se te, watu i ai nei lo upatu, fa amole mole la upele, ia e manatua ole upu, fa amangalo fitu se furu fitu, fa mama osi o loto, mai mai o lo ito ue no matter what I do, dear, I just don't make the grade. So try to overlook, dear, all the great mistakes I've made. To err is but human, forgive is divine. So please forgive me, darling, say again that you'll be mine. So for about to go feeling Yandel sisters, can't you see I'm sorry? Nga faya mafako ese, faya mafako ese. Fako ese am fa maulalo ile tua, fa maulalo fo im fako ese ya yangale. Ko akuli am fako ese ole mesini yanga yanga al fi ale ngi yaso nga wa mangalo e mala lenso nga jongsia Bill Wilson wala ngol kela kayu mai jongsia. Ala nga kuli ole fako ese ko kuli la rom fako ese yo ya mam. Fako ese fo ya ngale ya malele.
Ia ka ko woi o loto ale o meka kasi le sunga tong sia no fasi mai. Pol tato li poti nei tai au ta. Fatalo fatalo sunga tong sia le nei tai le nganga lava fo I o fa mawala. Malanga ngol fia. Malo le soifua manuia. Good morning. Good morning. Morning, sir. La sunga la alta vai va pe volta sala ta Natasha. Fa malo se fu modvia, fa malo ta va tai fa malo le usuli ni tai au. Yo e sa le ya po le pese. Yo e. On vede na fa ele tu ta to tuli ya il se ya. Na li liwi fo ya to tuli o nga o ya marko inga o malu mapua. Yo e. Wala. Wala. Pe la fu na ko ya va pe de se be. Ya malama le tu ki fa ko ese ai. Ya lo sau no anga foi. Ya isi le anga kuli vai. Ole vai nga le anga ye kuli vai. Ole la be ai se umang. Oi. La be ai au pa au yo. Ta be ta be yo. Oh ya. Mai na. E ko ke ni lo ri sia ni nga ye ni. Ya, mai el tato ni po tong sia ma mon mon. Ya, le nga la pa tai le ni tula le tai au, mo fo le ni ya no mo ni na le ni la mo gol bi inga la fa fo ya te ya. E te ina mai ro soifua fo yo le pulenga le radio Samoa por fo si ponga Samoa te si mai patolu amo. Pape fo le soifua mia so tatu atu lo tele. Pape so matogola. Ya le ni o tatu fele ilmo nu ale o tu no, e bi ya la lo tatu ta au le lang ya ile el mana tu to kisia na se lo ba alo mega kasu ni tulal tai wa se tai bi sola umana fola pala tai tu mara ta bai yo wa fa fong anga Samoa ya ta to fa yela fa pe na fa mana tu tulava pa ia maulu se watinu a fa pe o wa ele to fa e ta mama tina a pele no fo ala fi fa to sta ban a no fo yo e mana tu tong sia mana tu o mega kas yo e e tele fa mama avenga e atina le fo ia tele fo ia tato fenga me ala fo le po fanga so solo pe ole ele tato speso po I mole masina ne yo cheni e mana tu le lima se la tara o ngi le lima se la tara so so anti to ngi pilia ale fa nau ia pe ta pena fo yo fo o ngan fa nau ele ia e a onga yo e ya ese me tato vi fi fo ile ta ia fe lima se la tara so se ta vale a dua fe le vi fi o tato pikia e mana tua fi sa bo ele ila ba se tu fa maunga e ia le te mi tango to la tango to la ato le la ba fa so ia na fa pasi do le pe pal tabal ia e mulmuliane io bo ele pe mo fi se poloka ia na sala la io le tabale ia mana tua le el tato tolu to sanga le ba ai to sia mal pulenga la lo sa ta fa pe fa ta so tabale ilo me kas mana tua le sta lai no la tabale e fai o me kas for free io e ole a foi le pasiaina foi ma que aqui no Vale e o walo sanga le bu por bona fitness do walo tele is free for the next 3 years ia que na ne foi ile a foi le service por maintaining o aseta o tong tongi e tolu tau sanga e free foi ia Samoa a no foi ai tele foi taba le pelo pipilinga pesu me matala mai au talia po ia trading mana tua talia so se like even though even the overseas license ia ape fo ele ai ni lai sini ia mana mi la to po lau e fai ai lau sanga ta ape le so da kene ni tulanga ti mama ia tulanga e fai la bana bala aumenta fa sola ia o tatu ta bale la to ia la so na nafi la so sa mala to nai na ta no mai ia tatu ka fo mai fa fo ia pani ia ele la tuina ta bale fai la pipilinga pesu pai matala mai ai mata mai tatu loli o ben so piki apu o SUV la po SUV lolo SUV la iti e fa pe foi taba la iti o caso planta al ele no itu na tatu fata vale ni si tulang awete pode tau tamama e tutunga ila mal tau tatu vale according ni le tupe e mo mai le finance ai tama fai la tong sia ia mo ton wal ta vale le mana wai disi fam tolanga disi foi mes manwa mai ia su mai matala mai au ile luse lau kebeni stripe ngi papato toi po manu ka ta u nisi luse lau kebeni stripe pai pena bala amenta to len line ole oiva lua fitu lima balu te sidua oiva lua fitu lima balu te sidua ia te poni feve e tongsia ole olu atasi pa fituono lima fatasi olu atasi pa fituono lima fatasi ia manuia
lua mo fai malo filima nei asa tabai mo tasia fa mia le tua mo terminei pa to fa soifua tong sia whaftai mo le lipoti nei tai ama lam tanga nei vai asa mo ni foi favor nei asa nga fua ia o mo tai mi o fa mai so wa va foi da ni kai meri ele mo lo ko fia fa ngalwe ngore fuka ka sausu le ai se va o ia fa au tabai alo whaftai le tunu o lo o maua telefone nei ainga o lo a whea malanga le whaatua o ia le mariu po leo tili nei vai tau o le amatanga o te usanga o tātu iai whaamasi atu le ngang o le tua ma le tātu porklama nei le maru o le tai au ia maua pe nei ainga le fi le mufo o le lii whaamawhanawhana mo o tau teimi o mawhtianga nei vai teimi fo le te usanga o tātu iai ia ai bai e awa na silifia le tunu ma tātu loa paua leo le mele o ise vave o se filifilinga stangata o mai ale oti o le vala aulea le atua ia a peo na nganai le atunu o le mua le fuatia o le maa whaatongi e tongi whaato o le moana ia ma le upenga e lafo le awatea e le isi simfana ia matea a e tau ina ia no whamailo tātu o tua ia whamasi atu ia ma le tātu makarame le maalo le tai hawa le whaato nei fo i tai hawa fo ia ma lo kako sa vavali kako wonga ilumba o lo tau tai lava le tua le tātu wholonga nei foi tau sang ia lelei ia o si foi la sunga fua ia malo lausu fa malo fa tai malo foi la sunga le awa ia le fa malo si le nei tai au fa kai waka koe vai a koe ko suma i fa kai lava ia sa mo la tunu pele fa tai tele la fo il sapo inga manu ia tau fai va le nei aso feiloa i se aso mo mua le lo fa malanga leo le tua tu fa ia soifua Manatu le mafutanga o manatu maita o tu mawita ilo fatu Sao se haso tato e fiava usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe tamo sao songi mana tuai usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava afai olea la upele fai olea la upele wala malena le fa no ua foli mai o ia fia wa
a whai o lea la upele ua lawa Hey, hey! O te whiawhia e whawhelo i atu I le nei fo I tae au mā lo le soifua manuia, alo mai o Tālala Radio Samoa. Wa whaase ese Shane Reti mai le tofinga minista o le soifua maloloina. Uma le toi whaatūlangana o le kāpeneta le pāle mio New Zealand Christopher Luxon Nanafi, ma whaamauti no mai eise tasi o swinga tele le nei, le wapa u le tūlanga o Reti to tono le whaatūlangana o sui o le pātia le National. Wa sui tūlanga I nei Simeon Brown ia Reti ma ua avea nei ma minista o le soifua maloloina, tau ave whaatasi ai ma state-owned enterprises, le a foisa ia Paul Goldsmith. O se swinga I talitonu, e le whaingofia ia Reti, po o le sa sui ta itai fo I le pāti tau sanga wa mawai. Ato ai o se tasi wailonga I totono o le li'o o au nanga wha le soifua maloloina. O le ave ese ai fo I o Reti, ua le aia I nei ma se sui minista Maori totono o le toa valu au pito I lunga, o le lisia minista Luxon. Ai mai a Reti ana nafi, wa ieta lia ma le anganga maua lalo le whaai unga wa au mai le pāle mia, e le whaapea a mea ua ave ese ai lona whaatuatua I no Reti. E le ia afia I le swinga le National na fofonga mai ana nafi minista le New Zealand First Whaapele Act le olo o fausia whaatasi le whainga malo. O swinga na whailo mai ana nafi le kāpeneta le National e a mata aloa ia I le aso wharaile nei. E whaalua na mūle maungai mangele le whaiunga le vaiaso whaato a umatu. Tusa ma le tolu eka le whaapea na mua mu I le pō le aso to nai. Ma na alu le pō o tau mawhai le tinei mua tineia. Se fulu ma le iwa ta avale fui mu na tau mawhai a amta mai le afo le iwa I le pō le aso to nai. Ma e malama ane ana nafi wa tineia. Peitai, te ale tolo I la wauli ana nafi e toe alia e ane le isi mu. Ma o loo whetau wa ina o mu umanei e lua o le ana amata susunu e nisi. O le mu tele lo na lua le nei au kilani le whaeunga le vaiaso, pei o na pisi ai fo I le isi mu na tūla I mai I Albany. Umi se taimi o no foa I le pule ngā nuu kala estete, ma o le ana whaia I lava e le pule nuu le whaeunga. Ripotia le whaasea whaafia o tangata arenui ona o le trailer tele, e whaapea ua valu maasina o whaasea ai le toa tele anga I le pule ngā nuu poloka I le waainga I luma whale o ainga petai, e le ai ma se whaeunga na whaia I ai. O lea trailer tu samatala le One News, o se ta avale ua lafua ina. O le whaita wai o le pule nuu I le neitala I lunga le newspaper, ma le umi e valu maasina o le sa o loto ai ainga, na alu ai loa ia toso I le aso to nai. Mai le pule nuu ia Phil Major, o le ana ia toso ina I se tasi o no fuangai pakai, ma lafua tua I loa I le pule ngā nuu e wha uma I lato. Sau no le pule nuu o le whaai unga waia whaia, wa whaia ona o le leai o se ngā luenga na whaia I ai e lana pule ngā nuu. O lo osu e su e nei ele o le maliu o le tamana maua I lunga o le awala. Te o le sifun le tasi le pōle asato na ina maua I le tino maliu o le tamai Leo Street I Taranaki. Ma e whaape o lea whaato a fo I mai se tasi o sauninga na whaia I Miranda Street. O lo o whesiling ia le mafua angolo na maliu, ma o lo o whaasaropea nei su esu enga le ofiso leo leo. Whaatalo sanga ina itangata lau tele na waaia le ua maliu I lea po I le vao Miranda Street, Malia Street e whaafeso o tai atu le ofiso leo leo. Whaiwatu I tala mai Amerika. E ui le nau nau le peresitene filifili o Amerika e whaatu mau le TikTok Donald Trump o le alava wa motu sia. Walo ia I le whaiunga le vaiaso le momoto le TikTok matotono le malo o tele o Amerika e tusa ma le unga wha le tūla fono waiai. O le ana whaapea o mai le whaiunga le vaiaso waiai se maalienga mai saina e whaata wai peitai e le I mawhai o na taunu. O le TikTok o le alava o lo finau malo si Donald Trump e whaatu mau pei totono o Amerika. Peitai e ui sona mana o ngai le I mawhai o na taunu o na o le mua mua aloa ia le sa. A o lea whaatu a whaatau tō I le tai au taimi New Zealand e a vea ma peresitele lo na fast fulu ma le fitu. I le taimi nei e whaape o le wata oto se ia tūla I mai Trump o na whaia leo le iwa se fulu waso e whaatala no ai le maalienga o lo tuli loa pea masaina. Ai mai a Joe Biden leo le a whaatu wha mai o
o se mata upo le ata atia tu lava ya Trump. Tu whaatasia talo o tai au, ua le mawhai nei e tangata Amerika o na toe whaau ngā le TikTok. Whai o toi tala la Radio Samoa le nei fo i tai au, manuia le nei ase. Yeah.
whai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ia le te mele wate le os fulma 2 minuto te nei le tu live le te mele tai au ni so tatu pakal me fanga solo pe ona ia le tai au fo. Se tatu tali ma lawa si avatu tatu tala le tau wa fo le no se fio tatu wa tunu. Wingo le tau o lo ia le nei fo i tai au. O mawina le fisa vai tau mo tau le nei tai au ni o le asunga fu le so lus fu nei o lo o fa mawina le fisa vai tau. Luas mo lima lo ia le mafanfana po le vela fa moina le so mo tatou la mtanga le vayaso se bailo na malu se forma fik tu tikeri o inga fa moina le fisa va ai tau pe no lipa tia mai mo tatou le nei tai ao i nei au kilani au o ni si vai ngole tino o le fo na iwanga o le ato wai paso solatu le ina lau fie na langi le winga le tau i le so Pemele fisa vai tau, le peo na lipa tia mai mo tātou le nei tai ao, le luas fulua te ele tulai ono le tai ao nei, le fofoe so ele la, ngoto atu lea ile afiafia na nei to se fulmariva minuto ele tulai iwa ile afiafi. O le aso tai ao, fa mawina fisa vai tau, fa mai o le a tele timunga, le e timunga le aso tai ao. Ia fatasiai ia malevele fa mawina mo le aso tai ao, luas fulmalua tikiri le aso tai ao, se mai lona malu se fulmarifitu. O winga na tau pe na whawawina le ofisa vai tau mo tātou le nei tai ao le mai mo mai mal whawhongwhonga le tātou wa tiro. Tau whana ino ofisi le fiai winga le tau pe na whawawina mo tātou. Ia walo whianga i tūtu mga luenga i le nei whaiaso. Se waliwa te wale wate leo se funmala le tolu minute ua te inei ia le tu lai vai lunga le tau tubla udanga si whonga rui de Samoa se lima iwa tolu amo. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited i le oval sa lau fitu wha lua fitu. Oval sa lau fitu wha lua fitu. Fulmal fa minuto lo te nei le tu lai vai lunga le tau tubla udanga si whonga rui de Samoa tasli mai tolo a mopo kalame le tai au fou tau le asang fua. E la whai bale tātou atu i whanunga lein whanunga mātango fia nei yaso wa mai le tua tātou te ori ma tātou fia iai. Wa via whale nei yaso maaso whapopo tātou ola tātou whianga i tūta mga luenga pei ona wala winai tātou le tua lunga le nei whunga ele. Mai atu le tautua amanta le pokalame le malua le tai au e le toi taliu mai o le sunga le atawai meni me pokalame le malua le tai au patasi e mal faltua na tasa vai lua. Ia manatu nau whaafonga le tātou atu nisi nau tātou pokalame amanta tātou tala o to me tupu tolo le tātou atu Samoa o tātou tala ma ima o la langi. Ia me se fot nea tuno lo tātou iai. Ia musika mpo kalame whanga solo. Taria matatala alo iai whaasalonga le wede Samoa mo le nei vai yaso. Pawapo atu le nei tai au le whaatalo whamal whaatulima le pokalame le malu tai au. I molunga le tātou watunu whapena fwena mafuta mai le nei tai au fau. Ia malor se fo manuia malor lang matafi se fo lau le le lofo le tua. Tātou lulu lima tātou whaatalo fo i lunga le pokalame le fifia mai. Ele mātango fio le le o le lii. Ia palona wha maoni. Wha penana te mai ilo tō se fuma so wala vai bai. Tō e matari le tātou maftanga ma neiva yaso. Tō maulale vi inga le tātou tapau si le langi. Wana li se anoa ia te tātou. Le mawhai o nā tātou tō e whailoa i ma tātou tō e pāt patia le nei tai au fau. Le nganga la whaatai le lii. Ia wa ia saunia ni awanoa. Ma nei po kalame mo tātou. Wa tātou tō e mafuta ma tātou whailo. Iahi.
Se maniso tātou pakalame whangasolo nei tai au lea sanga fua. Tātou se atu poto mo tātou amatali ei foli tātou pakalame pera masinei tātou i asta tasi. Taliu mai leo tātou whasalalanga tātou whilo i atu i Samoa lea fionga i atu o tai po lea fionga whamuina atu o tai te Victua pe ona i tātou whatatananga i tai au sanga fua. Ona tātou e vaiwa fo ila ia awane ingalo i atu e patari tula e sfuru to e maua le whasalawina o tātou tala vai whanua. Ele tautua male au danga le whatua i a Salevao ma se mino. Tātou wha Palestino mo nei tai au la songa fua amtanga le vai aso. Awane ingali i atu e. Tā pena maria ni loa i a malau whangu vai. Patasi ai i a malau suru afu. Ai mana iu se vai. Tau ona whailau wha Palestino mo le amtanga le vai aso pole nei a songa fua mana i a. Dale tu la se football tasi se mai ni so tatu telefone ngana Britania. E ona tatu taliwa tu lo le tu amanta le tatu tu sala po kala fifia mai. Ni so tatu tala automata to le nei vayasu. Dale tu la sumalua tatu fa ma vai fu idea. Po kala me fata auto na fifia mai mo le amtanga nei vayasu pe ona yai. Mali tal tulunga. Oro manuia me umo le lo fo le tu. Good morning Samo. Wa tunu pele malo se fo manuia nei taufo. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids, and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. Jalo whanawao tia roa, ua te tala na neile ua unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Beta Drive Doctors, i le tau longa whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID sfuluiva, mo i lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le R-Dash Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo Femalanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Vala au i le telefoni 255 tolu o fitu. O le waina, o le whaatawemu lea, o le aba, o le whaapisa o lea. O i lato uma o e whaasese inai, e le popoto i lato. O le matauti o le tupu e tusa lea ma le tangi o le leona tanoa. O le wha ono ia te ia, e angasala o ia te ia lava. E whai mavi inga o le tangata ina ua nofo sao o ia e le whamisa. A o vale uma, lato te whaatupu te leina. E le suatia le ele pai e, ona o le tausanga malili. E a isi o ia i le tausanga e sere aisaito, a e le maua. O le atamai i le loto o le tangata, o le mailo loto lea. A o le tangata whautauta, na te utu fia mai ai. O le totelo tangata te tasio i la tau maalanga ina lona anga lelei. A oise na te los tangata wha maoni. E sa vali ma le tonu le wa mea tonu, e manuia lana whanau pe ama vai hatu o ia. O le tupu o lo nofo i le nofo wha masino, na te wha ata ape ina meleanga umai o na fofonga.
O ia se whapea wa o whamamai na lo loto. Wa te a uma wangsala. O maa ese fua e maefa ese. E whatau inosia ia me lua e leri. E mawhai ona ilo le tama ila na mio. Pe awa sa o ona lei maratonu ala na me whai. O talinga e whalongo ai mamata e wa ai. O le li na whaia ia me lua. Awa te nau le moi. Ina ne whamativa i nai oi. Ia e matala. E te ma o nai le me ai. O whai mai le whaatau e leanga. E leanga. Waru eso ia. Ona mita ai lea. O iei auro ma penina tele. A o lau ngutu a iei le poto. O le ipu tā ua lea. Ia e talia le ofu o le ua whai mamoni o le tangata ese. Ma ia talia lana mea e tuu whawhatau. Ona o le tangata ese. E sua malia le tangata le areto na maua ili pepelo. Ai mulimuri ane. Wa tumulo na ngutu le ili. E whatu mawina ma faufaunga le filifilinga. O le filifili le leifoi. Ia whai ei taua. Wa whaali upu whaalilo le ua whealwa i ma ame ai. O lea, awa ne fi whaawa i ai ma le ua whaamanga pea ona lau ngutu. O le ua whetu uilon ta mamalon tina, e tina ia lana la mepa i pou liuri lava. O le oloa ua maua whaatalise le amatanga e le manuia le ngata anga. Awa te whaapea ane au te tau iatu le leanga, ia e whaatalitali i le lei, ona whaola ina lea o oe eia. E ino sia le li i ma se fuai, o fua whaatau tau whai mamangoi le ia. Mai le li le me ui atu il tangata, o i el tangata na te loa lona la vala. O le mai leo le tangata pe a tau tala ta alise le me whaasa, a umafo i ana tau tonga, ona su e lea e ia. E whaata ape ina e wanga sala le tupu poto, e au maia fo e ele mea whaata baribale, i o la tolunga. O le mawhauwhau o le tangata o le la mepa le li lea, o loo su e mea uma i to tonu o le loto. O le alofa ma le wha maoni la te leo leo ina le tupu, e wha tu mawina lo nofo ali i le lofa. O le matang o fio tau le lea, o lo la tau malosi lea, o le mamalu fo i toi ina, o le urusina lea. O wha lavalava o le manua, e wha mamai na i le leanga, e wha pia fo i ta, i to tonu o le loto. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
Ya zifunga mali le sunga ya tala le matau mo le pesele na tala le fa mai o te pesele matau tia o le lofa mo le anga le o le tua i le nei fo yaso pa mai atua le tatu pokalame na le upolpoto mo tatu le matali yo tatu pokalame le tayao mana to lofa penan fo la manuia lo sala mtanga nei fa yaso e pa sipole mafto bena tamam tira matu e moto malawa ma lo le sei fo la le sei fo manuia nei tayao fo Patalo bat fo idiso tatu paanga na wanga ia tutu manga wenga amantal nei fa yaso pa tutu ngatala songa fua ia ai on sa ia tatu ole on sa ila va ole usuli taya mau wat seleni aulo do for fale ele sa seleni ai olo fa malosi calcule moi ile ngaluenga e mawailau manera ya sina fa fianga mo tatu taliwa tu sa mo wa fo fa simele fianga ya famina to tai David Tua wa ese ame mo ka seleni ya o kako Samoa ole fa kako Samoa ole au fa ya male kia pula male oso male con akamu kako ngai ole usu nga luenga longa winga ai mo ila le fai ai mo wala kupe pe a fa kaulo au fa ai o lo aka ila lor kalo ai mo wala kupe pe a ma fa kaulo kalo ai usu ngai ka kumo nga luenga ai mo wala ovakani luas fulu va menita tele Julaiva Liu be tatu po kala bele table tayao. Tua me. Yo el maftu bele tatu wa tinu lo tatu se tu ai samo le table tayao. Ya fatalo vatu la fiang famina. Malo se fo manuia le tayao fo mal le tayao matango fiel fa poponga ta po kala me pe ona yele ni ye fo ia songa fua. Malo se fo la le.
Te manuia le lofa malanga leo le tua te manatu a kongi pa ka uri ave. I longa lofa malonga anga le lei, ka kinga mai tsu fu manuia o Samoa la tunu pele ia malau sunga vane tae, mano le usu, mano le tautua te tia. Malo le se fu manuia. Pa te ma via le li te mai lo se fu ma so wala vai le li tae o la sanga fua. Ia wa, fai fo inta fi lo li tae o. Ana ma fai ngale vai aso lo sunga. Lei me wa o Samoa ia ka kaunga already. Kaunga Samoa ka penga le umo la sa. Kulanga masang yo. Ia. Eu sou ele makeki mas sei ia fai le ingol kaya o soia ia va pe fo ia fofuanga kalo e pongi fai fo ia ka penga fo il sua vai ole ola sa. E lo la usunga li te lo la o ali te vi wa le ko e mo me fanga lo ka la ia ka forma la ola ia ka folonga au ya o ngo wa masangi fo ila lo fi va ka ole ku i me vevela wa masangi ia e me o i ngaka i me o malala ola a ma ola so ai lu e me e fai fiki vo e ka penga lo me o ma vo a savadi ka pili am savadi lu e ma ia nga ole ka penga ngole amu ia man ko foi la le fa sanga ima ma asa melo o fo linga o le kingo ako wa makua i fitko ai ama le vela eu kala ko inga makako mako o ia fo linga fa no wala o ki le vela tu ia fa sanga i le vela kau kua fen kar kau kua kongwala nga kongwa wa pe o le ala le pule ala kau kua le upale le kuli le ku o le ala le pule o le tautua longa winga a ele afu kua a le a bela sia o folinga a le mu o vai ele ma fai fo e sa fai du mo le pou o piko du mo le pou kala le ai sa le sa nga te nga le mele ia i sofa makai ele fa pe fa lo sofa makai o karu le ka fa kong e wi a wa le nga fai mai e wi a wa le nga mai fa mu nga le a sunga fa fe nga nya ke uma longa fai la sa fai nga lo le kia me uma ka ka ngu alo ka fau alo ka fau e wi fa mu nga le a sunga fa fe nga nya ia fa ka kiri la sunga kauanga ku i la ku le kaukua Maria ia Maria te le lewa Maria nei vai nga amator tapo kala melita yawe to tilo ia ima ka ko e fo ia de kaukua pe nga ia la foto le ta musanga bomua e o fatu ne o maina o tau ona mata tapo kala me round 1 te tia o le sa mata no amal tangata no ya chokayo o nei tangata ai vai ia o se pese palang pese palang o ga kala ia o ngar fa kolengio no chosen ai o le me ala no fieta no ni tangata ona mafu fonga fo e fai pisingisi ala kiki ngaka ia yo le li pe tu a tosu mon tu ponto sam na mata le no fo ila yo na langa mai America saua i Australia sau New ia ko fo mai tongo Samoa o le ala ele ngata e failan fa kolengi ya o ia fo ile fa ia moli fo ie ka me moli fo emo ele ngata meu Shiva meu Kongcheki ia e fo kama e ka fa nice ia ka mi fa ia le fa poiponga mana ia tele lale tomo fainga sina fo ia lo tatu watu ia ba fa pe fo i nana ta miloi ni si fo tunu ana to fo ia tu sam ia lo winga na to fo ia tu felan tau tua ia mai fo to tilo mo tu pulanga tala vo fo ia o la o tilo o la se me mani o le la to fo ia tu mani ia lo le tunu saore le lau saulanga te tia ona o le tulanga le na me se ia au ngatu pulanga me se ia tu pulanga lai pe pulanga ia le uso le tal fe ngai ma tausanga ko ke lau tatou
lai e whaamunianga le atua. Lai ke le whaamunianga le akua. Ia lai whakarikali ia, o lele se ilonga e. Atongo o tūlanga pe kuranga, o le kakaro, ronga winga, lai whaapea, saule atua. Ia fo ilea, mai manuia, ia e kakalo a manu e sona nguia. Longa winga e tau, o le maangai o le vanga lea, o whakasiri kalomanga luenga. Ai le whapea ngare kalomanga ngofo, e kaunga kaloma mingoi. Wa aka kalonga ma ngofo. Ia longa winga o le kalifo inga le ngofo. Sa ole. Ai bebe kala le sido bakuanga. I long kodua. Ma ka kalo ko inga fia sa ngisila. Kalo ko ai di sa ko ngisila. Mar ko inga. Bo fio ka kalo ke na ngisila. Ba mai kala ko alomo kua. Man kuala ngala ka le sa ko ngisila. Ede lo ko inga faia mo kali mo fisi di fapalang yo ede interview. Sure. Bo fio la lo maku ko inga kalo le sa mer kala ko inga lo kodua. Ori, fio ka kalo ke rea ngisila. Kalom kua le ka kalo mai mingoi. Ale ole nga makainga e ngangu mai fisiri puai ya fisiri fapalang i interview. Ai lo fa pelo fia ka kalo mai ngofo lo winga kala lom kua. Alu fisiri. Fisiri. Wa ko nga fisiri e kari mai e sau fisiri lo ngisila. Ai le fa pelo ka kalo ma fia ngisila. Yo le kali e ko inga ngi cha mo e ke rea ngisila. Lo winga ka kalo ma mingoi. Wai tata maltua ia so ia I kulanga papenga ka kai fa interview vo e sila. Ia wai le e mo ia ai le ko kele ni sa mai sela ka ko ngu ikua. E ole mela sa fai isi ka ngaka sa fai kulanga vo le kilo fa aka. Kilo fa aka mai ka ngwa ko fai lo fisilia. Hello boy. Hello girl. What's your name? Kulanga ngama me kukia sa fai ka ia so ia. Mangaya, o ela le mangaya ke lo ngai kia. Ai fa pe foi la nga marge ke mi fa nga marge ke mi pe fa pe ka ke musu ka ke alu ka fisidis. Alva ia le vaka. What is your name? My name is Fata. Asa le. O fa tani nei o fa ulunga o te tau na amata tamsanga na lo round 2. Te tia o lea sa matara noam se tasi o whawhiangainga I le nuu lea o le pea. O lea e le o mauti no mai I le aso. A o lea fufua e whaise whatasinga fo I lea au ngatupulanga. Atonu e mānei fo le nei wha moe atonu o te alu te whasoa I fo I ma ave fo I se au tāua mo au ngatupulanga. Ai maise ia lu tau lo fia ngai malatou le nei vai tau. E asau mana ia. So manatu le tu langa te tia. Tilo ye lau fia nga famuina le vaenga le sa e tau tua inei. Mana tua le sa avea lau o nanga malau tau tua fo I lei farkolini. Le ngata le loa tua nei whanau onga te pulanga tala vou. Le nau atu e fia I loa fusu. Ai sa mua lewa noa na whaasoa I la mio. Mua lewa noa na e tala noa. Lono wingala, te le lewa noa. Na e talanoa mai whaasoa I tupulanga tala vou I whafo mai o Samoa. E au ngā te lelea mō tātou I whanau Samoa. Ia, e moni a nai tātou te wawa I a nai e maul maftanga a whanau, ma mātua I telo taimi. Ia ua ieri suinga. Ua ieri suinga te mine ia Devi o leua, a tua leua. Ia ies kama ke whaia kurole makua oso iai. Waka makua oso I. Ai mana iarna. Sui fo I se whalongona. Sui se langona. Sui le leo. O la momoli atua. Ia, whalongolongo fo I mātua po lar ko I ngā si kairi. E au ngai mo temine e ki liva le venga le au I whanau I taringa o fie whanau. Esa. Ana ia e sa le lo sa nonga te te ai e ka e te tasi fo yo alo le makolengi le kaimi e. E fia le e kolengi fo le fia le fus. A fa kwa. O le ala vakula vango kolengi e. Ai kasi ale melo ke mga o e ke o e ke fia moa o lo ska I o maku. O lo ke fa longo ke lo ska. A fa longo yo matua. A o ame o le te fia ma e mana o fai kolengi pe o lau spili le ke fia kolengi ke le a foi ke le kuai mai ai on time Faku e kau fa pe nga lau attitude o ile I lo fale o la fale a onga
whaalonga i o whaiaonga, tamalelei, au fa misa. Ai sau fo kolengi whapenga fo, ia ko kusau mame o mai kia sui la wami. Wa le taua la na le vanua. Le fa fonga le tatu atinu fa longo. Ai mese tatu ia Samoa, tatu ai ngam. Le lawa o ila ia vanua ia. Le ngantala ina e fa soa itula I tono le team, tono le team. Ia a o vanua fo ina I maftanga tili ia vanua I tono e kalisia. Mantua le la mai atu to telo fa atamba fa no e kalisia ese. Ia la tu fa longo. Asa vanua tau tele le mo tatu anu tamba fa na una. Pe a mo vanua e le telo e kalisia. Telo e kalisia. Ia e mo tatu sala fa. Kau le kau nga whaangalo mo tu whai mea mwhai. Tam sala fa au le. Sala fa au le. Sala fa au le. Sala fa au le. Yo, sala fa au le. Ai atonu e whai aso le tua, atonu nisi fo I fuanga na mo lumana. Ia e a fo I whaasoa I tātou te leo sala fai. Ua whatonu e awal fosio, ua tau ana wha uma tātou po kalame. Last round. Round 3. Ia te tia, ia tatia tuia I lau sunga matamaia se tā wha manusi au mula nei vai aso. Mana ia, e ile wha manusi au mo tātou le vai aso le. E mo marisala mo se lulu tot, e ulawa na usa vali le vana le atoleti, o te le fefe la vese meleanga. A wa oe tati whatasi ma. O laula au mo lauto to e wha mawhana whane nea ia. Wai vai. Lona winga. Tele me tutupolo langa le nei. Tele ia meo le tatu te wawa iai o me ono a whaina le tatu wola le peti ai ia mafutanga. Ia ma mea fo e kau whafi fefe le kero kaimi. Ai mana ia la tangati tali tono monia I leli. Whai mai. U lava na usa vali vanu la talote. Tele fefe la vese meleanga. Ia wale au le li mtatu. O lu tau fo namo tatu ia so uma. O inga ko fefe I mea le li o la lang. Ia kako whawe moi whalango lango I leli. So soani mai ati tatu. Tatu vai vai. Ia mal tatu le ato toa. Ia ai wha atoa le atua. Ia mea umai ati tatu. Mata. Mai ala ua wha malasia mani. Vaso wae a ka kikiro hoi kai e por kiki o rei tono Samoa. Ia wae ese kala ia vaku vafu. Vaku vafu wa pisa Samoa. Ia e pei al kala vungale ka aloa kamal ausi. E koe fōa ana mena mea. Mana ia. E pei rao la o whamaro si au ono tūlanga me mea o le tupu. Ia mai se lau ngā tupulanga. Ia e awai lau ta māma lau tina. Wha alewa le vai ngā ia waso. Tuina mai ele tu ia tioe. Ia e awai lau ta māma lau tina. Tato whamaro si au nā le nei asu. Wae o le alo me I ima o au wane I ngalo ia mātua wae whamanui arawa mātua e o te utau whana. Mana ia. Ta wa yo fa malos. Wa le nga le lo tamai tu sta ile si to ina ma si do ma tu ori si ai. Ai le sta mo ai le sta te ma moni. Mana tele na lu tau. O le tau wa yo na fa malos au yo mo tau. Ai ta se lo fesili fo ile to va tu lo sum. La sa usi le si le ta longa fo ile ta tu so fusu le ya te opitaia le nai. La so isa sa usi si le ho ta mo fa ngale alo le ta to. La no fusu ngale mai atu nei. Ara mo ko ma ia. Foi tai tu sa foi le mal mata longa masi so ya Shane. Ia wa o kere fia fusu ya Shane, ele o se si tu langa va pe wa mama. Ai ona lo ka kilo ile level. Ese ko nga level. Ia ai o le mea o lana o fia uia iai. O lae kat kong winga, o lae kat kong wa ia. So me kilo naika. Koi kat kong wa whaingonga malo ia chai. Ia wak foi lei a chai. Ele kalia I vai wa leva foi ina kam whai mai. Foi longa ia wha moi moi. Ia mai peo le mea lenga whai ngai. Ia ronga au vai se tulo. Ia ai fosua. Ia o peila ko nga mea ngai le yo o iai ia siuso le mele experience ele yo o ele yo o songa ki nga inga I tūlanga whapea o le ngau I chai e peo por tūlanga la na ai o la wau tilo I le tālonga ese level ese level pea kulanga wanga le ese le prima 1 ese prima 2 standard 1 standard 2 form 2 form 4 ese mana ia
Mare, ia, vanga taua na lewa, mai solango na wa lewa, fasimisi atia unai ta pakalme mo. Ai mana i te lelanga sa o leleu sa nang o telefona tu singa i latu. Ia, e fatu stu sa fo ile lua ta longa le nei masta tu se ni yasin. Ia, ala sa waila kam. Le so ala kam. La le voli. So Ko magai. Magai, Level 10. Kusa e valu level 10 o ngai. Asek. Kusa nga ka ba de valu ai o level 10. Hook, abakaki. Ya. Hook, ya. Kaki, hook. Ya. Pero si me voy a eso fale ki fanga o sainga. Ia. Mingoi ya, mai faka vale pa. Moi faka vale nu. Faka vale nu. Pero kulanga nga yaso ya. Leo fatonina we ane we tau fa uma tapo kalame. Tau fe no su sta pese. Mana ya. No, Ola tafa vailena, ole tino, ole anganga, faye tu mau, ole tanga vailena, ole atu mau le manuia mo Samoa, e te pisaloa. Ete pisaloa, malelo mai avamaina. Love you, Samoa. Love you, so. Love you, Chetia. Manuia lo tayau. Ia fa, tai manuia fa ia so, ia se fo mai manuia. Dai bele wa tele tos fulu minute talo le July fulu. Da de pokala me mala fionga ya tole tai David Tour a le fa fonga mali table tayao. Ma ngai ke le ngai pokala me ya le lo fa wa pele fionga fa muina mo na ya lo mtama fa na o tatu watunu. Tatu tilo la ye. O le wa mo le va no fo ile malanga to Samoa. Ai o le baba aya ila uia baba aya. Ole to tele o alo mata mafana o le tunu e fia tele tamali ile nei ai sea ia ta ole failo wa ilonga lana tautua o ilonga na yesi tia Samoa a ole foi olo tuli alo mata mafana o Samoa e fia filo iai e fia kori ba vai la ia vano ele ngata lai to tono le chim foi le life so ta ye manisio alo mafana o le tunu la fio atu e fia fusu ale wo mole vano le ngatalan kolengi inga ia lofusu aia kolengi fo mare mafofo ale sta ia ido tama avanoa sta ido tama malutina o me le te faia ile taimile te sawa e ilo kaimi e ke on time o me umala vati sawa fatino il ta fusu il ta kolenginga tau fo ona e faia yo matua o avanoa le au maua ia mota to ia mesena itatu e kalisia o leo wa loma ia ni ala tu maftanga mana tu pokala me fa so ila fionga ya fumina avano leia mo tatou ia nai pokala me na mo tatou le tayao maftu bali tatou atu le tu iva minute talo le chulas fulu tele di so tatou paanga ilunga tatou Facebook le tayao le ngau kanga e fa ke ia ku le ngau kanga fa lia tu ya to le taila u la soa koi ole mingo ya ukafa ole chari duma level 10 na level 10 awingala level 10 longo wingo kam sanga ka kafanga le wole ko akoko longo wingala ka ula level 10 longo wingala kam fanga la mua yo karinga pau inga ngale ka ula vai ngala la mua pau ia pole ulo se vai moi ora nga ole ulo se vai ala ko or sa nga so vai minute talo le July follow ele diso tadu pa angalo fenga YouTube ngalu nga le tayao fai maluo fai bali lo waso am tangale nei vai aso valor se fo moria
So e family te tala le July sfulu tala July sfulu ta winatu fasala wino tatu tala I vai fanua. Pisi dunga la tele to tele liso la tole na wanga iatu mo nga luenga amatal nei taiao nisi fo la mana banga luenga o le to tele fo le atunu le nalo anga iatu mo fo fanga masani ile aso mo le aso ale tu ala le po kala me mo tatou tu na ma oilu sango le mo baba ai le leila ta bale yo e la pata ia tu pe ma tu atu yo tafa tatou av ta vale pa ai le le luma au ke fai ma va ai ke ri au kafa ba ai le luma pa wa me ia va ai au kafa ri fa ata au kafa ri fa ka ri au kafa ia malau solo mulu fa ka ilunga e si me la fa ia ma ke so au kafa ia ke wa la ver ka vale ma pe vai do vai ana vilena Pai sauninga lotu fo ile atatu ni au kilani fa malo fa tai isele mani o le sauninga fo isa tamata matai o le taua yo le tau male fa marsi au mo tatu au tatu no fo tapo ia fo fai vol tatu malo mo tatu want no tele me o tatu baba ia ia le fo na ma watu le nei fo tai o le fa marsi au male fionga ya to tai te victua ia ele ulo ke e to tele tatu sa mo nei me vesi tatu sa mo pe o tatu fa fo ne yo le ai tatu tilo tatu baba ia I melo tupu au le taua yo le sauninga le na fai na nafi tatu fa no manua I le ali mailo na file mo ya ti tatu a mesel tatu malo ya fa malo fa taila finga luenga tofi le tua sunga fa fengainga ya sa fa penaun awai matu fa tsiel ni fa mo mo ina I fai ona tatu tu fa tasi e ngaluele ngango le li ina I fai ona mo se to afi malie ma se file mo I tu tono le tatu watu no Samoa. La ngona na tatu e tau ona iai. Tatu wawa ai. Ale manga ia fo ila leo le wha maris awar sunga le whawhenga. Whai mai. Ia pule le file mua le tu i o tatu loto. A lesi vaenga au maia na fili saunuanga sunga le whawhenga i whapea. Ke lau mewa kako kule ia ili ki Apollo. Mai mea foi wha songa le li o lalang. Le li o lang me aka ko a me voi fa so songa sakang le wa o le me sakang ai le o ka ko wa ma nga ia le fa mal sa o sunga fa fenga o le wa le me o fili le wa le me fili o ya nga me la ku le ya fili ya nga foi ki kari nga mal fa fili o le la va ki a polo ku le o ki nga ia a o si me o ka ko wa ka ko wale mafuai ia ai manga ia le fa malsi au le sunga fa fengainga malu tau ia ai lo foinga le fa pe asa wale fili fa so nga e halu ia le ai e ta tau on e mantala tau ona faila fili nga tonu ile me tau ona e faia taipela wati le wa se mai wa ta tonu la vale tu las foru simal fa fonga ia ile to fa salawino tatu tal me sa mo fa talawatu le sunga fo mai Dr. ia tatu faia onga ta yao Dr. mata mai tutunu tatu fai au ngana Samoa tatu university ina I Samoa I papangala ngala fatala fatu lo sunga ba lo se fomonia ba na ia te tu sile na tu sile sunga fai au o Samoa faso o ngana esele mana yo letus ia usmel fa fonga to fa salawina tatu tala I vai fanua. Yes, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. O te fia whawhelo I atu I le nei fo I tae au ma lo le soifua manuia, alo mai o Tālala Radio Samoa. Wa whaase ese Shane Reti mai le tofinga minister o le soifua maloloina. Uma le toi whaatulangana o le ka peneta le pale mio New Zealand Christopher Luxon Nanafi, ma whaamauti no mai eise tasi o swinga tele le nei, le wapa ua I le tūlanga o Reti to tono le whaatulangana o sui o le pātia le National. Wa sui tūlanga I nei Simeon Brown ia Reti ma ua avea nei ma minister o le soifua maloloina, tau ave whaatasi ai ma state-owned enterprises, le a foisa ia Paul Goldsmith. O se swinga I talitonu, e le whaingofia ia Reti, po o le sa sui ta itai fo I le pāti tau sanga wa mawai. Ato ai o se tasi wailonga I totono o le li'o o au nanga wha le soifua maloloina. O le ave ese ai fo I o Reti, ua le ai ai nei ma se sui minister Maori totono o le to avalu au pito I lunga, o le lisia minister Luxon. Ai mai a Reti ana nafi, wa ieta lia ma le anganga maua lalo le wha ai unga wa au mai le pale mia, e le wha ape a mea ua ave ese ai lona wha atua tua I no Reti.
E le ia afia i le suinga le national na fofonga mai ana nafi minister le New Zealand First Whaapele Act le o loo fausia whaatasi le whainga malo. O suinga na whailo mai ana nafi le ka peneta le national e a mata aloa ia i le aso wharaile nei. E whaalua na mule maungai mangele le whaiunga le vaiaso whaato a umatu. Tusa ma le tolu eka le whaapea na mua mu i le po le aso to nai. Ma na alu le po o tau mawhaile tinei mua tineia. Se fulu ma le iwa ta avale fui mu na tau mawhaia amta mai le afo le iwa i le po le aso to nai. Ma e malama ane ana nafi wa tineia. Peitai, te ale tolo i la wauli ana nafi e toe alia e ane le isi mu. Ma o loo feta wa ina o mu umanei e lua o le ana amata susunu e nisi. O le mu tele lo na lua le nei au kilani le whaiunga le vaiaso. Pei o na pisi ai fo i le isi mu na tula i mai i Albany. Umi se taimi o no foa i le pule ngā nu o kala estete, ma o le ana whaia i lava e le pule nu le whaiunga. Reportia le whaasea whaafia o tangata a renui o na le trailer tele. E whaapea ua valu maasina o whaasea ai le to o tele anga i le pule ngā nu ua poloka i le waainga i luma whale o a inga petai. E le ai ma se whaiunga na whaia i ai. O lea trailer tu samatala le One News o se ta avale ua lafua ina. O le whaita wai o le pule nu i le neitala i lunga le nuspepa ma le umi e valu maasina o le sa o loto ai a inga. Na alu ai loa ia toso i le aso to nai. Mai le pule nu i a Phil Major o le ana ia toso ina i se tasi o nofua ngai pakai ma lafo atua i loa i le pule ngā nu e wha uma i lato. Sau no le pule nu o le wha unga waia whaia, wa whaia ona o le ai o se ngā luenga na whaia i ai e lana pule ngā nu. O lo osu e su e nei leo leo le maliu o le tamana ma ua i lunga o le awala. Te au le sifun ma le tasi le pole asto na ina ma ua i le tino maliu o le tamai Leo Street i Taranaki. Ma e whaape o lea whaato a fo i mai se tasi o sauninga na whaia i Miranda Street. O lo o fesiling ia le mafu angolo na maliu ma o lo o whaasaropea neiso e su enga le ofiso leo leo. Whaatalo sanga i naitangata lau tele na waaia le ua maliu i lea po i le vao Miranda Street, Malia Street e whaafeso o tai atu le ofiso leo leo. Whaiwatu i tala mai Amerika. E ui le nau le peresitene filifili o Amerika e whaatu mau le TikTok Donald Trump o le alava o motusia. Walo ia i le whaiunga le vaiaso le momoto le TikTok matutono le malo tele o Amerika e tusa ma le unga whaaletu la fono waiai. O le ana whaapea o mai le whaiunga le vaiaso waiai se maalienga mai saina e whaatau wai peitai e le i mawhai o na taunu. O le TikTok o le alava o lo finau malo si Donald Trump e whaatu mau pia i totono Amerika. Peitai e ui sona mana o ngai le i mawhai o na taunu o na o le mua aloa ia le sa. A o lea whaatu a whaatau tō i le taiau a taiau taimi ni usila e a vea ma peresitele lo na fast fulu malefitu. I le taimi nei e whaape o le wata oto sa ia tūla i mai Trump o na whaia leo le iwa se fulu waso e whaatala no ai le maalienga o lo tuli loa pia masaina. Ai mai a Joe Biden leo le a whaatu wha mai o se mata upo le ata atia tu lava ia Trump. Tu whaatasia talo taiau, ua le mawhai nei e tangata Amerika o na toe whaau ngā le TikTok. Whai o toi tala la Radio Samoa le nei fo i taiau, manuia le nei as. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. Bounce with that, bounce with that, bounce with that, bounce with that, bounce, 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 bounce with that, bounce with that, DJ, hey, hey.
lo uola. Hawe, ale pese la si mea. 10 minuto jadi le Julas Fulu. Fa via ngamanai musika fa no for Maria le tayao. Au amata inga luenga le neiva yaso malifia ngai le tato wa tinu. Ka po inga nei tapap tira matua. Ava pe le fatu ai mau mali tato po kala menei tayao. Koe wolo fatu talo fatu ya te o le nei yasa fo. E pule ia lisa peta talo lava balor se fo manuia. Papena fo ia miu amosa balor se fo fatu simai nai manukau. Longo misi luti. Talo fatu po kalame. Papena fo ia pela talo fatu le tatu tautua le teimi le tayao. Johnny Tauti, malor se fo manuia. Pata simai so se atapana malo fa tale ma mai lungo le tatu po kalame prispena o se talia. Ya, fa malo te fo ia sala la inga malo fa tale ma mai lungo le tatu po kalame le tayao. Ia le li fata si mai fo inai prispene au Italia. Dolu fatu bumu, lua fatu bumu malima fata. Juliana Smith fata la fatu dei taia fata si mai nai vaiala. Pabaloti ala one of very loa. Marcelina Brown malo se fo lau de lei. Fafowina ya Daniel fafowina Daniel ma fata i papa toi. Nick Paula malo se fo manuia. Fata la fatu ya toa lilingo. Wow lilinga. O kasingo to alilingo o le lang mo isea fatalo vatu mafto mena yuta le tatu wala tu lotu tilinga matayo si osi fatalo vatu nei tayao samo isifa sami alo vatu ke pole ko fa si papa kiu ku re yakwa alo vatu samoa lau tawefa alo fa lau ma alo fatalo mafto mai Alatina and Rosa Tupola fatalo vatu nei tayao Maloati ala pati tonga nga I uso malo maftele mai. Ya panisi da watatu paanga lelo fati siba ilunga tatu pokalame. Atalo fati ya kitiona wangutia. Aftai ya tibo FIFA aftele mai. Aso vale Josefina malo se fumanuia fa pena fo Ron Smith, Sina Lennox, Tile Yone, talo fatala falava fati siba na itari mantau. Tariu tuia leota le toa wata si mai nai melepone apena fo ia Ron Smith ala pola wata la fatu fa vena fo ifat si mai iva bau ia vai la poasa fa tele mafta mai heta Joshua kon mori malo se fomria ya dai paanga na dai tayar mafta bali tatu wa tunu mole tua le fa malo ya te uto umala vale lo mafta mai lunga tatu pokala me nei te bali tayao Toi tari watu tato po kalame e lai tu o le vai do fatsi mai le sunga whawhengainga le sunga ia upau a wafo le tato whamartino le tai au tala pasta so ifu maria le tai au fau malo so ifu momalange matetia le tai au fau le lofa malanga le tua malo le usu malo fo lau malo malo sin le tai au vi ele le in ia so fau atetia mau aso fai ta wina ia so lo so ifu ia me se foi so bola vai mai el local ngam te betu ni aso tetia mana ia filo ia tu foi le usu Samoa ia wa amakanga kam Samoa kam maka malo masangi le ala ilungo me vela ma asa ma ia mo malalaola ko fo ilo lang te malo am kanga mai ngasa ia ai yo me foi ngisila ia le ko la foi ko le uso ia fatalo fatu le uso wala fa long mai ne pokala mendita ia mantu ala tatu pokala me mai le fatasi mai le fionga ia totai mai se faltu ia ni lo mai ava maina male au fasala u tatu ofisa fo ile nai Samoa le wa mata mai ini so tatu pokala me fanga solo pe ona ia ya le olo fai fatasi mai ia le a fionga fa mai tatu pokala me tau so fu ai se le mana yo nei tau fo pe mai ia al malo ia to telefo tapa anga le fatasi mai ia le so fa fengai ia nei tatu ainga Samoa ia mai se tatu pa anga i Amerika matutu ila wa fa me le tatu o lotu ia lato ioi pa pena wa la so sane America ma Hawaii ma te tuila manisi tu o kelope ya son foi ka ko ngi usila e fa la si ba o ka ko ya e mole tu ya alo fanga ya auto uma e se ngai ainga o lai tap wai mai o tato lo fonu me so le uso ya to al tai te betu po a fo atama ele si nga so fam tai lenga le bat neina ia la mane yo fatala fatu ya bida tone tea
le fatsima ina I sa ilmu te sala fai to tele nei tatu pa anga nei tai au ia asonga fu ala to o le tatu fa martino fai le tatu fa martino am tanga le yeso ya me lo weekend te tia mana ia wole bono na le fatsa vali dunga le maunga ina I penmiua ia to telefoi ni so ila to a mise kalisia sunga fa fengainga wa matona ia nga ia po kala befo ia le nei vai tem ile tama fanfana fai fa marstino ma le tele ia vaenga ia to telefoi la to wale o mai to wino te amatal tatu fa marstino po tatu sumpa le peona iai le uta matale le na matala stona ia sa o te tia na amatal tatu fa marstino la stona I le tae o le fitu I le balu. Ia o ngā ngei fuila le sika koex. Te ua tato koe o kui e tapea o mata po kalame. Ia mai se whamaloa tu le sunga le whawhenga ngai a le ota. O le kalesia I la topo kalame le ama ka le whamalo stino. Tau no foi sunga le whawhenga ngai. Ia e tauna malosi le sunga le whawhenga ngai. E taita e lau lafuma moe whaisinga whamalo stino. A wanoa ta ua ma wanoa le leina mo tātou. I whaide savani. Ale leina amata le lava tutu ala lo pel tatu po kalame ma so sani mo tatu ale leana amata tau sanga la tau ia e ala le so fo maloloina le tau ona tau si le leilo tino e la fa pena fo ona so fo maloloina le ia fo fuanga ma po kalame le aso mo le aso ia mai se fanga so longa le tau sanga la tatu se la falta tu fa malstino le tau tu fa malstino ia te fese statal mulbur mio la alu ka la fa malstino la fa kalmenge ko inga mangai lo ka la alu ka la mingoi mai la ka ko mingoi le la tatu minoi le tau wa tatu fa malstino ia nga yoi mai lava tangata la tu se au ke po le farka ka nga ka kafa nga yoi ya o ia nga yoi te loe mau le afu nga yoi I o limba o vai nga yoi ya mau le ava pe nga ke ngo fo fo Kau le si fa pe. Yo. Na fa pe ngi lungo vai. Ia. Ya fa pe nga ke ngo fo. Yo. Te fa pe nga ke sa fa ile bucha. Ia fa pe ke nga sa fa lungo moenga. Ia fa pe nga fa lo ruma. Fa lo ruma vai pe fa pe nga sa fa lungo moenga. Fa pe nga ke sa fa lungo la o ngala e sa ke ai. Ia. Fa lo lungo le faspo. Fa lo ngi lungo la me ai nga ai ya. Ya, ode alofa le fa ya kwai. Le alofa ya kakwad. Yo. Falo mo mai na lo wo vai pe ke ku vonga le lunga ka phrase Ode alofa le fa ya kwai e ku ke vonga le. Ya fa nga yo mai wo mu se le. O vai bo vai le sa vali ai vai fo ile nga yo ai. E fa ya o fiau. Ai. Ya ki luma. Ya ka phrase ko ya lunga kasi lua kolu fa lima ya ki luma kasi lua kolu fa lima ya ka fa kasi lua kolu fa lima kuwa kasi lua kolu fa lima lunga kasi lua kolu fa lima ya fa alulalo kasi lua fa malie kolu fa lima ya ka pe kongi fa au ka fa ngali kas lua kolu fa lima le siku kas lua alfafo kolu fa lima ya fa sau kongul vai kas lua kolu fa lima le si vai kas lua kolu fa lima ya kau au apea kas lua kolu fa lima 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 kule luma kas lua kolu fa lima lalo kas lua kolu fa lima ko ya luma kas lua kolu fa lima au kafa kas lua kolu fa lima ya pe kapili Aia. Kapili honga fanga yoi mai musele lo kingo. Ia. Kas au lua kolu fa lima
Liu. Kas. Tau. Lua. Kol. Lima. Lesiku. Kas. Lua. Vale. Kol. Fa. Lima. Ya. Pian. Lunga. Kas. Lua. Alu akol kingo. Kol. Ngau alu lunga. Lima. Ya. Alvali la ya. Ngani falo ya ukafa. Ya. Kas. Vale. Lua. Kol. Tau. Kas. Lua. Kol. Lesiku. Vale. Kas. Lua. Kol. Lesiku. Tau. Lua. Kol. Ya. Ya. Pike alu la. Kuanga le pike. Omi kua. Kas. Lua. Kol. Tua. Alu luma. Luma. Kas. Lua. Kol. Ya. Ale farolo lima. Tau. Sa o lelo lima e farolo lunga ia. Alo tua. Ngai oi wo wolo. Fa luma. Kol. Ya. Vale. Sa o. Na. Koe kulei Luma. Ya. Lunga malalo. Ngai oi. Lunga. Amilo. Ale siku. Luma. Tua. Kafa. Ya. Kafa. Kaulei kong. Luma. Kas. Kafa. Lua. Kolu. Ya paki. Lunga. Kas. Sa o lei. Lua. Kolu luma. Haya. Kas. Palu luma. Lua. Kolu. Ya. Alo lunga malalo. Luma. Kas. Lua. Kol. Ya. Ayoi kau au. Ayoi. Ayoi. Ngai tua. Pefa Ngai kua. Ya luma. Luma. Ayoi. Ngai ya. Ya. Ngai lelei. Ya. Ayoi lelei o kau au. Ya. Ai la apa kaki kia ne ba. Ai la so aki kia ho ngal ling fa ya be so al anti. Awala so ame. Mai te victua levo tene wa ya. Awa. Awala so fa ate so ame. Levo tene. Mai tua levo tene wa ya. Yeah, ready. Go. Kas lua. Luma. Fa lim singesi. Fik. Pasao lima. Sulu. Pasao. Kon fa lima. Sao. Mangaya. Wan. Iva. Sulu. Kas lua. Kon fa lima. Fik. Luma. Iva. Sulu. Kas lua. Kon. Awat ka be ta to ma tua fa singesi mai lau. Wan. Iva. So. Aya. Ya. Ya, apa kaki ya? Singesi. Lo lima le. Apa kaki e lunga ah. Lava lima ngai apa kaki. Lunga. Ready. Go. Kas lunga. Go. Wa lima. Ongo. Fik. Wan. Iva. Sulu. Aya. Lea. Kon. Wa lima. Fik. Wan. Iva. Sulu. Kas lua. Kon. Fa. Mingoi lunga. Sadi lunga. Iva. Sulu. Kas. Sadi lunga. Kon. Ia. Fa. Lima. Fik. Wan. Iva. Sulu. Aya. Ai ko angai fai. Kano ku. Pe wa amakanga. Oso vai baso. Kau au likingo kau nga. Leni. Are hook. Ya, ngayoi. Ready, go. Kas lu kon fa lim fik wan iva sul kas lu aya lim ada fa mau yai iva sul kas lu kon fa lim fik wan iva sul ya wa bal maya ya esiku paregi ready go kas lu kon fa lim fik luma iva sul kas lu kon fa lim fik sa luma iva sul kas lu kon fa lim fik wan iva sul kas lu kon fa lim angai fa ye ngai yoi fa atinoi iva sul ya so ready ya apa kaki yang lunga ready go kas lu kon fa lim fik ye lo ma fa iva sul awale kas lu kon fa lim fik wan iva sul kas lu kon fa lim fik wan iva sul bal maya ya hook kas lu kon fa lim ngayoi fik wan iva sul ta u yo le fa yo lo exercise la fa lim fik pe ke fa mai ke ba losi e ka kau nga fai lu kon fa lim fik wan iva sul vai le mangai ke do ngale si senga awa fa logo au ya ka fa pia fa sao kasi lua
Ya. Luma. Luma. Ready? Go. Kas. Luma. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Kas. Mangaya. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Ya. Ja. E lo ar suanga. Kawai. Peu kau au. Ku sao. Nga yoi kau au. Ya ngau kau au. Nga yoi ya malau. Bolans. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Sek. Ja. Seki. Vai. Kurei kas. Kurei le vai lima vale man vai kam kau. Ya, lima vale man vai kam kau. Ready? Go. Kam kau lima vale. Lua. Kol. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Lima mangaba. Lua. Kolu. Mai se ka kau ia wa, le fer fangi dala ko mangaba. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Ya. Ai mangaba ka ua. Akele mangaba ka ua. Kau keisi mangaba ko. Nga yoi mai ngai me ai nga poa. Ya nga ya. E si o mangaba ho ngale fa ia le la follow au ka fa. Ai. Kam fa ia au lo kuri lo. Ai fa sa o le. Ready? Go. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai. Vai kong. Falou. Nga skamai. Be fasa. Nga. Falou fo ngal pe el tim na ke la ko tim ko sol bole. Ya nga la luka mo fai fo ngal ya. Ya. Ready? Go. Kas. Lua. Kol. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Kas. Lua. Kol. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Kas. Lua. Kol. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Kas. Lua. Mangaya. Sek. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Ya. Ya. Ngal faka. Ko so mai ko. Kau au. Nga yoi le. Faka yoi. Ready? Go. Kas. Lua. Kol. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Kas. Lua. Kol. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Kas. Lua. Kol. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Ai. Ya. Ali. Vale. Sabu ka ko pesi a. Umbalole. Saulo marka ko pesi. Ready? Go. Kas. Lua. Yoi. Lima. Ongo. Fiku. Yoi mai lima vai. Sulu. Es mangaba. Lua. Kol. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Ja. Sau kasi rol vai le. Umalo. Kas. Lua. Kulei numa vai. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Kas. Lua. Kol. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Ja. Pese. Seki.
Kaki, kaki. Sivan samo e fi te fat pisang mali e tau tuma. Sivan fai kuka. So ar me ai vai sme mawa. Aia. Mana ya foye bangale ola. Mafuli ai le tele o tangata. Vai. Ele no ase no wolo patata I mun muriano toyo mai faleanga. Babu. Numa só. Babu. Omo oma ola uanga. Yo ngata si uma o tangata. Vai. Vai ole anga sua lango lango ele fai tengi peta ua o le pelo o vase. Yoi, yoi. Shake my love, she vai finally shake. Kanga ol kapi se fast name. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lalfa everywhere. Shake my love, she vai finally shake. Kanga ol kapi se fast name. Eka dum dum here, eka
Ai ai. Sasa mai au mo o le tungo. E ka hia e ka there e ka fa everywhere. E ka hia e ka there e ka fa everywhere. Oi. Hala. Kai mi leila lue a wai ke vai. Mi le mo le pense ka vale vale. E ka bang bang hia e ka bang bang there e ka bang fa everywhere. Kai mi leila lue a wai ke vai. Mi le mo le pense ka vale vale. E ka bang bang hia e ka bang bang there e ka bang fa everywhere. E ka bang bang hia e ka Bahaya. Ya. Ayo lo chino. Oi. Cuba. Cuba. Kembali. Lalu. Masuk. Ay. Masa lalu. Sama ya. Bahaya. Masuk. Masuk. Aku dua kawan. Aka. Halo, Bahaya. Lele. Zawi. Mose. Ya. Yes. Good. Go. Good. Mose. Yes. Lua. Lua. Babu. Hello. Hey! Alu! Weh! Osos vai o você vai. Come down low. Alu yai. Aya, we. Você. Luba. Luba. Aya, over la mote. Ya. Ayun! Hop! Lunga! Bye-bye! Bote! Ayun! Lunga!
Maya, ya. Sekia. Ya nga, kakawala nga. Alright. Masnani ni kuna de mama ye. Ya. Kuma. Sarong kote po ngayo, tayo kita po ngay kukure. Sinagukure. Jawa. Sabay tarabat na pa, ngayrani ka pa rin mo ang ali. Di marire. Hello. Kamaya. Dua. Sarong kote po ngayo, tayo kita po ngay kukure. We. Ya. We. So. Hello. Au. Kaso. Lui. Abali. Au. Lui. Dale. Kogi. So. Okafa. Hey. Ya. Sale, Lui. Solo ba. Lui. Okafa. Ayoy. Koso di makakal. Dua. Lui man makama. Koso dua. Ya. Ui. Lalu. Makasih. Hey. Kuila. Koso ayo. Lui. Where? Oya. Ya. Maya. Ya, Maya. Ya, kuang ira ilok sila. Kuang ilok sila si Ya, laku ska kope sila ya. Maya rola ira. Kau ana lo pungo udalo. Yoi. Apa? Kau alu apa? Halo. Koso. Sino balik? Sas. Luar. Si kena rumah. Mali vino. Masal bukan aku. Lalu ya bawa buat kungai. Dengan yoy baik ya. Kaki. Yes. Luar. Ayo kilo. Ngai lunga. Luar. Iya. Kakak. Luar. Hehe. Udah. Kosong. Oh iya. Ya.
Wasa mo kau. Lên phải ngồi phía, lên phải ngồi phía. Mày ơi vậy? Đâu soi qua bà nó lấy ta. Đâu á soi qua. Đâu. Lúc bắt. Ya, ba cái gì? Bà nó nói là suy ngã. Đúng không? Yo lo chino, ese le magalla. Ese lo oblelei cái kéo. Là vậy vậy. Ese lo beautiful, ese lo handsome. Xong. Là vậy lo oblelei vô vậy, lo mày vậy. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Yes. Đúng không? Đúng. Ê, ông mà bay, ê, xe lô ông đừng lấy, rồi ta chờ lệ chúa. Đúng không? Vậy đồ về phía này đi, đồ về phía exercise, cái ông đừng lấy. Ê, đúng không? Ai da. Alo. Ya, makanya Pak Cai mau jatuh Pak Martino ni cayau. Ya, Pak Lolo, lo masuk lo cino ah. Tahu le mau jatuh ni cayau. Ya, kusau, asa ulung kalau ku. Ya. Ya, ka fresh ko kang ko ke meio, pe fa ukinga wo vai. Tasi. Lu ka fresh ko so ulung wo ko fam. Ko lu lalu ka mai vai ngai. Dei wo malo se ka lo cino. Fai le exercise le fa lo ai masuk lo cino. Ya. Awak kita kamala. Vai kaf masuk, fa sa ol vai le tua. Kalau man kaf masuk le kua. Ai fa pi ol vai tau le luma. Ngayoi. Ai fa sa ol kua. Ya kas lu kolu ya le si vai. Sa. Ka sa ol le lu kua. Kas lu tolu ya. Kau kafa. Aku lei fa sa ol. Sa ol vai le. Lo soi fu malo loina. Sa ol vai le. Pi. Le si vai ki kilo mai. Pi fa pi o ale. Fa sa lo mai le. Ya ka lo le fa lo luma. Sa ol le lo tu ai fa lo. Kas lu ko ka le la. Lu tolu ya. Kalau ki si lunga si Maria. Lu tolu. Ya kalau le ki luma. Lua, kolu kiki kua, lua, kolu, ya, fasa o au, tau kongu, pada bung, ada orang cool down, kau cool down, ya, bear, lua, kolu, kafa, lalu tau kongu kas, lua, kolu luma kas, lua, kolu, ya, kalau luma. Bas, lu lalu isi vai, isi lupa. Ya, kalau lei follow, sakau. Follow. Silima. Kau sekua. Kau selemu kua. Silima. Ya, kau selemu luma. Ya, luma. Ya, kua. Ya, kau lei kapea. Lemu. Dua. Olu lunga as dua ol ya God bless lo ila sfolai le lo fo malanga le le tua lo ya malo fa chai mo tatu wa tinu le chai mo tatu fa Martino ese le manga ya sole ya mai tatu pati
Whaafta iai le lofo le tua le fiaso. Pakia oi mo oi. Ma wale tatu whaamarastino le tai au vi ia le li. Ia mo le atu langa whaaftai. Tai le tatu watu no le tai au mo le tatu sumpa. Na ita mama na itina. Sumpa mai tono tau maota ma tau lawa. Sumpa mai no whanga o lo to iai. Whaamalo whaaftai. Ia mali to tele tātou o lo whaatau wa ina nipo kalame. Na no ta inga lava nipo kalame ina i mwhai o sosani atu ia te oi ma whaamarasi au ia te oi le whaile o lo whaamarastino le aso ma le aso. To tele fo la to yo lo o mo ava no ai sumpa mai ai. Yo la nganga na o nei lava lo pokalame e ta mo fai ai fa au pea, fa au pea. A nga ia te oi vi ia le li, a le nga ia te oi tata lo pea ma se fa nei pokalame. Mo tatou ina ia mo tatou fa malstino, ia ai vi ia le li fa taile tu mo nei tai. Ma wol ni malo si wa vai la o marka ko fa malstino le ai. O le e alanga e fa ku kunga ka o ya pasta. Oi. Te tia o lo mafau le feme o wiki faia. Ioi. O lo tino la umo kwa manga mia sosoani. Ayoki yo manatu. Ia. Koe ki kilo mai kanga koe kolengi e. O makua le ai. E ta ua lo soifua maloloinga lei. E ta ua fo ina se lau pasenge o lo mafau. Pea fai o e fia maua le malolo tino. O lo fa tua o lo fa langolango le ile atua. O le atua e le sisi o ai aku iai. A mea umana fai ele tua e au ngā mo i tātou. E au ngā fo ila le wha malostino ia wala ngā la fai fo ele tua te fo mai moi mai. A te tia. Fai fo ila ele tua tangata fo ia specialist mo mea i o training ma mea. O ngā iei folona tā ua mo tangata soifua. Ia mana tua fo ila usunga le whawhenga ele fua au po kalame i lisi tangata. Ioi. E fua au po kalame i ato e lava mau po kalame pe ona iai. Le winga le tala. Oa e ele tangata sau fa vai oi ma ia la ko ke haru fa ke koring no e te tau ona failanga o le tatu te vai temi ia le ia tunu o lo tatu ia e fa ku nga ka ku keleng ka ko ai ia ai tau ale fai o la ua filinga sa o le te a le me ia fa metala o tau longo o tau longo wa e se mere lei e o nga tau longo le mere lei e o tau longo i kala fo ia le vesengil la la ngai lise me ka we mo wai ka kele oi fu le fa va tau longo i se me le e o lai se nganga ma malo si se tino se tangata ma fa pena na tu fa fo si ai le malo si le tangata tau longo la ngai fi ile ku ai wo ka longo me ye me vesi mai ai wa ki ngai fo lo ulu ke wa sa yesu ka ya le o le fa va mai mau ke mana ia lui tau le na mo oi mo o le soifua malo lo ina le leilo tino malo ma fau Yo fa tasi do ma fau ia malu loto i me tau na fai. Fai au filinga i le aso malas. E ta ua le amata le leo le vai aso. Fai lau fa malastino. O mala ia lea fai malu puti. Fa alunga fai le kere o swinga la tau. Ia e molea tu langa fa aftai. Aua ne ngalo le tatu pokalame i le asfaleile. To e fai mal tatu fa malastino i le asfaleile. Ungsai. Yo le ko ia ia ma se me ko mo ma se fide mur vai kai mirngai. Vai te tia. Alu le tim. E su fakala. Yo kau kongo fianga e su fal vai aso. Ala kolola ia alu e kolengi. E kolengi o lengi a o lo lisia so le fi kolengi. E wa ko al masinga ke le kolengi. Ala wa lo su fakala. Ke le na tu pe un mai. Al radio sa mo lan pokalame. Ona te mo mai fai fu. Ngalo ki al TV. Ai fe so angi mo oi i lo so fu maloloina na yo wa. Sumpa le lori. Sumpa lo farfainga luenga. Tono lo fale. So se no fanga ki sumpa mai ar sumpa tatu pokalame. Ari ke ava pe sumpa mai finger wenga. Sumpa mai te mi break. Ai or sumpa mai ke mi le finger wenga. E sumpa ai no sumpa. Yo tu le pule, yo ka le ala ia le ori su. Wa pe ia me foi sumpa la ori o ke ki ma o pa. Ia le lo. Le ka wen fa mauni. Na mana ia. Ma ia fa mauni vai ke mi break ia sumpa mai lo. I tau nā mo tātou whaftai fwoi mo tātou watu nei tai au mo tātou whamarstino, tātou toi whilo i li tai au le asfaleile. Ia o le whiwhena, ni li tātou sumpa masani leo toi amata. Sa o e te tia, ka kou sumpa ngangei o le i tūlai ono i le fiafi. Ia e umar fitu, ka sile i kūra. Ongo, leono. Ongo le fiafi fitu, e whakala long kau, e kongi ele hōra ngai le whaifuan mele o le. Le mala ira fai le mala te nisi voile e a fa pekele lo po fele fai el tan suit ngangi o i le tom le ale be vai masangi fai el polyfest le fai i ke le ngai tono mala kengis le nga yo na ke sa la fa kala ia e se vai foi ngamal ka ko tima la to alo mal ka ko shake ngai te tia lo le manga o mar sumpa
pingi malau ti malau aloe fai malau shake ia te la tu fu wa hiri swing ola matanga le tu sanga ile fa Palestino la lo mo le ko ai la tu au malau fai le fa Palestino a ingu lau ti malau aloe ese le tau na malau ti la nga tau no fa tasi va nga na o lau kolengi o lau ti malau aloe malau shake ia e tau au a fa pela e tele i wa misina inu sauti le tau a tapuni le afalua nei ia na e albatu le na le tatu sumpa ia inu lo lo ti malau aloe a vai la sikueri pale fai se swing wa se ngai ko mai repeal lo malos ia lo me ayana ia lo le fale ia ko foi que le venga ia mo fruit que el melo o il protein foi le mai kicking ai ku se pe se la us fulu ia venga ese o fruits lo vai con o shake le mai el protein vai la kasi le apu kasi protein a se la us fulu la ia protein lai konga ngo winga se la us fulu protein no vai ngole so kasi mana ia awar ingalo tatu fa Palestina nela fefena nei ai fa malo fa te fo le sunga fa fengainga ia ile ia so mo tatu fa Palestina mana tu la tatu filo la fefena nei fa te mo le iaso te to ino tatu watunu ia fa te tia mo le proclame nei iaso ia alo fa tu vi ele li ta pule le lo fa mlanga le tu tatu filo le friday fa mo le tu e to ngo titel nei iaso ia ile nga le tu ta filo ina e so fo mi manuia ia malo fa te le sunga fa fengainga Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. Talofa o au o Leilani. Mātou tena rofo whaatasi malau to o lua le mawha naumana i o mātua. O te bala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga tau soifua malonoina ma whamatalanga i mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisio i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fiatala noa i lau lavanga ngana. E le ai fo i se tutongi, wala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID is fluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O mo mia sau lo i e fsosoani le whaatawina mai po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino la wili po le vai tamai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au nanga i mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers law, matai mai ono Grace Stowers, ile o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le lua sfulu 5 tausanga o lana tautua. Hearts and Stowers law, e au na mo o e Samoa. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i laungangana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o 5 lua iwa pitu. Olua tolu ono o 5 lua iwa pitu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. In this update, Chris Luxon says a push for more economic growth has prompted his cabinet reshuffle. Nicola Willis is taking on the new role of Economic Growth Minister. Simeon Brown is replacing Shane Reti as Health Minister, and Chris Bishop will become Transport Minister. Simon Watts and James Meagher are also receiving promotions, while Melissa Lee is being stripped of all ministerial responsibilities. The Prime Minister says the changes are about making sure that growth is the #1 priority for the government. That's the most important thing that we have to deliver. Why do we have to do that? Because that's the thing that actually enables Kiwis to be able to move ahead, to be able to get ahead, to do well for themselves, to have a better quality of living, to get better public services. And health commentator Ian Powell says it's not surprising Reti's losing the health portfolio, as he's been criticised for overthinking.
But he says Luxon and Brown seem more prone to underthinking decisions, which runs the risk of getting them wrong. I think the health portfolio is probably in a more safer position with a minister who overthinks rather than underthinks. Meanwhile, Children's Minister Karen Shaw could be eligible for a payout under the redress scheme being developed by the government as an abuse survivor herself. She's recused herself from any cabinet decisions on the redress framework. Danica McLean has more. Karen Shaw, who was in foster care as a child, has delegated her responsibilities to Social Development Minister Louise Upston. She hasn't thought about whether she would apply for compensation, but says it's the fact maybe she could that is the issue here. Shaw says in the interests of expediting survivors' claims, she did not want even the perception of a conflict of interest to be raised. Outgoing US President Joe Biden says the Middle East has been fundamentally transformed as a result of the war in Gaza. As the ceasefire takes hold, Hamas has released the first 3 hostages. There are 90 Palestinian prisoners coming the other way. Biden says the wider regional changes include the death of Hamas's longtime leader, Yahya Sinwar. Hamas sponsors in the Middle East have been badly weakened by Israel, backed by the United States. Hezbollah, one of Hamas's biggest backers, was significantly weakened on the battlefield, and its leadership was destroyed. That's news. In sport, a rare win for Australia on New Zealand soil, or water. The Aussies claimed victory in the latest Sail GP event in Auckland, with the Blackfoils finishing 4th. Helmsman Tom Slingsby is pleased to secure victory, with the next leg taking place in Sydney next month. It's extremely hard to beat the Kiwis in any sport, let alone beat them in their home country. And sailing is one of those sports where they can be so dominant. So coming to their hometown and beating them is very, very hard to do. Chris Wood has scored in his 4th consecutive Premier League match to help Nottingham Forest to a 3-2 home win over Southampton. The all-white striker put the hosts ahead 3-0 before Saints provided a scare with 2 second-half goals. The Philadelphia Eagles lead the Los Angeles Rams 13-10 at half-time in their NFL divisional round matchup. That's sport. I'm Malcolm Jordan. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame, i afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo i maleo leo. E tele o mautinoa, po o fea a matai. I le MSL training, mātou te whesoasoani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaawhainga tā. Ai olo o iai le mātou au whesoasoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofoanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo Whemalanga Inga i Samoa, whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Well, here are sound boy. Mix that up a little bit and little sweet and make the people them get nicer. Stand up higher than high and listen to sound boy. See, my lady wanna oe. What's a silava oil over moe? I want to know if you
sa fai lau miti ta eva nei le afiafi lo manongi wasa sala yo se fu matala e mate io uma fau lo male lei you like Iona. Find the town when I thought my chala. Pay you lay out on the mala. My little lady wanna oe. What's a silava oila ufa moe. I want to know if you love me so. Wala uma for matala cha chino maya wana wala ya so more neo again. Kill around here tonight, son guy. Listen. Your sugar honey make me feel so great. I love for you so real, so my pussy my sing. Say I let out inga. Baba sing I am a mama little bang of a rena. So much sugar honey make me feel so great. I love for you so real, so my pussy my sing. Say I let out inga. Here with Baba sing I am a mama little bang. Chula see, I'm a fall for ya oilawani. Neyo ma si. Fonga mali sunga Richard Baka ino se bari bari tabela watis football no minuto tene late to live se football jasi apalo tu tatu wa tinu le nei tayao malo le pale balo fa malo losi e au manga luenga le tayao pa jalo fa tu di soldato pakalame shalom lutiso lutiso e shalom le tayao fa jalo fa tu malo fa tel mafta mai pina no fa malo atu le tayao Marita Nitro fatalofatu good morning. Jeff Alosia fatalofatu nei tayao fa pena fo ia Yolandas. Zen Louis ma lorse fo laude lei. Tomino fatalofatu ma lorse fo manuia pa te fo ma fo mai lungo tatu tau tua. Ele te manu fatasi mai lea o le tau sala al tatu poklami. Ya wa fo inisio tatu tala o te melo tupu telo tatu wa tino. Ai fatalofatu diso tatu pa anga lungo tatu YouTube le nei tayao. Malo lava le pale malo fut fa malo si vai la cazzo fu fa con le vavi o le mele te tau na tatu va vai o le vavi la lor kai mi son mi ngoi al kai mi ngoi e un marca va le waso lu se fulu nei ia sa va valia tu lo tatu I vai aso muri muri to e tasi le vai aso
Yo, te tasi le vai aso uma. O le vai aso le uma le masi. Kako kilo i. Uma lo Januari. Uma fo ile ma le tausanga. Ola se kele vape. O ala ufuanga mo pokala me lesa fata oto le tausanga. Tilo le taimi. Tilo tato le taimi. Tilo le taimi. Aua te fayanga. O upu masani ana tatu whanau. Ole malanga e whaianga. Ale timu ia e laina. Ole malanga fo ia e whaianga ele nei tausanga. Ale tau nuu ana fuafuanga. Ia e iai fo i me tutupu. A ole taua la. Wawa ili taimi. Tala noa ili taimi. Usita ili taimi. Leo tatu ia le nei masina. Ia ia po kala me uman fata. Otom fata tia mo nei tausanga lono winga. Mi ngoi la tatu ili taimi. Ina ia mawhai ona ausia. Vaenga ia sa e mo iai. Le la ola akasi fururua. A fale aso. Awa mai oe. Ol fisidi o mai. Patalo fatu le taiao nisi o tatu paanga uma lava ilunga o tatu pokalame. Malor si fo manuia. Malo fo lona sa mai le taiao. Malor fa malosi. Patalo fatu ya Rachel Sifa. Malo fa tani mafuta mai lo si liva. Patalo fatu fa pena fo poseta. Pida tone tia fatalo fatu le fatu sima inai savai. Fa balo atu ya papkato. Malor si fo manuia. Ya bi ia leli ia tau yo tau ma tu fai ma tato umala bolo ngaru ni yaso. Sfulu lima menit te ele tula subatasi. Pa maloa tine ave ta vale lunga la tele fa maloa tu fa manolosi. Ya fa pe fo ina fa talo fatu ina ia tatu tamam tina ma tua le fo yo lo ma fto mai tono mauta ngase ia o mauta tangata ma tua fa talo fatu po kala mi ate auto mana tolo solo ngale le ma le jao mai tatu fa fianga le tali watu le po kala be o to ino tatu tala melo tupu tono tatu watu no Samoa la lele oe inu ole vasa.
le teine Samoa ia mala mala male taina o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua o tupula ngata la voine ia so se mana o ali ali malu ai le fa Samoa wana o le nanu fa mole mole so te filo malu Mole mole so ke o feel au malu ya so sile awane ia ona olo lua ia sili lo loto Musika se feel mo tato le nei tai au no so vale mai le valo wati o a luas fulu minute o te nei le July se football tasi tali mai o tato po kala me le tai au le vo fata si mai le tau sala o le tato po kalame ya wa fo inisio tato tala o to le tai au le tau tu amata lu le to finga ai sa hutu mo tato fata lo vatu ya te tau sala malo le usu malo fa malosi aso nga fuale o tato ya langi mata fila feta lainga tia malo foi le usu ya te oe fa pena foi ona fata lo fatu ile mamalu se tato wa te no ile nei tai au fo la so fua ia ile amatai foi o tiu te mawhaiva ia o mai foi na stofi tātou ma lo lava le folau. Ma le whai ngore le vai aso. Ma nei a lava le whai ngore vai aso, whai lava sina pisi nisi foi fuanga peo nei ai. Ia ai o lo na whaftai lava le li o lo maupen malosi. Tau, ia si me si onga kāua le mai o le malosi. Ia sa le. E usua i esua le se lengi a wale whalaua ma le paka i konga pusais. Ia sa le mawai ia le fasipaka ia le papa falawa ia au se au le kofe foi malauki ia se tulo ia kulanga ia ingwai ia le ia e fasusu ai foi la me ai tamafa le aso ia faftai le li ola mo le seren le ia ka kala ko le pusa isa ai fai mai miri ngal susu ma le pakai va sa le ai lo le manga nga e su fenga lo ka kala kula lo ka poki fai mai miri nga fala ol vasu ki ngi mer fala ol vasu wa fai mai la miri nga isi mai isi tu langa va pena ia Paula va faftai o lo malosi o lo mafai foi ona nga i wai to tele au tato ia e usur tai au o inisi foi e whaingal wingal po. Usu fia. Ioi. Ia, whaftai lava o lea, maua lava le manuia, o lo maua foi lea wanoa, e mafutai me to atene. Ia, wai le loa ale tele o me tutupu le weekend. Ia, o lea maua le teime mafutai i lea tangata i le vai aso. Whapea fui o nai wa e ala malita nganga makua maanga ia le whaafanga fui lea ngai me maalili ma le aso anga ngafi. Wala ki koe popole se kaunga mo ngei. Nganga yele toenga ngafi. Fa ku le lei. Foi el fa le lei langa lua makua kele le lango se tu load fa fonga le tunu. O le lango le wa yele ka mai lango. O le lango sa nga lango ku load fa fonga le tunu. Rap le lei tu ule le tono le pusa aisa ia uangi mafu. Kamalanga i popole fiafi. Ia ai se i faonga le manga vala ko ngia so atoa wale ka mama fanga ai fa makiva langi fa ko ai kau sami e pese me fa por limba sa ole e ala nga ke mi ke kau ai fe kau vile le ya sa fa longa me fa foma ya ole fe ko o manga tai mo mar ke me fa en me ai ia wa on be le fa foma ya ue ke fa ku e kai mi ai do ke ia o taimi pena ia ia wa to tele o tato ainga ia tu le fai ale example ia fa te ingo tato ainga Samoa wai o le aso sabe o le aso o le ai ali o le fisle mea so ia o le tele ala ia e to toe lava ia mea ai o le asa ia an taimi na teu fale lei ia o atu le song fu wai o le si mea fai ai le o na teu ia mai mau ato na mea ai
ia ale na dei tau sefer se le nyola singo fua ia ai fa nga me ma li nga koe o fa fa nga o kama o le kalo ma le po le ala po le fai po le ala le taunga na fai ia o le kama nga o se ka ko le singo fua wa le manga a fa pe ki kango ki lau kale via nga fi ko ko an ko palakar ki bo ai vai ko e ku rai o so fa vela lo nga pe ha va ku lo le ma le vai vela ngo le se eu wa o so nga fa pe kango ko ma ai pipi nga vai o le kama la nga ma ia la ka le fai nga kama le o le kakala lo le apa ele fa ma go vai le manga yo pusa la nga pipi nga be ai fo wa le nga fa kwa fai vai le manga yo skating pusa pe la ka le pipi nga fi mo le ngi pipi ko o le ka le vela ko ko le alu ko elengi al kama ele se va o le muki vai le manga yo suinga pusa la nga ka le pipi nga fi ka le elengi uma fo elengi ko e fu fila e mo ka yo a vele moa se o mea e whaonga o alava me o tātou li mea awangali pa ei tātou se on au wala wale au wha amai maua au wha amai maua le mahalosi wa e esi au kusa a kolua kale le moa a wha kolua aso le kale e alo whasa susu ia ia a wala vai lo fo mai wakadela wa ai fo idea ke ia wha mai se a pasu mai a wale la va ka ai ngai kare mo mai ala sa so kare pipi ngafi alu ngai ore erengi mo kongi kong wangali uma ka yaola uma erengi ka yaola kongi kong mo pe aperi au ma ai kare mo lo uma lo so ko vai fo kwa lo manga oi alo le faingo ia la ngai fo e ko lo aso lava ko lu aso lava pengis me ya no tala ata tu fia ya ni sina me ma fainga mo ai kia ferfele ai lo ma fo nga le ya wale lor me fainge se fen me ai ai ke rola ka ko mo il vale ka fainga luanga oi ia ma ko ala lu manga va mai ka wo se me ai fo ai ko fo ko le rengi lo ka le rengi lo ka sele Paula le mea. Awore pisa kere ka ko ia le fai me ai. Paula le mea ko mumu. Le unga se. Ai le fa pe ko mumu ngale ai o ko mumu ala ai. Me siri le mor me ai. Ia wa o tatu te tala no ai fo. Ia wa o ia ni si wo mai fo. Tatu te ma fa ia le o lo o fe ngai me fai ngata. Ni si o le ni me ai. Ia. Sawa. Tatu te Paula va faftai o lo mauna me ai pe titi tele vi ele li o la mo se me tu le mana le upaler ko imalo mo ko au fa ka nga me ai au fa ta nga okay lo le fo ia le ia ke o ko o kala ia ko imalo mo ko so ia ko ke fa ka nga me ai o ia ko ke lo le fo ia le li ia ka ko e fia ia wa ka fa longo mai ale o ke ko imalo mo ko pe fa ia ko wa lo kia ila ka fa falao ia kia ile fasi ulu o le si a inga ki nganga masa e sai me vala le sefe foi dia e ko kongur kaunga mangkuala ai kali mo mor sua lango va ko au pa ko fisi pa u ia wal me ka ko mai esa le pa ko ka ko alo lo fange ia ilango maka kukuri se o ka ko mai va ko lo nge ya al me sai ai e mo kali sua lango va ko ai ka ia lango le olanga mar sui fuanga ai umama ia ele aman ka ko mai nga vai kai esa le ya ti tu langa pe na ia e ta u nei la ia tala ta to matu e fa man tu ai lo la isi to mari Samoa e ai te lo la sa ia ave tu fatu ia ai to na i to oi mo pena ia o le taimi le a mai mbia ai na to oi nei tanga te lo fa mai o la na tala la vale le taimi wa umana fai me ai va ai le me ai ia a mai nei tanga ia e fa ngale ma lo sia ngai ma au ngai kangaka o le na lo le malo si ala to foi tau tinga yo le na lo fa mai ata to e mo me ai ta tu te ai vai tu salava pe wale na file me ai ta to lava vai ai tu fat ai pe la e a mai ya wo pe ya se fis tele foi na le tele ni me ai o me la lo fa mai ai nei tu oi matanga ta na le lo ia ta to ai ai ale tala lava na lo tama fai aua ni whataunga le malo si mai tautinga o nei tangata o lena a mai ai
ia mea ai tātou te ai. Paura ka mai ki o lo ke lo le wa kaure ai me ai kokoi. Ka mai ki ro sau. Oi sori. Sau. Ia. Kaure ai me Kala kokoi. iasa. Kaure ai me kokoi. Vai ko ai mai me ai nga fia kaule fia. Sili. Vai ko le mama uru fa nga fa me ai me ko. Oi sori. Ia. Ai. Maria. Iso tatu tala o to pe ona tatu wa ia ni na ma wa mai tatu tala ni tai ao ai fai ona fai tau i lungo penga fai langi lungo tatu tua o le tulanga le tau polo ia ia le asinga se malo i le vanga fai ia le vanga le fatu tu le tu sa motas le titi la tu fa pe o fa msinonga yo no tau ia i fina ngole ia pe la bona fa fonga il tatu wa tinu tatu wa vai i tu i le vanga le o to ia ia le afu le vanga fa fai ia la lau fai mai. E ono a nga i le whamasinonga. E au mai ia se taunu unga. Ma se tali o ni mtau. Ia, sa o leia tia o le mtaupu lava le pena e ta ua ngasi ngasi a malo, ia me se fui o tūlanga ia i whaloto i whale. A le whatutua i le tua sa mo o tasi. Ia o le mtaupu la le pena e tō laulaua le vaengo le urutala. Le ono iai, le ono taunu i se whai unga le whamsinonga. Le ona mawai se tali. O le mta upu le pe ona tātou iloa uma, sila fia se tātou atu nuu, le whaamuta ai, e le tai fono, a le vaenga whaapufai o le whaatutui le tua sa mo utasi, le uate, la auli le utea po la tai vau Schmidt. Ia le iai, le toe au ai iai o le pālemia, te mai tai pālemia, ai mese foi la nisi o Minsta, ia o le mtaupu le pe ona ave ese ai pe whaamuta ai fo e la auli ia i lato i awai e tutona fast. Lea la pe ona iai se tusi. Le ana le ua whapena ona anginga ngai lungo o penga te whailangi. Se tusi ua omana saini iai le iminsta o leo whapui ma toi fuata inga. Ia tūlanga iai le tamu whaile le avatu ai o le tali lea le la auli. Le alana lato whaapia. E tu sai ma le lato avese o i lato nei, o le palemia ma i lato e toa lima nei. E whaapia e soli tu la fono. E anlofo le avese o lato. Ma se i vanga na ai o lato vona le talia. Le lato o ese, pe ma ua foi la le tali. Wa watu ele whamsinonga. A mea e sao e tūlafono, e tono tūlafono, vaenga o tūlafono le avese o lātou. O vaenga la lea pe ona whaamamla mai fo ila matu ina mai tato ripoti, ila mata upu lea. Ona ua whapena ona tu aloa i ato le tusi a le tamaitai palemia. Ia lena saini ato i foi ia i le minsta o leo whapena foi, ia ona tu ato i foi masua foi lātou leo lo a fia i lea vaenga. Le tusianga i le whaatutua i le tua sa mo o tasi ia male tai. A mea ia e le tala whia ngai. Tu sai maalo tu la fono ia male constitution ia le avesea o la tau o ni sui o le fasti ti. O le mata upu lea. E whai apea. Ioi. E whai apea. Lono inga turi ta tau mai leanga. O le ke le yo manatu langa langa. O loo anga i mai, whai mai isi. E ai le mafuanga na mafuai o na avi esea mai ma le vaenga whai ma whaate a ese mai ia o tau na manatu tātu te rei lori mea le tupu tono loto i whale fua i le toeanga i atu o le tusi a i la tau na avi ese mai ma wha amalo lo ma le vaenga whai mai la tau le ai o le alava mātu te iai tu tono le pāti o sui o le whaas a iai foi tu la fono ma ta iala o lo iai le vaenga whai latu na mafuai o na whai le latu whai unga e avi ese mai latu ka keriro ngā mea e whai apea ioi o le tala nā male upu e whai apea turi ta tau mai le ase se nga mar kala fu de ya di saki mar fu au pala di saki lolo winga e fai apea le tatu tala le ai e fai tau manino i tatu tu singa ia na e mamala mai le vaenga le pe ona tu natu o lo ia le fatino ino niso po kalame pe ona iai se mai ia tasio tatu tala fa mautua de kapeneta fa tuina mtanga luenga tute mai mtanga luenga tupe maua kala le lua ia makanga luenga le vanga le sa le te tia le mai tau atu i tatu reporti o le tau sanga lua o lua tolu lua tau sanga taluai le na fa pena ona amata ona te tilo ai ia matulanga i ai
i le toi tu ese ina o le vaenga o tupe tupe maua ia ma le vaenga o tiute i o lea la u whapena ona whaamaunia mai ala mai nisi o tātou reporti ia le whaamaunia ai le kāpeneta o le fuafuanga ia o le toi ave ese ai o le matanga luenga o tupe maua ngai ese mai matanga luenga o tiute ia o lea la o le a whapena ona toi lua vaenga o le mai tauina o lua o lua afe ma le tolu lua afe ma le tolu le tausanga lea lena toi whapena ona merge na tu whaatasia ai sa iai lava i nā tausanga o mawai le ese o le tupe maua ia mese o tiuti ia a leo toi whaamaunia mai o le a whapena ona toi ave ese fo tu le ese fo la le mtanga luenga o tupe maua ia ese fo la mtanga luenga o tiute e tu sai fo la matulanga ia inisio vaenga wa umona soa lau pule mai ilo foi la kāpeneta ia o le mafuanga leo watu ina mai o le vaenga na leo wa whaamaunia mai ele whapena ona whaamaunia mai ele foi vaenga o le mtanga luenga ia se tūlanga o ia le laasanga o le ngā iai ia o le mai tauina ia o lua tausanga talo na whaatino le merge le tu whaatasia ai o nei aunanga ia lea la o le ato e whapena ona toi vala foi ia ona o le nisio reporti ai mai seo tātou talafo le na mai tauina ai matitilo atu ai ia ona o le telefo ia o nisio Porkalame ia manisi foi o ngā luenga whaatino ua whapena ona develop ia maati nae ia manisi o tu ia wa te tele ai foi la vaenga ia wa whapena ona te tau ma ono mea ai le iai lava o le mtanga luenga o tupe maua ma le iai lava o le mtanga luenga o tiute tiatia mana ia leo ma oti mai la vaenga e lua leu ese ia tulanga i pone e nei mtanga luenga e tatu watinu o leo whaatino le vaenga lona lua o le avese mo sua o foi le va ale na paulia ma la te usanga lona winga le la we ia le o lo faia pea nga luenga o le avese mo sua ma ma sua o mai o nga samia o le la volo tau fia foi le fango te ino nei a mesini tau o le olo wa fatino pe nga luenga ia mo le avese mo sua ulia sa late tia i tu sai foi matato reporti ia tu fatasia e tawala mai foi la ni so fasa longa ia na la tu le sitasi foi o tai ia o le New Zealand Defence Force leana mauai o le whaanga solo ai o le vaenga lona lua ia o tau mawhainga ina ia ave ese mai swa o le mai le vaale o le manua nui o lo o mangoto nei sa fata ia o nisi o vaenga ia leo o whapena o na whaalia mai ai le ave ese mai ai ua iai nisi o tane ia lea na whapena o nau tuai swa ia ua tutum ia o lea mwhaima a mai i mtautu ia pia ina ia malu le iai le teuwina ai toi a ngai le vaa ia e mai nisi o tane empty tanks e ave toi whai mai e nisi vaenga o le swau ia o le tarafia la o lo whaanga solo le leilava ia le Porkalame mga luenga whaatino peo na iai ia i le ngā lue whaatasi ai foi la le New Zealand Defence Force o i la tō lo o iai leitu ai me se foi la mtanga luenga ese mwhala tonga se tātou watu nuu ia wā lava tūlanga ia le puipuinga o ngā sami ma tūlanga whapena i le tūsai foi la mat whaasalanga te o lena mai tauina lava ia ona o le tūlanga lolo wao le tau le sai ai ia leana ta mau ai le whawhainga tā lava le whaatino ai o le ngā luenga ona o tūlanga i o lolo wao o le tau ia ma le tau mawhai lava a ngai le wa ia a lewa mai tauina atu ia o lewa toe ngai ma whaatino le vaenga lona lua ia o la tau foi ngā luenga whaatino ma ia mata i tuina lava i tūlanga whapene ina ia le lei ma ia mama uma mai foi la le swa ule nei pe ona tau mawhai atu ai nei mana ia se mai tatu tale ni sila nei o le mūlenga o se mangele la whewhela skonga iso le maka ukia ko ngā ale vavi ai mai tauina foi la te tia le whape o le lona luai leo taimi ona tūla i mai lea whawhitauli po lea foi whala vlave tūlanga iai mangele ia le whai ungo le nā foi vai aso ia mai tauina i foi la le tusa ma le tolu eka le whapea na whapena ona whatama ia le tu le pōmomua ia o leana tamu whai lava to tele
e tinei le nei mu. Ia ole whamawina e sfulu iwa, ia ta avale fui mu na tamu whai e tawhia ma ta pēle nei mu i le aso tō nai, ia e malama atu fwoi ma le aso ananafi, ia o tamu whai pēa. O lea la o lo whanga solo, ia ni se suenga matulanga iai. I le nei fwoi mu po iai, fwoi se ua whaatino se ngai o inga whaasutu la whono fwoi. Po o iai fwoi ani se o vaenga whaanatura ua mafua i le mu te tia. O le mana ia. E le ini a inga na afia. Mana tu o lesi o ina i mange le maunga lea. O tele na no fwoi o tele fwoi tanga to o leua la tala tatua ia la tu fale. Ai whaaftai o leua umalawa le whai ngole fwoi aso. Tali i whalonga tu a me ua mo se to ina ma vatu sion to lua a mena na whawhatu to ina lo mato. Whakoi fwoi ia. Whaku fwoi. Ia lein ma se kala whapea. Ia a mea ua laki o le whawhangar ko ingolong ko o luanga wawe inga sao i whafu. Ia penga si e lo makuar ko inga i whafo a mea ua aku le mu. Ia ua umakuar whai ngole vai aso. Ele ai ase. Nga o le maunga alai mu. Ia ua anga o mai ngi i whapea mai. Ia o le whawe lave na tupu mai le mu. Wa afia toi ma se ainga. Ia a fia tuaini tamaiti. Ia masi to ina masi tama, po se tama masi tina. Ke le ala la fianga ai whawhakai. E angi mea kukupu. Na solonga le leima manuia a inga le no fo le pitono. Sa le tia ia wai pe ne ta ua le whaftai fo ila au nanga. A ila ato fo ia me se o le tine mu. Ia ma whalatonga uma ma au nanga o le na mawhai o na anga ia to so swani. Ia o le na vave ai fo ila o na tinei ale nei mu i tūlanga iai e le peila o le mu le o i Los Angeles ia o whailawa sina te tele ia o to tele la tangata ua afia ua le aini whale ia awa iai fo inisi ua mau ai so i fua ani mana ia tā ua fo ilo te talo ane mo nei o tātou ainga ma tātou uma whailave me kukupur vai kaimi ilo koe whakamalang ia kākul kaimi ngei wa kelenga tupu whailave ma afia tuari so i fua ia ua nga whaiwhaingi, la ka koe karia, sa ora ukala so. Ia ua nga malamangi, kai au sa se news. O ka se maku ia fu me kuku whapea. Ia longa winga nga e kasi de ainga nga, ore kala lela avengi. Mai ia wana kia lo maku, wala kwasi lo maku wasi, masi ko inga lai ai dunga laura. O lai kali suas ko inga ria. Oi se. Ia ma koe fo. Ia ua sa si lo maku e whakau kolong ka nga, mea ala is ko inga la kol, wakere ko inga si ima malangi pu mea ai whawhanga. Ai bang ponan mesti ole mu. Ya on sa ila vai. Ia ai le leila ko inga me fapenga lai matala. Matala. Lai tio le tilo ole halo tupu. Ia alu la ko. Io. Le mela le lai sa le mu ala no fno. Ja bo sit ko inga muri kapale ako kupe. Ele make sense la le tia. Se mariso tatu tala va vai tu fa me fa se ia Shane Retty mai le minister so fo malori. Ta sila mtanga luenga sa telefo ina ia nei vaenga la tau sanga. Ia le ua fa le fa unga le ala foi. Al pare mia la tu le ana i ho minister. Ia tia ele ngata ile a ua fa pena no to telefo. Le ua fa pena na fa mawina le fai o se reshuffle. Ia fetuna inga ia i sui ia me se foi o minister tulanga ia imtanga luenga ese o le tato malo i New Zealand. Ia o lea la pe ona eta ua fa pena ona fa se ese ia Shane Retty ua leto e avea ma minister so i fua maloloina. Ia o lea ua fa pena ona tuina mai ai le i o Simeon Brown. E avea ma minister so i fua maloloina. Ia e pena eta ua sa lele lava fai lava sina tele o nisi o whaafita auli. Ia o nisi fo o vaenga na tula i maile soifua maloloina. Ai mai se lava to telo i lato e whaima whaatino i sort of stay. Ia ai i tulanga o i tutongi. Ia ai mai se olele ai fo untanga te whaatino i ngalwenga i whalma i taitasi. Ai mai se o whalma i whaitu malo. Ia o leua atono i maua lelei mai le whamtalanga ale lili Palimia, Christopher Luxon, le mafua anga ua whapena ona ia i le reshuffle lea ma le ave ese ai o Shane Retty. Ia o lea ua whapena ona whamautu mai ia tūlanga le suinga lea. Ia ua iai nei ia mista o mtanga wenga ese titia. Mana ia, lesi lau tātou tala le whawhonga le tātou wātunu o leo mwhai ona lipati atu ma batu. Wala whai tau, ia malau sila fo tūlanga o lo ia ia tātou tala.
I mea tupu mai tino le tātou watunu. Awane ngali a te oi whaitau manino, ia mai se fo ilo nofu si le fiai, me olo tupu I tono Samoa, e mai se ni usila nei. La te mole whawa ponga le tātou pakalamene le aso atai, whaftai lo le tō whinga mole amtanga le neva yaso, I lau tau tumo le tātou watunu. Whaftai lava, tia molo a wanoa, manu te leina whai wale nei aso, pena fo le malu se tātou watunu, so fo mai manuia. So fo ia. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids, and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. A whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Au alo e te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafsotai le o lua tasi, o walu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. E te mana oi maua se lumana I manuia o lo wā tali I polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au nanga. Na whaawai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ina inga ngana a le Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga toi le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le o walu se lau walu o fitu lua fitu fitu. O walu se lau walu o fitu lua fitu fitu. Jana whanawha Aotearoa, ua te talaina nei le au nanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tasi limoi watu, amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Polo kalame le leimo o e talo falava. Sa iaisi ta mai tai malanga il malai lele. Na aluatu whaatau lana pepa keke ma mai le whale oloa. O na saulea nofo I lalo nofo ai whaatai li ai le taimi on malanga. Ma whai taula no pepa. Au no fol te mai tai ma fai tau lana newspaper. E whalongo atu o ngā se mai se pa o ile no fo o loo I ona luma. E te pātu te mai tai lea. O sao wha mai iei se ali I la eile lei ma aile pepa keke. Wa leilo ale te mai tai pe ita, pe ino, pe ma. O na a apatu loa lea toso mai le pepa keke lona fo. Ma amata o na aile keke. A fai tau le newspaper ale te mai tai ma aila na keke. Na toi tango mai fo ile li ilea ma aila isi keke. Wa toi tasi nei le keke o te toi le tanga pepa. O na tango leo le li mai lua le keke ma wha iwi mai le mata ili tamaitai. Lea e pei e tau wha aleli. Ma tu ilunga ma alue se atu. Sa wha pea tala le tamaitai. Tainoi noi. Oka se le ma fau. Ai longa e hao au ina i ona mātua. Ai ola na bio le alu ai mea ai isi tangata ai le wha noi. Ai sei whawhetai mai fo I lau keke na ai. Ta ino e. Na walau mai le tai mea luai le wa ale mawhine lea. E te tala atura na ato. E se ia e ana pepa malanga. Ua te I le tamaita e wai atu. O lo ta tia mai lana pepa keke. Le ana whaatau te tono o lana ato. E le I te tala ina. Ta lo whai. O le pepa keke a sea li ila e le leilea. Na le ma fau ia. Le tamaita ino. O le ala tonu lava lea o loo haa o mai ai le tuspaia. Ia tātou wha e tete o na tātou tu ina atu le leanga I tangata. Nei muli ale. O I tātou lava I ai le leanga ma toi wha mai na ai tātou. Ia siaki le leipo o lau pepa keke le nā e te tau sami ai. Ia te talo atu le atua ina ia wha mangalo o I lo wha masiro atu. O isi tangata I le leanga. Talia Yesu e le lei ai oe. Mana tua e le lei mo oe.
o le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lanolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o fea a matai. I le MSL training, mātou te fesoa soani atu. Mātou te malama lama, o le amataina po le toi fo i atu hi aunga. E mawhai ono whaafainga tā. Ai olo o iai le mātou au fesoa soani wha maoni. E taita ia, malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha amalo si au, ma wha amanatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Talofa Samoa, i mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, fatunga o, ti ngā le ua po tuli, fa alusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mo ni fo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua malolo ina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. Jalo whanawha o tia roa, ua te tala na neile o unanga e veni, mo whaatangwa i Aukilani, New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le White House ma le Countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Radio Samoa. Leo tos furu minuto talo le tulas malua na ipoklame mo tanto le nei tai ao pe on el poklame le mo ole mtanga le vayaso o le tau fa malo sina ma se fa au fa le nganga mo tanto pe on ta pena ina sunga fa fenga ya soliro longa Yosua se bali tau tubla ranga tatu ka for you le mo ta ya eno fa se mai lunga tatu poklame le tau fa en malo na se bai lunga tatu tau tua ia fa lava malo lava le alfa mai fo i fan le ni tai fo pelo le mapala en le lei o le amtanga le vayaso la tulanga sa yeri pisa tatu fa ingol vayaso le tatu faltava sa fai lava sina pisa le ka fo you les fala le stona i tele malo le tino fai so si mana o ya pala i ta vale so se toinga ta vale lava sa fa pen fa mania ina la so ia o nei la songa fua o no le to tala ma to fata vale leiva ia lo mfai na ano mai pe suma nei tangata nei ia piti foi la to ta vale ia mfai na famani ina ai ala tuina tu sta to li pote tu sai foi male nei aso ma spesso foi no mfai fa mia il mai le makto fata vale te fata lo fata pa ia mal mano se ta tu no sa mo le nei ta fo le fa me fa no lei ia tarsile lo familanga le tuo lo famia ina uma to mai le lava ia se pai mai foi la matanga le neva yaso ia to ona nei o any mai le ka for you po Rick the man ia the malo wa la wilo fo le malo le tuno samo o lo fai fata wina ta vale mato fata vale o ta fata vale tala mai le iwa ta ia se pa ia le ona le fiafi le asana fu se pa ia le stona tala ta fata vale le iwa ta ia le sa e se pa ia le afatolo ile afiafi fala ulo atu ni se le tele mana no e sa to fo William fai ne tau mai a fai te stu mai tonu mato fata vale e lo yese ta vale o le emna mia e le leilo fisili mai atia nei o ani e fai fa mamla matia oi fai mako o kaina se ta vale family ai lo mana o pe fa pero e tonu mato fata vale ma wata to SUV lima no 4 fitu no 4
pe fa pe te sa ili se ta vale mo oe malo ainga e me se foi le ainga o a onga fana i se te me luma ia lo ma wata to a ta vale nei ia e onga le telele space mo le feve ino te me tia onga ia po se me alofa foi o te fufu se fana o se matua le mai ma wata te mai ta vale le so se tu ainga foi te mai ta vale mo fai foi falu mia foi ta to hybrid pe fa pe o te fifi tu ainga ta vale ia fai lava mo to o kaina le mato fa ta vale a o te no foi a fa pe le so la sene o yellow passport a le lo tonge ta la fuma e fainga luenga full time e fai lava na estu mai apply lo ta vale fa ta le lo la sene a fa te fainga luenga full time e yellow la sene ia su mai o lo te le lava no mo o e faina mato sa swani malosi ina in faina mo se ta vale ia wa for familia ino lo manao o tato numera masani o le over se lau lo fitu five o na valu e maua i mato le lusu fai tula ia pe afa pe e tu e mato ne fata vale o fim na mia pe o le swani tolu se lau great self work ma le ua mato address afa pe o e falongolongo mai mama atu mau kilani o lo fai lava na swani mato Facebook page na le tala noa mai lava in whaina mato apalai whaia lo apalai online au noa mese mato vili atu pe tua se su mai foi e pitila o tāwale pe awha pe whamonia ina ia pe watu fuala o tāwale lumalomo ota a o te no fuai na le kafo iu lava me whainsa swani so se awala e mawai o le tāwale ia tato numera maasani ma le tato address ia su mai lo nei aso tato filai e mapalai sa tāwale o lo ava noa mato fa tāwale te nei ma ia animal kafo iu whaftai lava manu ia tele lava se fufuango neva ia a se fua Malo whaftai, ia le au nanga matau tuana le tamata ia eni pia nei whafunga mai ai, wala wane le tātu whaltawale le over se lau lolo fitu whaiva no valu, over se lau lolo fitu whaiva o no valu. Tōna se lau Great South Road ina i Manrewa, o lo ieri tau tumana unanga ale ka whaiu pe o nei whafunga i latu tau tu amanta le nei yaso. Te bale wati leo toi whamiri te talo le tula suma lua, tale tula suma lua, on toi whasalawina leo tātu tala i mai Samoa. Awani ngali a toe, ia nei whaavlawe sa tupu whai ngona yaso pe nei li tātou mūlena tatanoa tuale po karame nei tai au. Tau tua nā maha oe tono lo maota ia po tono whai olu ainga. Nei vai temi o tātou iai tono lo whai ngaluenga. Une o tātou whaatamala. A iei fo ini au kuka po ni au la pisi e tu loule whaafonga. Vai ane whaafonga le tātou wata. E susunu i au tāwhalo whale. Ia tau tua nā maha oe. Whalatala tātou lawal po karame tātou te le iloa. Ta pēle leile afi. Vai te mine ia ua whaisi mu ngā la, le ua vai atu tātou paolo mai al nei aso. Ai te le lava ina mu ngā la, ma vivela le aso la tau, ia ai tau ona mate i tūma matala tātou, ia au la pisi e suni au tawha lo fale, o to tono lo fale pe a whaila o kuka, ta pe uma mea uma. Yo foi pe ai tō fale po, ta pe wa ailau whanau, tātou mātua, e tātou alongo atu masifau i ante oe, tātou mātua. Ia, vai whanau, a momoe le po, a uni tu waile tale whai i ele tala tātou mātua. Ta pēa lātou a palaka, ia, a maiso o telefoni le whalongolongo ai, tātou te le iloa me te tupu lātou le aso ma le aso. Ia, ai, te tauna tātou mātala. O lesi me te anu tātou tiro i tātou mātua, te tauana i ele pon ta māpa pa le tina, i te tauana muli moe le po. Na te siaki au mangalo fale. Ioi, siaki au malo fale airi i te le i moe le po. Le leila tātou mawhauwhau, pe ona tutu lalo atu tātou pokalame. Tātou ia malolosi. Wa ai le le fale ai teri moe, wa ai whai tuto o le fale, wa ai palaka o le fale. Ka pe uma, e o lau kiwi ka pe. O le maa ngai for ka pe. Ia e ke roe se fere pawa. Ia ma se fere tuai ma whaarawe tupu. Nā nei vaenga nā e tu atu e utawha tātou po kalame nei vaenga tai au, malo tātou watanu. Ala tātou whiro le aso tai au, le alofa maleanga le lei o tātou mataisi langi. Nā pere mai le tō whaia whonga mua se Manu Francis Sione, a wale tō oveino po kalame le Radio Samoa, se pai staimi o le a fiafi. Manu te leina la whasinga nei aso. Mai se tāpo inga nei a tātou tamamtina mātu e mauta malawa, alofa te le atu mautou. Manuia te le nei aso le alofa le li. Tātou whiro le aso a tai au, soifua mai manuia.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O te whātalo foi si o tātou utunu, a matanga fo i le nei vai aso fo i whiau mga ruenga o tātou toe mafuta, i au si mai alau whaafonga. O mai ale fono o le komisi wha pāle mene o na sui au fiai le pāle mia, tai o le tua ngai ma le fonga fitalai. Ma o se fono masani e whaata o tuai ngā ruenga le pāle mene o le nei tausanga. O le asa freile na te nei na usui ai lea fono o le komisi wha pāle mene, e na ua toe tari umai i lea tunu o le fonga fitalai le sunga papali ili o lo i pola tae o masipau. E na ua maea se fono o le komiti o pāle mene malo le tau pulenga, o lo a vea ai masui. Whalia le fonga fitalai o tau ulumanga le pāle mene le asorua o le vai aso nei, e le aise suinga mai isi fono tanga ua maea. Na fesiring ia le sunga papali i le tūlanga ua lau manu i aise ngai o inga e whaatu ai. Se lafo le whaatu tuaina, e wha amutai le tofi pāle mia o le fionga fia me naomi mata afa, e mafua i se fete na inga whaaloto i whale le whaafare tui o whaipule, o le vaenga wha upufai o lo tūne i le foe, i le pūlea o le malo. O le tali le fonga fitalai e le i taunu uantu i lona ofisa sea fuafuanga, ai a whai o iese tāpenanga, o lo iei ala o le tūlafono whaavae ma tūlafono tū mau o le pāle mene whaatino ai, ai a whai fo i o sea tāpenanga, e mua o le tu inatu le teitai o le maota, o le pāle mia lea mo sona fina ngalo, pe au fia lea tāpenanga, i le pepo ngā luenga le fono au au whaitula fono. O le afo le iwa le taia o le asorua le nei vai aso, e toe tau au fia ai le fono au au whaitula fono, mo ana ngā luenga wha au au, e pe ona tolo pō mai i aia o tau au fia le fono usua le atunuu, i lana fono wha ai o le tausanga le te nei, na tau au fia ai le masina o te sema, o le lua o lua wha. O sala lau fisota inga te vavave ala i le api o fōringa le tusi, o lo saini ai le minstao leo leo fale pui ma le toe fuata ina, le fio ngā wha walo Harry Schuster, wa tusi atu ai le teitei fono le vaenga wha upufai o le wha atua i le atua Samoa ua tasi, le sunga la auli leo o te apolata i Valfosi Schmidt, e tuso le wha i unga se vaenga to te leo whaipule o le pati wha upufai, e ave e sea ma wha amuta ai le toe a veo le minstao leo leo, ma sui o le vaenga wha upufai, wha pere te mai te i pāle mia le fionga fia me Naomi mata afa. Le sui pāle mia le fionga tuala te vanga Iosefo Bonifacio. Ma minstaia o fia le tō wha i a olo a 450 va ai, le tō wha le atinu u Wayne so i alo, ma le fionga toi sulu Cedric Schuster. O le tusia wha ualo e ave ai masuio i lato uma ua whaia i ai le wha i unga le wha whaletui. O lo wha i loa atuai le teitei fono, e whaato a mawhai una le toe avea i la tau masui aloa i o le pati, ina ua loto malie e wha maui, pe withdraw le toe avea i masui a wai. O lo wha i loa fo i e wha walo le tusi, o le wha i unga ua whaia e soli tū la fono ma soli wha wae. Ma o le wha msinonga e ono tau nu i ai e au mai ai se wha i unga, pe tu sai maano le tū la fono o le wha i unga ua lato whai. E sala lau wai so te inga te vavave lea tusi lea safraida na tenei, ai wha iloa i a video mai le pati wha upufai, le toe wha fo i o ta vale le malo na wha o ngai min stalongo lango, e to se fulu ma le tolu o wha muta le pāle mia o lato to finga. I le tapena mai ai le tausanga i lua o lua toru o le tu SSina, o le mtanga aluenga o tiu te matupe maua ini mtanga aluenga selua, o lea wali po tia le wha mauni ai le kāpeneta o lea fuafuanga, ma o le a ese le mtanga aluenga o tupe maua, ese le mtanga aluenga o tiu te. O lona wingo le alua mtanga aluenga e tofu ma ofisa sili e whaururu i ai. Mo le si le fio tausanga butonai, sa ese le ofisa le tiute, ese le mtanga aluenga le malo na fito i tonu mga aluenga o tupe maua i la fonga tutongi, ai na tuu whaata sia ia au unanga e lua le malo, i le tausanga e lua afe ma le tonu, ma ave ai ma mtanga aluenga o tupe maua. I le lua sfururua tausanga talu na whaatino lea tuu whaata singa, o leo le ato e tuu ese, ma o le anga whai le vaenga o tiute mga aluenga tau le leo ino tua oi, ma le au ina o se leni mai tiute ma la fonga o loa au ina mai le tunu, whapea o loa au ina atu i whafo. O mtanga aluenga o tupe maua le awhito i tonu mga aluenga tau i tupe maua o la fonga ese o lo tutongi, ia ma o nisi o i tu tino tāu o le malo, o lo tere se leni e maua mai ai, i ana ngā aluenga ma au au nanga whatino.
O le fono atunu e sifuru whao malo le tau pulenga au fiei Samoa, o lo avea masui o le komiti tu mau po le Standing Committee, a pāle mene o malo le tau pulenga, na fola si ia Samoa se whau tuanga, ina ia sida lea komiti e tu ina atu i le fono tele, a fafonga fitalai o pāle mene o malo le tau pulenga e whaia lea intia i le tausanga fau. I le toi taliu mai i le atunu o le fionga le fonga fitalai, le sunga papali ili o lo ipola ta e masipa u le mai o le fono, a le komiti tu mau o pāle mene o malo le tau pulenga, na ia whaai do ai o se tāpenanga tā ua o whaatino o le komiti, mō ma tā upu i le fono e usuia ia Januari, o le tausanga i lua o lua ono, leo le a wai atunu e 5 ono matali malo ai in tia. O ia ma tā upu e au fia i le puipuinga malu o ngā ruenga le pāle mene, ma le whao ngā ina e whai pule o wala o fiso o ta inga te vavame le social media, e wha lawi lo ai o lato manatu. O se tasi fwe o ma tā upu tā ua, o le a fola sia i lea fono tanga tele, o le tā ua o le si le fia tangata lau tele o se atunu, o wha amtalanga moni masao. O le fono a fonga fitalai a pāle mene o malo le tau pulenga ta ilua tau sanga mausuia, pe ono le atali malo ai le atunu o intia. O mai ale la uina ane i tāne le wafu ia pia o le vaenga mua mua soau, mai le manua o le manawanui, ma o le ua wha iloi se pepo wha asalaunga, wa amata le vaenga lo na lua le ngā luenga e wha aua wa ilava na ave esea soau, mai lea manua o. Wha alia le sui o le vaenga o le fitafita o le puipui ngā New Zealand, o Commodore Andrew Brown, o se tūlanga wha apiafiaina le wha ngā solonga o le ngā luenga, e ui na whea ngai malu i tau le wha le tonu o winga o le tau inisi o taimi. Sue suenga lo whaia le sua sami wha pia fi ngota i le vaenga o lo ngoto i le manuao, o se tasi reo ngā luenga o lo lango atu i aile no fuanga o sue suenga wha sai inisi Samoa, o lo wha tino ina lea au nanga. O le vai aso o mawaena wha i roa ai le wha i titia o ngā sami, o lo tapu mai le uia lea tangata whangongota, ai o lo whatu mau pea le sā o na whangotaino o ngā sami o nuu o le atu sā whata, o lo a fia le ngā ruenga, ai mai se le tūra lata le vaenga o lo ngoto ai le manuao o le manawa nui. O sa valia ne le tolu masina talu mai o ke topo le tausanga le tenei, na tūlai mai ai le wha 11 na pā uli ai lea manuao, so ai male mu ai tawalunga i le ngoto unga. Manuia le amatanga o le vai aso, so i Sa lofa lava, o le si ufofonga le